Ia le digital se avanoa in te ono manu ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le lima se lau tala Amerika le tupe te tawhau ai na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lau tala New Zealand po le lima se lau tala Australia pe silia tu foi I le mai cash o le tuka inga I Samoa o le mawale o le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso limo Januari e ma fai foi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu se tala New Zealand po le tolu se tala Australia pe silia tu foi molo ainga I Samoa e ia inga ole nei whaapitoa marui e tele aso fia I ainga umo Samoa O Samoa o le atunu ua mai au na tofi o le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina o le vai fo I ua malili ua mai au na saiki a o lau polo kalame o le vau filifili ua na o se toi wha manatu, ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa, mau upu ta oto, mau upu tu, e ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame, iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu, I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Taraflava o David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso.
Lea lo lea tua lena tongi o angasana I taua. Lea lo lea tua lena tongi o angasana I taua. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. whaalongolongo I lo walofa le tae au. O wau te whātua I ante oe. I e whaasino mai le ala o te savali ai. O wālo nau nau atu lo loto I ante oe. Ia e awa o mai ante au e whailo whina ngalo. O wā o e lava lo atua. Ia teita I nātua au e lo wanganga le lei. E de lau ele lau le lei. Lo mātou te mai o le langi. Ia vi ia oe le nei tai au sing singi, ma le tai au te toa o le asa fau o e au mai. Mua nei tai au
ona mātou ulfale ma le loto fia i o lotoa se i o mātou pese maalangaina o vi inga re nei tae au taulanga o le whaafetai i ante oe ua te tau ma ona mea lava lea. Wa mātou wifua i uruma re nei tae au lo mātou tua ma mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua au. O lava o le atua sirisiri ese, o le atua mamana, o le atua matautia, o le atua ifo uma iai, o mea uma ne whaia. O le atua oe e soifua ma le vavau. E o lava i le whaavavau. Le lava se tasi atu sama oe. Tu mau lava lo alofa, e le li liwa lo wha maoni, ma lo wanga le lei, e tu mau e o ngata anga o mea malawa. O le tua oe la eili vi inga le mamalu o le tua oe, e pulu le matango fie. Ta maa, whawhetai tere lava, i lau mea lofa, o le ola fau matu maua nei tae au, lau pule lea, whawhetai lo alofa, ua te tai mamone mai le o launga le tino le nei tae au, i o lele ua, malai fo mai tapa au mainga ua, ala whai fo whangunga le lei, wauna, ia o mātou fo o le o whiala mai mara fia. Mātou pese whawhetai le ia te ore nei tae au, lo mātou atua, whawhetai tele lava, o e whapopo nea sa faudo lātou se fua mara mātou ni yola, o mātou au li ele nea sa whareile, sa funu mara lua ia yaso te sema, o le wholaungara ni fwoi tu sanga. Ta maa whawhetai mora sabaringara neva yaso, mai le amatanga o le nei fwoi o mātou tini tau noo, e le ngata o le to yaso, o ngā nei whanau ora newa yaso, o le aso mulu fo i o ngā ruenga i lātou le ngā lue whai unga wai yaso de tasi. Vi ia lava oelo mātua tua i mea uma wa e whai mo i mātou. O le mātou sawadinga ora nei yaso. Mātou tu inati o ao ta mawha mo le mole, tau tai mai, i le fo launga o whai nei. A wali tia whai wala whengai mana tino o le nei fo yaso fau wa e mai. Whawhetai lo lātou se fua tau tua ora newa yaso a toa. Mātou talo leo fwoi pui nei a mātou whanau, tau whai i wa onga le nei fwoi tau sanga, manu tia pe lātou le paolo lo walofa, ia fwoi le manuia o oelo mātou tua, i whai wolo whengai malim tamatai whai a onga lo ngafa mala o oina, nei mātou whanau, e mana tua pēa, sa mola tunu pēre le mātou te talo, anga le lein whaumuria, le tunu e whawai i ante oi, manuia te tai o le tunu, whai ngā malo, manuia na i o mātou tangata uma, sa mofa pena fo iso se tafa o nei ke lope. Manuia fo nea tunu olo mātu nofa mama wai i ora nā fo te talo mo atunu uma o le nei lalolangi. Alofa inisio a ingola tunu ua alafa mai whaano noanga nei tahe aolo mātu tua o le malanga le whaatua o ia le maliu po le oti ua motu si ai mawhatanga mawhana mana i ainga woma e masani mātu talo lo file mō malo ngawha mai se wha mawhana whana i nei la tau. Ya, manui fo ile, tu mal mul panga mana tapo inga, na ya mātua tua asen sino le tino i malu mo te malawara ne yaso, te tolo ina pe la tolo mawhana whana lo alofa. Fo sia pe lo latu si fua laude le tino sili lava i le nganga. Me umala whana mātua whaia ne yaso fau lo mātua tua, ia mātua whaia lava ina ia fo iatu ia vi inga ia te oe. Ya, whamuria mai tama, le tu tua rede sa mora ne yaso a toa ua mātua wole, ma mātou wala au nei mea malawa e ala e le swafa marumalo Yesu Kiriso, lo mātou li mara mātou whaola. Amen.
Ia alalanga tātou ia Iova tonga Yesu I Samoa mai lango pia le tautua mo da mas falima I batola mo tātou rule I tula yo. Good morning. In this update, unionised primary school principals continue to clash with the government over the latest pay offer. The NZEI says the proposal is substantially inferior to the offer principals have now accepted. Ricard reports. Primary principals say the offer doesn't acknowledge their crushing workload and increased pressure from rushed curriculum changes. Public Service Commissioner Sir Brian Roach says it was a good chance to settle this year. It has the same 4.7% pay rise within 12 months as secondary principals and for professional development. Decision on whether to abolish NCEA. Public consultation was August and September on whether to replace it with a new educational standard. A final policy recommendation was due in November, but Education Minister Erica Stanford has now confirmed she'll go to Cabinet with decisions in February. She says the delay is because analysis of the large amount of public feedback is still ongoing. Stanford says almost 11,000 submissions have been received. The local government minister doesn't want councils' water plans to turn into a tsunami of spending. Every council has now submitted their plan under the government's Local Water Done Well programme. As our newsroom first revealed last week, the final bill is expected to be almost $48 billion, about $9 billion more than first thought. Simon Watts says he doesn't expect every piece of infrastructure to be delivered straight away. I think what we need is consistent and stable investment over decades, not that lumpiness. More than 600 high-value artefacts have been stolen from a building in the English city of Bristol, where items from a museum collection were being stored. Items stolen include medals, bangles, rings, carved ivory, bronze figurines and geological specimens. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, New Zealand hold the advantage heading into the third day of the second cricket test in Wellington, but that margin narrows without injured pace bowler Blair Tickner. The West Indies are 32 for 2, a deficit of 41. Ardie Savea has been crowned New Zealand's top rugby player for a third time, claiming the overall Kelvin R. Tremaine Memorial Player of the Year award. And Formula One world champion Lando Norris headlines the shortlist of 6 for the BBC Sports Personality of the Year award. Norris, fresh off his maiden title, is up against England footballers Hannah Hampton and Chloe Kelly, rugby world champ Ali Kildan, darts player Luke Littler and golfer Rory McIlroy. The winner will be announced a week today. That's sport. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Swafa manumalolo tātou ni whalo Yesu Kiriso e momoro whaatalofa mo whaawhiloa mo whaaturi mai foi I le awate le lava male whaaloalo tā mono watenu pene le pa ia manumalo lau whaafunganga renei tai hao sengi malo lava se fumanuia whaamalo foi le tunu ia le whalau whaatulou le nei tai hao fau pa ia le popo ma malusa wo o Samoa mai mongo tele se ia pa ia mawaiti le leo lau whaavainolo lava lau whainga ruenga le tua o au na tofi le tāra matai le langi Fatuna Paulia so vaenga au kilani ma New Zealand. Ia ma so se tafora nei foi ke lope a wale tau tuaina o le tua malona finagalo. Manuele alo atu I sauninga fai ore nei foi yaso fatara fatu le nei tai au fau. Fa fonga fal tuma tausi sa o ma tuma tai malo se no mar fanau. Lo tara ma futal po kalabe marwal tan roi Samoa. Talofa lava tatu avere vi inga man fa aftailo tatu tua o le mua ma le whasangi le tātu ma toi siri le langi o le nei o tātu o lia foi le nei aso o le aso o whaia le tua tātu o le ma tātu fia iai pat ma tia leanga le lei o le tātu tua le fo mbori maro tu se fo ma mātu malosi o tātu se te whai manua le o mana nei tai au ia telefoni tu o le tātu ma whatanga le tātu pakala me e le aso na nafi ia hala fo mai le tātu ma tai le langi
Tau tai jara whalau ngore nei fo i aso ma tātou whalau le lalo nā lofa o tātou. Iai ni nei fo i aso reile. Se fulu ma lua i aso te sema o le tātou whalau ngā o le lua awhe lua se fulu ma le lima. Usmaila wha Pora klabe manu le tai reile sama swanima e wa tolu a mono to ona nei tamai meni. So mai insini o le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa. Sera tasi patea ma le whenga pesta au te lo sio. Tau tōlu tupa i malu tō malu se pa e fo le tula iwa e le tai o nei. Ja, ole ua limo tele tulai ono. Fai unga nei vai aso o tātu iai. Usi mai lau mai momalau whafonga. Ole lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Loto whaamāngalo I le aso Kerisimas. A forgiving heart in Christmas. Mātaio, mata upoe ono, a olona foi upu e se fulu malelua. Ia e whaamāngalo ia te I mātou, ia mātou angasala. E pei o I mātou foi. O na mātou whaamāngalo atu. I e ua angaleanga mai I a te I mātou. Loto whaamāngalo I le aso Kerisimas. A forgiving heart in Christmas. O se vaenga tā ua telele nei o le tatalo a Yesu. Ia e whaamāngalo I a te I mātou. I a mātou angasala. E pei o I mātou foi, o na mātou whaamāngalo I nātu, I e ua anga leanga mai I a te I mātou. E tā ua tele ia Yesu, le loto whaamāngalo. Whaamāngalo I lo uso a tangata. E pei o na whaamāngalo ina mai oe e le atua. O le isi lea fe au tā ua o le aso Kerisimas. O lea fio ifo o lea tua. Ina ia whaamāngalo ina le lalo langi I angasala. Mai ia la tau soli ngā tū la whono umalawa. Ia whaapea foi. O na tātou whaamāngalo I nātu. I isi o tātou uso a tangata. Samoai. Ia e maua le loto whaamāngalo I le nei Kerisimas. O se aso tā ua, mō le tāpena ina o loto o le lalolangi. Ia e loto whaamāngalo. Ia e loto whaamāngalo I totonu o lau whainga mālo. I totonu o lau e kālesia. I totonu o lou ainga. I totonu o lou fale whainga luenga. Avea ia le Kerisimasi o le nei tausanga. E te loto whaamāngalo ai, I le isi o uso a tangata. O lou uso, o lou tua ngane, o lou tua whawhine, ma lou ainga. Ai a pe a se I e maua, le loto whaamāngalo. E pei o na whaamāngalo ina mai I tātou, e lo tātou atua. Samoai, ia e loto whaamāngalo I le nei Kerisimas. Ai a pe a whaile Kerisimasi o le nei tausanga. Ma aso e te loto whaamāngalo ai, I le isi o uso a tangata. E pei foi o na fio ifo o le atua, I le fale o manu. Ina ia whaamāngalo ina I tātou uma, mai le lo loto o le angasala. Ia e maua le loto whaamāngalo. Tātou te tāro.
le atua mamanai. Whawhetai i le isi i le nei o whe au tā le kerisimas. Ia langona e Samoa uma. Le loto wha amangalo. I to tonu o ainga. I nuu mafioanga. I e ka lesia. Male malo. Tātou malau o fio ia mātou whe au mga luenga o le ne yaso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali i male whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Suelo toto mai lava besel kolisi whaiaonga i Samoa toto kiriso mangaloi tawai mangaloi tātou uma ia ma bea ele lui taore ne foi taeo e whai ma whamalas au mo tātou e ne foi i aso fau mori whafte tele so ngā Reverend Edson ngafa whamalo whafte tele mo leo nanga mo le penei foi o tātou lui tau mo le aso ngata le taeo ne foi vai aso atoa sa fulfala o te nei tu la hono por kalabe malo ta really samos lima e batolo habona minuto na fanga solo polo taro posika so i fei flo i fa fia oi e ne foi ta fo i am fa mar so fo le tino na le su tu manga wenga fa un ne va so ta tu ai o ne e se le usu ngit kai au e le ka wo ngai ngalo ka ko au nganga ngi vai aso i a dai maso pingi au le mo to kwata fitu le ta nei fa avano mo so taimi mo le to lunga ni vai aso ta klame a reto le ola te pere mai so pasta la fa copa fa nam tatu manu ta fa nganga mo nei fa today in history that of my parliament topo la so se fulma le luote sembole tene to sanga ba ona taina el fitu ele ta nei mo fa pongo tan folding al protania per ta fitu ta po klame na ya amate fo le tatu ta hao
Le fo ia spray le ta tu ia se bobo ta no bai po mai no wala le fo tai au. Wala baba ya tu nei foi taimi ole tai au ma kwa ma ria le flow le traffic le tai au fo le se fa la le chamai le leo la no me mata fa sola to mai wala me se na padungo taro highways le foi taimi le tai au nga ke mangkua la wa la no me mata mai no winga la o ma le flow le ya le se poloka tasi le se fa la ve o poloka ita to e o tula ngana lo inunga la wala le tai au ka ro se fa pe nga ngi ka au a ko a ta bale on tulanga na lo ilunga la wala kan baka yang edus lai di pisi lunga la wala ya tu watu lo fai mele le nei tai ao lo sila ya manino ya ma ia ustai tu la fono lunga la wala ma sawa le mule anga tu tu ngar wenga fa unga nei vai aso ta to ya Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu Mai ngā bata tala taura ne fo i tai au fau tama ki makaura au kilani ora no whakaleo whaasala langwa Radio Samoa se furuma fitu e le mālua le ea e le nei taimi o le tai au wapai atu wha fo leo ua malamalama mai wha marumaru mai le tai au awa oa mana ia nei se timu langa wha pe awa oa fo le leo mālu mai ma le tai au lantou wingo na tau le sola wha solo langi le leile tau e awa oa i niso taimi e wha solo i nangi marasavidi mai sauti si sifo Mai se maro sila titi ni so taimi nei tai au o ngange o mo watu le na po savili lo su tolu o mo na fa no ia le mafana fana po le velo le emo tatou ile ne fo yas forile tai au pa audio la solo bata ko fiele la telo baengo o kilani o mo ko fi le baenga le usu sa pa le vali le tai au lo se fulu ma le ono mo na le velo le ea mo au kilani le so tai au fo lima loda mo lalo baenga yon tua la langi de le fo le tau le so sa fa solo langi de le fo le tau le so fo na via so no mara yatu fa pena fo langi de le tau le so lua fa solo pa ultimo le so lulu mara stofio no via so o no mara yatu ole ata maile mara poto tu ole tu la tau le va ile tau la tau te sile fia le ai ia mai no le ma fana male malu ole ea ia le awa ma le timu ma le sulo le la ele ngata o nei ia o tai ao ma so nga va so wo e la ko bai se va e ma mau ke le va nga le ia ai pa war me ole audio ka ia e ke o ma mau ke le ka ko bai nga va so ai le audio ka ko ka ia la dai tu nga masana fa nga solo fo tara mo kala nei tai ao la fa tara va bai tu nga ile tau telo isi va nga ru sila fa pena fo le tau sa mo mani sa va nga ke lo pel tu mo re sa mo so le ma e va toru a mo se fu fitu ma afa ro cha le tu la e ono La Vida Records of Pespa Segor ke semasi la tunu aga ju tama ngar wenga nei tai a ma lo le tawa tai ma lo le usu o dia favor le aso se le boy Fire.
Pepper Christmas in or was a follow Monatasi what channel to lie on le tautua maharu de samas falima Eva Tolu mo Christmas voice mo whako I la aso mo tanto ia wala ko kila ka kole fa fo mai ma la lai nei New Zealand ma Australia ma America ma le tiro si vai kan langi mala mala ma le tulanga nei for Christmas ya ka kele o maringa ko wa emo mori sa mo be ke Christmas sorry o ka ele wa pe wa ngana mai mori fo ile fo vai table to sang ia fa popo ia male tero talonga fa nga solo fo ia o me o manga ku ko ma ko Christmas ia ora vai ke mi fo ile ke le nga fa ia ese fo ka ma fo Christmas la to fi ka ko wa fai fa au si inga ma fai la ko fa o kanga fo le fai le poi mo si va nga uma ia ma ke do o si va nga ia pa ro fa ofe e wo mo ki si mas po mo padungi ia wa ia ba so ako o me uma nga man ko ki si mas sa mo ma lo fo mo ia no wa tatu wanga tunei ia mo na be aso lo toi kan tar fa na fo lo ki si mas na ni tu sanga tato look forward mai ai ia ma tato patia le anga le mane no mai o tato tua mo o ma o tato uma ma le lo fasit sile o tato tua o fa na mo le pepper Christmas fa ora na mo tato uma pete tato ye pete le tato yai o le fe out ora na Christmas o lo fa pena na pese lo ke shano o tato uma o fa na mo le fa ola ele ngata mo sa mo la langi ato vi ele lo fole tua ya mo sa me lo fol pongi sinanga ya ai o ne ngalo le tau ni foi vai temel sango tatu wanga tu ia fata lo foi pa ngal tatu kalame e de tai o tatu ma futa malo la vole sui fo ria le foi tai o foto tele tatu o tatu ma futa le tai o lo te pa vai atu e ni si o lo mai sa mo le tai o so ya su o valika ma lo se fo ria le tai o lo fa fo mai sa mo apo mul falua e po fele fa fo mai ia maltelo tatu pa anga ni fo tai o fo mai ava si monitor good morning ma lo si fo ni fo tai o but Spencer good morning sir ma lo fa tai ni fo tai o fo ma le fa se mai tatu po kalambe Christina tano masalai o I Melbourne good morning Christina se ko ara po so le to filau so fa ese ke me spaya good morning ma lo la si fo ia ni fo tai o fo si papa se di male ma ke lo ka kole mi o fa mossa fa fo wina tanielu la to mana lo fa tal fo mai nei tai au tara po kalame si me ona suena ma lo si fo monuia Rachel Sifa na lo si fo lo fa tai po out pola good morning ma lo si fo monuia to tele na pa angal tara po kalame o tara mafuta ele ne fo tai au onei ele le fa mana tu mo tatou o le amatu e tātou whaasetilanga fo I le lungo le tātou Radio Samoa. E whamanatu le atunu o nei alo le solo te alau fui mō I le vārse funua mantasi na wauli e te whaafonga le whaasetilanga o lo batu e iei nei whautuanga tā ua lava mō tātou e minoi e loa e le ono a whaina I lo maota ia ma fai nai ma se vai ngai mara mi el fui mu ina nei te o vidia ko ka ko mor fui mu ia la ya lu sol ki ala fui mu sa po le la bala ko kong so or fa mala tu ta wala mo ta to le so phone ne ta tu yai o termina le ma wo le a lo solo te ala fui mu fu du al tasina o nei e ma ya la ka lo ka minga ia le ka pe uma pala kor fale alu ke vai or shopping center alu se esa bari kasi or shopping center mai mo ar ke leo o bori e mo na le o ke ka fu o lo o ba nga la fa mo bole ai ma pe ma ga yelenga ai o le tulanga na yai ya ate fo fa sa ku ko le taimi o le fa tuanga la le mai ia e makua no fo na kai mi akor nga se vera le lo ku ko ia ka pe uma leo nga umbu ia le fishinga maro longa le titi e au nga fautuanga ia langa e te ua fai nei fatato il temine na ia la ya so ke la fuimu e manga ia nga fa nga kumbo o nei tai mo tato la le au kilani le fa nga ka ku le o Australia ma Amerika ma Samoa ma si va nga lo langi
ia ai mo tātou nei au kilani New Zealand o le fautuanga na nao lo o tuina mai ia mo tātou umana o le alu solo kia lau fui mūru kaimina wha mon ia pi manga ia pa plan lo waso whalaili o lo walakalaka kaimina ia ngā kape umaro palaka sefe fo le pau ia anu whasinga o e vai o shopping center vili lau friend ngale fa ia lako piki o ki ro se fa ro coffee o shopping center ma se sui foi se o las falaile la ko mo tatou so al foto nga tawa na mo tatou mo ni fa se foto tatou o li foi tatou lo la lai Hawke's Bay o e fa fong mai o e te la lai Hawke's Bay o le o ti lo atu wa fa solo in tau fil fa nga in or suavai on wa fa solo tanto ina le lava swa vai Hawke's Bay so o tele o tilo atu po fe tonu vai ngo Hawke's Bay ai fa fonga mai a fo I o e tala la me sel bangala o kai rakau banga na Hawke's Bay o lapta inga mana I fo tuanga wa mai at council mo tanto only use water outside for emergencies no washing boats cars houses me o winga se I vanga nā wei se maenga e ona mana mi al whaonga ina le swa vai fafo. I ana whaonga lea e le awane whaonga ina swa vai mo le furuina o lo ba whaonga te sao ngelo whai wakai ao ia po le furuina o lo sa, lo ta vale, ia po lo maota, lo fale, ia mai se mea uma e le o whatanga ina le whaaruina o swa vai. I le amaenga mana ai e sau swimming pool whamai awane I top up ina ia lau pool fole le swa vai lo winga ol mea ngai le level swa vai o le pool ko pe nga fanga kai pe nga kai le ia nga ma la vai nga mo nei chai mi se I lava swa vai ke wa fa nga nga to conserve water wherever you can no winga ia fa sa ina swa vai so se me lava e ma fai on na fai o le so nei one e whaonga ina don't use your dishwater dishwasher o le afo o le masinga I le furu ipua o ne whaonga ina msalpe kele swa vai le fo nga vaenga whamai e whaonga le kamafune le ia msalpe kusinga vai kongor sinka o whaorai lea so wash your dishes by hand ba wang whapena limit how much you use your washing machine machine I ka mea I want to rush to finish flush the toilet ba wang whapena tu langa uma o vanga o mana lo tuna mai so ai fa fo mai la te la vanga le o kai rakau e Hawke's Bay te lo vanga na lo sirian fo tuina ina ia wane I whaongaina swa vai I vanga o mai o whalawina tu mo oe ele ne foi tai o fo fa mon mole le malo le tunu ala na foi vanga te dole o ke ka ko o kilangi tu lango yai an posa fai le tu fanga fai longa New Zealand Rugby Awards ana I fai longa mo fo ele alo sa mon sunga ya Addis Ababa ta tu titino fa lo tele na vanga ia ele te o le fitu ele tai o nei e to tele la tona po ina leo lau titilo atu I le whaonga ina mene o whalau whasaina e lava engel technology o lau titilo atu na whaonga ina leo I le lanto ngalwenga le po le vaenga whaonga ina operation tukutuki e le technology na whaonga ina leo e whaonga ia wastewater testing na mawai le tele o la tonu o se tasi o vaenga New Zealand e peila o Central Hawke's Bay ma Hastings e la son nafi o le lau titilo atu e tele vaenga na mawai e le ngata o fualau whasaina le meth na maua umele leo police seized an amount of methamphetamine o tupe a 3D printed firearm and stolen property na po ina la tau o lo titilo atu pe kofi ko lima yes po ina leo lo te no fo na po mo titilo mo fai tau e mo ko esa le me ko kia fa ngai leo fo le wale o isu e fale
O le e whaongaina ia vaenga o whalau whasaina matulang whapena. Au whaongaina la mele o wastewater e whai testinga leo leo. Pamba wail tulanga o lanto o lo o whapena whaongaina ia vaenga sara. Ko whai whai liru makau kia whai ngā leo leo mai kulang o lako whai ari. Ale mela na leo maua ni. So tolu la lanto e lima i o arrest warrant sa issue leo leo. Ai tolu leo po ina alo kikilo aku e a fo i e tolu ali i tolu sfulu ma le iwa tausanga fast fulu lua ma le lua su marfitu alo te wawai atu e to alua ia na ela patch o le mongrel members ia maisi fo i to alua ele eini la o fo i o kengi whaongaina vanga mana le na mo le so ka fi di fenga le mo ka kia fo i ko nga me so na vanga na o ki kilo aku initially poti mawane ka lo fa na fa pisingisi e te lo ye le vanga te le yo vaenga o ki lani live vanga fenga wenga awala e te bantua la fenga wenga i awala e kapungi e le ngata intapuni awala e kapungi uma ia me voi sa varika ka yo fa na ko fa ka wa e kusala wa makua i ngau ako umba mo pisingisi i le vai na mata mai tel taulanga ya kilani alo kiki loko le pe la fa pisingisi e Greylin fa dela fatu i pa angal tar kala me tai alo fa mai Greylin fai sau pisingisi i Greylin. O le melane o lo mo li potile na mau o le porkalame. O makua ai kele le pisingisi ngau i vaenga lea. O le uminga whainga ruenga so le. Allah se uminga whainga ruenga. O le o wha solo i le telo tu sanga lau kiki laku i li poti. O whainga ruenga i Greylin Great North Road. O le na amata ia yang wadi. Lewo o ia te sema o le ai whai anga ruenga. So kausanga a koa le anga longo winga e makua i fiunga i pisingisi e kakari menkanga kai wako. Ia la whawhenga wako kapungi a wala kapungi ma vaenga sa wharinga kai o whai lako whakau around Greylin. So o makua i sa ia la whai pisingisi e Greylin whamai sole. O le ingi mako kuperi e mauari i a peila o skamale aves pais. And pais o lo ki kilo o Raj Singh o am ka o ki langa ye pisingisi so lo ringa ka fa ka o ko fa ka ya le melanga wo mo ala no winga le tele o wala ye fai ya o makua i poloka mai mo ringa ka ko fio e fa ka wala ko i o lo ngai pisingisi ka no fai ala ko wi ya le mena le tupu i lo fai pisingisi e Greylin la titula tili potelo fai na tu le malta tu ko la ne fo tai o fo na vanga na tai ao wal mai mo mai marfa fo mai la tino ne foi tai fo to jo re samos fo me to mo no to was fo no me to lo to ta re to la pitu alo la si fo ta tu sanga lu po na po na lo nga du dui lam fai fo ngat wen on ne foi tai ao pe se la mo mai le peni no cha fa ore
Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Oceana Cars Soia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai I le lua iwa o Roscommon Road, Weary, po o le whawha, East Street, Papakura, Beverly mai, I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Alofa lava au te roa, o le tala fiafia, ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua, ua wha tino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eise ngaluenga tele te whaia, e au lia lole lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vāwei loa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le kānese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vāwe ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava e ma whai o na wha sao ina iola a mau aloa lau pusa whai loa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iai inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha Valuono Fatolu. Fitu fa Valuono Fatolu. Betanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Whaftai whalalonga al pūlenga mana whengaruenga le Seabreeze Resort. Ia whanga awina tuele pokalame malu le tai out with Samoa ina wotua se fulvalu I le fitu. La tatu o kako whai Christmasi sa whai. Po I mai loa pa mai lo lani ma ane pito Christmasi sa whai ia mangaia. Mai ala naso ma le se tatu li poti mai luka na walam. Ona tuna to leo tatu ma ro ta fa nga reto ola mai pasta la fa ko ma lo si può. Milo mai o moli I le po A ua tele vave ai ma le pati Ava Samuel e malolo E tele popo le pe ai ka sautu Pele ona e tele tau halua su E fe e mai I fe a lei o
ata ata mai ie ata lava masia na fawa uta alonga te mawela male fia fia bele sui pisenge senge e mata utia qualify tu pe kiri ki te feta milo milo ile motu so o auta lavo aya sa ile lotu ta pena pena lo sa fa se eva e ma fulu ya mama ole kiri se masi uta ile soifu mayo Yesu owa oye ole tupu ole filemu Irisinasi le motele Fai mai fana ole pepe na ole siva mapikese Salapa ole fia wotele Irisinasi le motele Fai mai fana ole pepe na ole siva mapikese Salapa ole fia wotele Irisinasi le motele Eva mali pese malo fa fonga Samoa malo fo ile va ile musika Radio Samoa #1 New Zealand akoa sipso Saudi mai alol ta to report le mai lunga wala on tuna to le ta to malo ta para nga reto le ola le fo ta yao lunga wala seki pa le nya ka ko lunga wala le se fa la le to mai le la man le flow le traffic vai nga o bala wala so se vai nga o kilani em kwa manga ya ka si fa pia ni ka ya a ko afta bale ma lo le on sai ma lo foi ele nei tai out tu langa na lo i lunga wala so se vai nga o kilani to to bar samos foliba eva tolu amo e no to se for family to lo to talo le to la epitu se mai fa fogo to lunga de mai sol tar bo klabe areto le ola bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Au te fia whawhiloa I tatu atunuu ia mai tatu polkalame o le arefto leola ele nei aso malor soifua. O le momo te salonia lima whai upesifuru valu. Ia outou whawhitai I mea umalava awa o le fina ngalo leo le tua ia te outou ia ke riso I Yesu. A le upu mo o le aso le nei manatua ona e whawhitai. Ke lor kalan kuspa ia whai mai o leisi whailonga lea o aso e ngatai. A mionga leanga waso ngatai ele vei male melea o tangata ele iloa ona whawhitai. Ai asu ese upu e mo o mia tele ile nei vai tau whai ua le tau sanga o le upu lea whawhitai. Malo whawhitai. A wafo I o le whai unga o le tau sanga ia e whai uai ngā luenga. Whai uiai au nanga tangata. Mani porkalame mani fuafuanga sa tau mawhai mai I le amatanga o le tausanga. So o se upu e matua alanga te tau ona e whaaleo atu I se tasi le nei vai tau mangkua ka ngaka ngā lulu e mai le la whai unga luenga ai ka ua lo whaiaku malo whawhitai. O isi tangata na ngā lulu e mai lava I le amatanga o le tausanga se I o mai le nei taimi. E le hea se si o whapea ku iai. Malo lava whawhitai, malo ngā lulu e ma iruka ku ma whau isi taimi whapea. I o le an meo le a whawhitai ai o ngā whea au masangi o le mea kakaunga I e whaia. Peitai, o le kako whapea atu malo whawhitai. O le tele I o melele mai le tastangata o se upu e malo si kele. It's a powerful word. O le upu e makua iai le mana I to John mwawhai mai. O lo whawhitai atu I lana ngā luenga
e tāua tele mua a e whawhetai se tangata po le alawa se au nanga o iai po sananga luenga e whai mai e si iti ai ia ona langona le lei i lana mea lai whai ma kui sianka wale pi wale angu i langa mea lai whai a e whawhetai iai e si iti ai ona langona le lei i lana ngā luenga meluna lua na te iloa ai o le tāua o lana mea lai whai ale meluna tolu a e whai atu tangata whawhetai luna wenga e te whaamalo si ai o ia e whaau au pea o na whaia lana ngā luenga o lau whai so i le whai unga o le nei tausanga o se upu siri o na tāua e ke whaaleo atu i se tangata o le whawhetai. Matu o whainga luenga fo e le matu pon kalame whai unga lawa tausanga uma e whai ele matu menda o le break up ngai break mai ai au whainga luenga ngā lulue o ti a kono o a o kerisiano ngā lulue whai se maku ka whaonga pe o i pia i a ka milo sa vai pe whai se party e ele si maku break up ngā luingi usila po le luafes furuiva na lu fo matu malanga ngisil o le malanga ta fau e break up mai tangata ai te o le te misiri lea e maua i malava noa e momoli tu ai fa fitai tele ia te ilatou na ngā lulue i le tausanga mo le ngā luenga ale atua e le ngate lea o se teimi tāua fo i a whai e kere i whawhekaya i o matua whanau whawhetai i o matua i le nei tausanga matua whawhetai i lau whanau i le whaingau wheau i le nei tausanga ia so seisia pe ke whawhetai i lau whai wheau a whai ngā lau whaalongo i la unga le whai wheau e kere i alu e ke whai ai whawhetai lava pasta i le nei tausanga i le upu sa soasoani i le olanga o le whai unga fo le nei tausanga e te alu ai e te whawhetai i si au whai wheau i le tausinga o lou langa whaaleanganga i le upu a le atua. Whawhetai so se tasi ai e sau au whai ngā luenga kusa peko kongi ai whawhetai lau au whai ngā luenga whawhetai so seisi lava o le taimisiri le nei o na tāua o le soifuanga e te whawhetai ai i a te ilatou whai mankala Apostolo Paulo i au tau whawhetai i mea uma lava e o foi Yesu ke me muli mongo so foi mai foi Yesu o te whawhetai lo ta ma ona o to uso langa whawhekai ai i ona so ai le fa ma vai la to o le foi la ele ngata ina whawhetai so sta ngata ale whawhetai siri i le tua o lo whawhetai le i le tua i lo na lofa i te oe i le nei tausanga le tua mātou whawhetai so se au nanga o le nei tausanga mātou whawhetai tangata na ngā lulue e siri na mātou whawhetai i a te oe i lau tausinga i a te mātou. Amen.
mea manu oe Fa'afetai Yesu Fa'afetai Lo ufa'aolae Se mea manu oe Fa'afetai Yesu Fa'afetai Fa'afetai Yesu Whawhatai o le pese mala pese le Peace Chapel whamai ai le tāra pokalame a reto le ola. Nei tahi ao le taulunga i fwoi nāra pokalame le nefre vai aso a toa whawhata tele sunga e pasta la whare kopa mo le te pena ino le tāra pokalame. O le nefre vai aso a toa le tautua reda Samuas Walima e hiva tolo a moto e 5 minuto lo toa talo le tu la e fitu. O le aso se furu malua te sema o ane mena tupura nei aso tu sanga mapai. Aso se fulu malua te sema o le tausanga a whewsalau fitu se fulu ma le fitu o le aso na whamawina premier i le at Saturday Night Fever. E stai ka malo John Travolta. Ai musika pese Bee Gees. A le aso na whamawina premier i New York City. Le aso se malua te sema o le tausanga a whewsalau fitu se fulu ma le fitu o le aso se fulu ma le lua te sema o le tausanga a whewsalau ma se fulu ma le lua. O le aso lau te tijelo atu na wha mawina nga o ia se tupe tu sama le iwa miliona valu se lau wafe tala. Ka wale fo i whea wea ia kupe le wawhal tupe. Money Transport Car, New York City. Nga o ia kupe nga kusama le iwa miliona valu se lau wafe kala. So kwa kire ngai kupe ri. Male aso se fulu malua te sema le tausanga lua fe se fulu male ono. O le aso na lau tijilo atu na wha mawina na wha tautoina ia le parimia o New Zealand Bill English. Sa wha tautoa le aso na manamalo i le vaianga le National ia wha tautoa ia Bill English o le parimia o New Zealand. Pei ona wha mawina e le aso se fulu malua te sema te sanga lua fe se fulu maleono. Nisi nao mena tupu le aso se fulu malua te sema le telo tu sanga mawale te utua marwere sama spalima eva tonu amo e na ua te rua male afa minuto lo tara tale o le tu la e fitu taru telefoni ngal brotani ampe amai anisho tara fasalonga fa business nei. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. A whaiwa umala dei tausanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa i te ono manumalo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le tuka inga i Samoa. O le mawale o le awanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso 5 Januari. E mawhaifoi o le e angawaa i le se i pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tufoi molo a inga i Samoa. E ia inga o le nei whaabitoa. Marui e tele aso fia i a inga umo Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa 5 tasi 5 tasi.
Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loe whaatotonga ailo maota, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apese tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. In this update, unionised primary school principals continue to clash with the government over their latest pay offer. The NZEI says the proposal is substantially inferior to the offer secondary school principals have now accepted. Primary principals say the offer doesn't acknowledge what they say is a crushing workload and increased pressure from rushed curriculum changes. Public Service Commissioner Sir Brian Roach says it's a good offer and they have a chance to reach a settlement this year. Decades of underinvestment in water infrastructure is being blamed for the government's local water done well model, costing $9 billion more than expected. All councils have now submitted their plans. As our newsroom first revealed last week, the total bill is now expected to reach almost $48 billion. Water New Zealand Chief Executive Gillian Blythe says investment in water hasn't been keeping pace with what's required. There haven't been as much renewals of the pipes, and there haven't been as much required in terms of looking after the treatment plants. Swings and roundabouts for the dairy sector. Research by Rabobank shows global prices are slumping due to a surge in production from the EU, UK and US. Lincoln University adjunct Professor Jacqueline Raworth says dairy farmers aren't feeling too glum, coming off good margins. When people want our product, we feel good about it, but then the joy spreads and other countries start producing it too. Air New Zealand has unveiled a new lookout lounge at Auckland Airport. Kate Rickard has the details. The lounge will open daily during peak travel from 5 till 10 a.m. and between 3:30 and 9:15 p.m. It will side the Koru Lounge in the summer holiday season and during the new Air New Zealand lounges next year. Customers will be welcomed into either lounge depending on availability. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, frustration from dismissals has plagued New Zealand's batting on the second day of the second cricket test against the West Indies in Wellington. The host posted a first innings of 278. Debutant Mitch Hay top scored with 61. The visitors were 32 for 2 at stumps, a deficit of 41. Sophie Devine's Perth Scorchers have advanced to the Women's Big Bash final across the ditch, beating White Ferns teammate Amelia Kerr's Sydney Sixers by 11 runs in the preliminary final. And Ardie Savea has been crowned New Zealand's top rugby player for a third time. He won the Kelvin R. Tremaine Memorial Player of the Year award. That's sport. Ua na ole re Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Maria fonga le tuan Radio Samoa mo kala me manu le tai au kala tamare nei tulanga ilunga la wala foi la manga ya so le flow le traffic che mo kwari le keleri ba won saunga le mo le si fala bla ve oli che mai le leo ele nei te tai au la ti ti ava nga lo ti lo tu ole mo mai ilunga ol fa fa no lo ki lo ki ngi kai hau for a Maisifo around Morningside, Western Springs, City Bank, Mumbai, ya Modato, Malanga Maisifo. We feel like we're North Shore around Silverdale, Fasalomai, Wairau Valley, Takapuna, Papua Nalbang, Alemo, Mumbai. I see Bang Bala, Langme, Makaman, some Samal and Wing Life flow delay. Some Samala PCLF flow for elation Poloka or Yaki Simpama, Yari Nika, or out to Longana, Edward Wallop, they turn the Tayao after Valley.
ia malo lava tarsia le lofa le tua sanga le mul malanga I tutu mga wenga nei tai au sanga le mufo il malanga le fale tatou sanga lue e le pona po a lunga na le wala le foi tai au fo so stai me fa foi lo sa matala ia matau sisi le sanga le mu le ngata nei foi tai au ia le ngata mo fai ngol ba so pe ma ia nga a tulanga na lunga o ye lunga la wala nei foi tai mo le tai au Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo Au ngate le sunga mo Mai gala tamai nei I le tala o le tau nei foi taimi o le tai au la tātua matamai I Samoa ma vai atu I Samoa lo sutasi lo le mafana fana le ea wa tia le fitu I Samoa mo le tai au lo te baba tule mai langi le leo le tau I Samoa ele nei vai wingo le tau I Samoa la fa solo I langi le lei awa e ni so taimi e la baba ngo Samoa pa o timu le nei foi yaso ma vai atu o le luas frui vanga le tolu se fulu degree Celsius mo runga le vela le Samoa ele nei as for le luas fu mar fa e lona ma walalo ya elo to ma fon taro so tai le Samoa su le taro radio Samoa pi le fionga ngan mana tu mar ba tanga vai tipi tanga vai ya ele ngata fa lo teleni so melo tu Samoa fa pena foi ya ona mai mal tala ta mai la vai tau I tonu ole atu no pele Samoa fa talo fa twel taro programa panga o mala pa manual taro radio Samoa so se vai ngo Samoa ma America Samoa no taro ma futa nei tai a maro lava ia le soifua manuia se mai le talo le tau I tono New Zealand nei taro amata mai le motu saute baba ya le ini lapta inga o tuina mai mo le tau le tele vaenga o le motu saute ai e langi le lei wana kai le solo se fulua marunga ma fana pasora na awa pa utimu langi le lei tau Westport fulua marunga ma le air langi le lei tau Timarus fulua marunga ma lu Queenstown langi le lei se fulua marunga ma le air le som Nelson langi le leili tau dos fulua marunga ma fana kai Cora langi le leili tau fulua marunga ma lu Invercargill awa o timo ni so temi se fulima marunga ma lu ne e le so e le bava tu Dunedin ala pasolo na awa o timo langi le lei foil tau le so fulua marunga o le malu le e langi le lei Blenheim langi le lei Alexandra Karastete good morning malo se fo manuia nei tai au langi le leili tau mo tau le so pa o timo e ni so temi Sfulvalo marunga na le malu le fa mawina mo kana stete le so se mai le talo tau le motu I Matupi chola marunga le motu Matupi Kaitaia dos fulua marunga ma fana la fasona na awa le tau e pa timo ni so taimi le mo Wellington good morning malo fa tai pa anga tara klame mai Wellington ile tai ma le tai au fasona na awa pa timo ni so taimi langi le fo fasona langi le tau le awa uli tau malo sila teacher sa fini mai sau teni so time el tau nei le fa mai atu na fia na nei wo sola ko nga sabiti sfulono o mo ngana malu no e fa mo mo Wellington ile soka malu ruma e ri ka ko ngi so ri a Wellington le lei lang le lei tau ranga be la yo le elo su fitu lo na mo lunga tau po lang le lei fo le tau do su fan mo lunga be bella a roto lu lang le lei fo le tau do su lima mo lunga be bella mo tau le so Palmerston North do su tasi mo lunga ba fana Pasoro na awa lang le leili tau ni fo yaso ni Plymouth lang le leili tau lus futolo marunga le bevela Napier. Pasoro na awa le tau le som lus futolo marunga le bevela Masterton for rival marunga le malu le air. Awa pa utimo e ni so taimi lus futolo marunga le mafana fana le ben. Awa lang le leili tau e le fo yaso lus fa marunga le bevela Hastings awa ia le tau le so. Pasoro na awa le tau pa utimo le fiafana nei Televango Gisborne lus futolo marunga le mafana fana kiri do Hamilton. Good morning. Langi le leili tau awa ni so taimi. Losu lima maununga nal bevela fa mawina mo kiri roa ele so ele baba ya tulanga ele tau no fanga fasalanga radio Samoa Tamaki Makaurau sufito ele malu le era ni vanga tau baba ya tulawa mana me sulu ma le la e ole awa mai a mana mai le sulu la ne fo vanga le tau o winga nal tau fa mawina mo okilani le so fa soron awa langi le leili tau e malo sila teachers vini mai sau te sifo nei de tai au e o atu la fia na nei mo le sifit e o manga foi mal malo le fia la tau do su tolo mo lunga dal be belo le fa mo wina mo okilani le so su falo na mo lalo tai pe au dia pa solo in langi de nei le tau tele banga o kila fesi belo tai au lo su fuono e na mo lunga be bela ta to we o Savan Valley ma o ka polo a ver fa vai
Mga ia falisaba de vali. Mako anga ingo de vai. Vai ngoi on tuatu lang de lei foi la sa. Lang de lei la songa fua mana so lua pa uti mula so lulu mana stofir vai aso mana ya. Apa babang apa nau tu na mai la mai tau de nei taimi ole taiao le to tu mo le Samoa Falima I batolu amo ina o se furu le o te ai nei. Ia lei tu la fitu mana to moriel taiao le anga lei o ta to matai le langi. Alo fa tentari mai o tu tu ale Radio Samoa. I lo maota pa pena po tono ta vale tono fa fainga wenga. Ia male mai mo mai le tono lunga Facebook mari YouTube Radio Samoa. Ta to yai nei te vai solo toi ona ta fa na tu ner kis masara ni fo tu sanga. Mai taimi ke le ku pe fa mana ia pa mai fo nei tu sanga. Fa sao selin wa tomo tar sui fanga ni mai taimi. O tangata e tau na mawala na me alofa na le pepe Christmas. Ai ele se me ala fa mana tuile a sui fu le pepe Christmas. Ia fa arwal ke lo ku pe fa fu me alofa aleleia malale. Ele leile atamai o le fa so ne vai taimi mai se tono na yo tatu ainga. Ia langa telen fa aru tu pe tatu isi me. Ia anga loi me ton fa mo mua. Fai lil fa taunga ia mo nei fa nau ma tatu ainga ia ma kongi maka ko video me siri nana taua ia o ko esinga sispenge fa ka so porungi o kisi masi manga kire lana e pe manga ia kurunga al tulanga na ia o vai atu le tu fanga fai longa New Zealand Rugby Awards len fai na po e afo so kiki lo ko apen fai na mai la musingi le ja okay le ole afo tu fanga fai longa le fai na po le New Zealand Rugby Awards fai ina fo ile alo Samoa ia le sunga ya ari savea okay lo mo mai le tulanga ia le fai unga na ia po wa okay machine wa lo fa mai ia okay le kele nga le so le baba ya to fai unga ia sa ia le rugby new awards on a poll o le lisi a to la to mola to fai long fans try of the year Matt Fleming Westlake Boys High School Super Rugby Pacific Player of the Year Ari Savea Moana Pacifica Super Rugby Opiki Player of the Year Portia Woodman Wycliffe Ole Awale Blues Richard Crawshaw Memorial All Black Sevens Player of the Year Tone Nashu whainga lau ka mo Tone so ka king ia kai fo fi ko ngi shit mo won fai longa lau Amazon Black Ferns Sevens Player of the Year Georgia Miller New Zealand Rugby Age Grade Player of the Year Brexton Sorensen McKee Aukilani Ole Rugby Club of the Year Waimate Rugby Football Club South Canterbury Charles Monroe Volunteer of the Year Jodie Taylor Community Impact Award Peter Hastings Bay of Plenty ia martela o isi fai longa so kikilo aku o le fai longa sponsor fio o fa Mosili Medal Farah Cup Langloina presented by Bunnings Warehouse Player of the Year Taufa Basin Aukilani isi fai longa na maua New Zealand Rugby Referee of the Year Maki Koka-Oa o le Men's Coach of the Year, Rob Penny, Crusaders. Men's Team of the Year, Crusaders. Men's Coach of the Year, Willie Walker. Women's Team of the Year, Blues. New Zealand Coach of the Year, Corey Sweeney. Team of the Year, Black Ferns Sevens. Maori Player of the Year, Portia Woodman Wycliffe. All Blacks Player of the Year, Adi Savea. So, vavayatu.
e tele whailonga Addis Abelen mo na pole po mo pe al whaatolu ai leo na whapalina fo i lea alo Samoa Player of the Year Addis Abea Black Ferns Player of the Year Braxton Sorensen McKee Mark Kelvin L. Tremaine Memorial Player of the Year Addis Abea ole tele na whailonga na tau au ina i le po na po il New Zealand Rugby Awards le sa whaatolu na po na po so congratulations Dalo sa mona sunga ya Addis Abea ia pei ona moina tele whailonga foi ia le te whanga whailonga na le po na po mana ia so ona i vaenga na peona i te whanga whailonga in rugby New Zealand il po na po la ska ko piki manga i rasa whaleile ea la ska ko piki manga ia whauman kako pa yesu whaporesi do kako e manga ia seki la ska ko poresi manga ia ngi kaya o fau ya fa penga we anga I fo I fa lau toast malau avoka a so le kwa manga ya mo ia so le lau fika nga o fa ka ya so le na tra fa na tula tunu fa mo le fulu le tasine la o le so te ia fui mu so tama fire ia avoid pe awani fa se me ono mo el fa nge ko ba wa ko lai o so ke le kaminga ai manaya te pe palaka pe fa lau ti o tai yao ya le ko manga o ko ora lo nga mu manga I kene nga ko ka pe ko ka minge se fe full power ya singa we vanga nge ka ya o friends manga ko fa sko coffee o lin mo po maruka mo po fe lava manga ya nga se fe full power la to ya fa singa relax like digital ne ya so ma ar fo twanga na le mai full lo tasi nei la o le lo so te la fu mu so woni e se ba nga yo no fa nei ta to fale foi le afi nge ke ua fale tonu mai tatu fa mo nei fa na tu ta ora na mo tatu nei foi ta fo se fu no lo chale tu la fitu to mo ro samos fu lima I tonu amo Christina Sipaya o le pronga I Christmas so mal pa klaba nga pro tania think a better tonu tatu no ai nei samo fa ne vai aso Betanga tanga sala wa mana tumaya Yesu lo faola wa ulava le abonga Yesu lo masai te wa afetai wa ulava le bongai ole ke misimasi soi for mai ai lo masai na soi for mai se ala sili ona mawala lo Maya Salia la unei bi inga o te si itia inga O te ipo atu mapamanu Ile tupu o tupu O ia ole filemu O ia ole loko Lo wala patu noa Oli utino tangata Awa unei le tangata no posala lene wa o mawai leo la malesa olotonga profeta Yesu wa elabea ile papanonga wa ula bale pongai ole ke misimasi soi for mai ai lo masai
Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Everyone wants to succeed. Some want it so much they're even willing to work for it. But we have to make our work for us. Today we'll look at the final steps we need to take to climb the right ladder to our real success. One of the most important steps is to work with your own abilities and personality. A wise man said, "Do what you love, and you'll never work a day in your life, because your work is also your pleasure." One of the best feelings in the world is knowing you're doing what you can do well and enjoy doing. Your own special abilities are like your power tools to build your life of success with. An Olympic coach said, "You can't put in what God left out." So make the most of what He already has put in you. Do what you were specially designed to do. Dogs can't fly, and fish can't climb trees. But neither do they try. They simply do what they were created to do naturally. So know your own special abilities. Then match them with your work and career. The final important step is to make sure you're pursuing the best opportunity that'll give you the best life. Remember, success is not having money. It's having a high-quality life. That's real wealth. Just as we want to get the most value for our money, even more we need to get the most value for our time, since time is what our life is made of. When you run out of time, you run out of life. So make sure you don't get ripped off by spending your time and energy on something that doesn't give you back something of lasting value. You only get one life, so get the best deal in return for what you're spending your life on every day. Ask yourself, is the extra money you're getting from working extra hours worth every hour you spend away from your spouse and children? Remember, overtime pays more because of what you're missing. Don't get ripped off by working hard all your life just for money and then learn too late that you didn't get the high quality of life and love you wanted and were created to have. Today, why not ask the one who gave you your personality and abilities to start leading your life and career? He will help you take the right steps to your true success that He's planned for you to enjoy with Him. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo sumo tolu lo chale chola fi chola fa fonga le proclame malu le ta radio Samoa fole mai tolu amor fa ngona ne va so ta tu ya ya so freile ya o taimi masani fo ta tu tana no atu ai Samoa e le sui o ta radio Samoa e pile fi ngan mana tu mana va tanga vai tipi to au tanga vai e fa lo tele vai ngo belo tu pu Samoa step before la mai fa ilo mo lo si fi mo lo ulo ana ta penanga to lo el tu tu e ta tala Samoa pe ta valu ia fa pena fo tulanga el tau Samoa vai ngo mana fa lo tele ne fo ta au ma lo se fo mari lo fo le ano ne ta fo ngo mana se fo mo ia de vai ma lo le usu va lo atu pe ko kasi po ia la u ma di vai so ai ma lo la bale on sai ia sa lele sa noanga ia fa tai u e fa tasi mai ia ka ko lu ia ngi ka fo alo fa tai la ta ma to le ma ua o le wa ma fo ion la wa tonga na mai ti fa pa ina fo telo na ia lo ma fa nau ia ile tu la ia tam fenga fo ia o ngone tu sanga ngabel mana ia va vai tu a fo i amata ma lava ia so va vai tu i launga tongi o fa unga ia ile ngate korisi a onga maulunga tatu investe o le so na fine o bo sui foi fingo fa unga investe pe wo ese te me ave ia fa ilunga huine tanga tere mo la tu fa ilunga fa to ma le sili ma le a ai le alfa unga tere le fine ia fa unga la le fa uma el senga vo le a fa o fa investe le foundation ia vo le wa mai al me tu sanga sa penga ia ma a onga
Wa fo mai ia fa un fo kolis fa fa au I malua le sa fa nei vai aso le mawatu da to fo I o mai fa to sanga sa o ngai kolis fa fa o te via le masani te vai ia ole premio se selenga male ke me volele ol mana ia le usu ka o de aonga o tupe ia o me o le tupe ai o kupe o le pasi pe va pe le pas ia mori tavale mal ko piki mai ia o kupe fai ile me al te mirale le lava vai ko ma ko de se dengo le tausanga ia po le ale tau no bo ia o ke vi fo ia ide au lo fo fia le au fa ia mare au ka ngisi wa le manuia fa le tausanga te vai ka ko masangi ai o wingana o se fa penei ia ele mo umangi va awa le basania le ele poko mo foi ia lo fa na o le tino ia le vai nga fiololo fa so fa pena ia ai au le kuka u pe umale au ia mo se nga ruanga le mo se lu mana I manuia e tau siei te ngata malona ainga malon ko rua malang whanga ulu mga iwa ole. O le aungana ma le utu, ia ma mainga I me fo so swangi le ainga le atina, o le ainga. Manea, le lei, mano whaftai, o manea maanga lena e sauno iai e le tu sa umata maiti, wa o le tala le tau whai atu o le telefa a vaenga o lo whamlatu nei mātua, I nei New Zealand. E awane whaatu saina ia lesta maititi a whapeo lau manuia lata maititi a le manuia ia nai ina nis fwy whanau. Ia na awale ne isa I nai whanau fwy lele e leo le ungana laulangi e fwy sisi lumana I lelei. Ia mo nai whanau le manuia tong whenga le tau sanga. Mongi te vai. Ia onga ore ba ai fwy lele wha matua. Wa aru kausanga ma modi. Mai va ku kupe realia ko kongi le pili ia le I to na wa ia si a unga I to ni se tupe ia me pio nga fu ia I fu ia tato fu saka ko da onga ka kiro uma o le sini fu den ko sinyo ia ma tu ka ko se wa kari me se ofinga ka si e o poko yo ro kari o le yo do kinkiki ka upure Bueno, huita tua o foi kala kama mo makua ho le mo. Fa vi fa na o fa penga o winga o tato. A le meta ua le wa tata no e. Ele tau tanto ilo. Ele poto o motamai. Male. Male ka kero aka ko le o nga ka kero e ata me te turanga esi. Ien fa so solo fo ale dalo. Io nai fa na ue de nga ton fa so solo mai da. La fu ia o le fu la le vai tau. La wo ia si fai to ala tala mai mo fa na le e fa wa pele onga wa tato ya so ia. Pe ko sinyo a wo le fia leo e fia alu o te se fu ia pio nga runga e fia do fisa ia la o mana do fisa o e fai singa runga ia tau na e fa wa fa penga ke ka ki fa penal so fu e awa poto umanita to umane sa fa o ofisa awa fa mai de singasu ya au tulanga na ta wa te wana silfia ho e nga ta foi matu na nei fu sa mola to wi e ya de wingal na na wa ia le ya watu wa fiu nga ya ku me kiki wa ya on mela ai le sa o le o te vai e le muta angal na o le langa o tangata da ia isi a manoa la matala mai fa wa le o langa o ida ma lo fa te tele tatala noa o lo titi lo tu e nei lapta ingale wa ave faltupetu tono Samoa ile atu folele ina ia aware ma ia no fauta ile telo fenga ka fa sele ne penga te failangi a me se fon ne mai te langa tu Christmas ma tu sa fo wa gamama ele fo fenga tau fa valea nei o to fia ni si wa nga wai tupe ia me ne o vai ku saure I meli fai ka wa ku ia va kure fia furu kala va tu e mo mai ele fia petala pe hoele fa pena isi nga yo inga tau fa valea tau fa se ia nga wai tupe tangata ai pe ole au mai le li poti vola al fal tupe ole ma tau watu e fai asi mawalunga
a tau sanga whaal tupele ana te nei ruoro whaal lima. Ai fitu 10% le ana watu i poti fo i whal tupe pisi ni si fo i nei o le fitu 10% o ngai o inga le sa fia ila tau mene o whinga tau whaamalea. Whaia si maolu. Mai se atanga ta hui poto tere whaia ngai o inga nei soli tūla ponoi ia wala tau wha se ma wai tupe. E sengi ei tupe atangata. Ia au tātou wa wale ma hoi na tātou wha longolongo ma wha whonga fo ile to tere I tūlanga I lapta inga mwhātuanga nei. Awa o isi au wala I e wha o ngā mai e au whale ko unga ni. Mo meo money transfer. E lafo koi kupe. E alu le fia hape ai fiu whakari a raua alu I o le kanga whakarai o. Ai tā ua le toe au mai o whātuanga le whal tupe tono le tātou tunu. Ia mata lai tātou. Ia Michelle Neiva I tau Michelle Teminero Kirismasi a. E mo mia I tere se reni matulanga whapena I whātaunga I renga tā whaonga fo ia o tere o isi tāpena ngai tau ana mata lia mata lai. A wai whai fo I lau tangata I whafo ma te papoto e whai ngā yoinga nei. A wo fo ia I kako kangaka. E erwa nga fo I e mutuare lei kere le whaingore mere su engor kupe au wala palpala. Malo, te loa lea matanga ne ve so ngal manao se tal fia mo lanto fo nei fe malanga I le vao atu nuia Australia Samoa, New Zealand Samoa. O le whaino mai le company vale le Qantas. E so ala va amne so whainga malanga. O atu ia le atu fo nai Samoa. Te lo se tal fia te kalsi e kau mo fing pase se a. O te loa le wa mai ia li poti fo ima mai ia mar pase se re amatai tau se lau fitu se furu le sau mai na nei o kere rola te loa tau se lau fitu se furu ta la New Zealand pe a. Runga unga re rope ngā malanga ngā kasi kalsia o le sau marko erwa. Awa laki mai la au tau hoi le leo mai ngei le kusifolau Samoa. Ai awaku I ngā waku kusifolau New Zealand. Ai a whai kousi lau fitu se furu New Zealand I sau. Ia laki e nal tangata le ngā la kurwhawela me mai si popuanga. Ai leu te fia sau. Ai mani pe fa pe amaka ni ma singa ki masi ale fto amata ya union to sang fo. Ah le tulanga fo le ba wa tu. Ia fa te le we is company ba le em faiona to ba ma le company ba le to to lu ho I. I ba le ala ba le mai o kila ni nei. Awa pe na fa anale to le lo tatu ba le. Ia nga fa wo le ngal New Zealand I ba le ya le la malanga mai le Qantas e li fo la fa se to wanga fa ida fa no tatu wa le wale fa ngo ku fo ngal malo fo sa lo pe o tu la tela te fa in to sang fo o to ne tatu wa le wa matana to e fa nga yo tatu malanga fo ia nga ia tu New Zealand Australia ia male nga tu America fa ila to ba ia la malanga ba o kilani mapia Kiri ro me ale mo space si pa uata ba. Asale. Wala usau lo fianga fole le tulango I fa pe to se lau fitu se folo wa lefta mata fe malanga inga ya unit to fo but already lo on sale for the tickets 370 be one way still ila wa ti jiro kwa ka ngo fia ya pe afua kwa le ngele New Zealand la to Tango fie, me se sa oi o na wa fa wa matana tala fa tango o pase sena. Ia ore makua mangia o kimi me se tanga to le po mai ni ani sa ni nga ta wa la to sanga fo ya uni fa solo anga I fa ngol to sanga fo ia laki la to I pase sena wa matan fa ta ai o te lo se tulanga le leida ai Tato mata I tu ho I matu I mata ia le te mi ko le a mata I fo na au nga fo mo tato tu ia wa kinga o pas mai mo pe fa pe a mata po se meu me ia po a wa kin velo le fo mo I malua ia o le nga I mai le fo no le conference tele ia you like o I kasi mai fika ia mai you like le fo no tele conference ia le malangal na Qantas mai e amata ia uni e o tau sang fo tau ila ma fontanga le kalisia metis
o ka ko fongo na le malu le ina o sa ka ko moris ko sanga so sa le lei sui fa sala o le tasio au nanga fo i Australia te lo se tal fifia o fai ona release in malanga i Australia ai ko malanga ko ile mo fa o wino fam sino mas tamia ya ole salutasi le o to fam sino ko to te de ai lai murmur ta e fo i ripoti ma fa salunga tu tatu tunu fi lo po la ta lunga ya le ta fi wa ta sanga fo ne pem fa ina tu fam sinonga mga lunga fam sinonga le moria ya balanga tu fo i wa la fa mo tu yo stadia ya inga ma fa na o fa muri mai si ta pena ngata wa me se fa un ta sanga ya le ta wo le wa ma wa ya le fa un ta sanga wa ma fa ya e mana ya ngai tupela e tona tongi e fa mautino anti di to fo mai e tali e morianga fo fa sino ngal tatu no ali si tala fi na le temio le to sanga tatu uma mena o temi nei na tala fi am tala ma le o ka fi fa longo ia wa le la uma to sanga da o ya nga e foi nai malo longa umi de umi tele ye to foi ile amor fanga la ka usang fo Sale ya. Malo va tai mole fa mani nei na vai ngai wa fa fo ma tu no nei fo entire fo. Ya le le o la ba tu la no na fa ai lo mo fa fo ma sa mo. Au ta pe nga tu lo tu tu ta ro ta ma sa mo pa ta ba. O le wa fa to ese le office so uportato malo de se o fa sa longa po ile. Fa ilo ino fa un ka penete fi o le fa ulunga. Ya po le office sile o tanga rengo so fo malo noina. Leo a fili ai ia se tama ita I tausi soi fuasinia e tau veina le tūlanga ofisa sidio le fo ia o nanga tāua le malo. Whamri eina le wham sinonga le se lau ape tā la lena tutongi e wha solo muri ai le tangi tau pālota mai whale ali le tasi le mafu anga fo i o le tali ai o le abe tua o le mata aupu. Le whatoa au mai ia le whaunga tustusia le wham sinonga I le vala nesa ia le whinanga fo I malebanga wha upufai e puipuia ia tau tangata I le fia awai lea I le finanga o le abe itua o le tangi tau palota mai le nai tu malo. Wa fai paanga nei whaltani malo le toi fo I le Palteiso po le Return to Paradise Resort o lo I le fio anga matau ki le whanga. Ia masi au nanga o whaltani malo wha abao malo e ta ua o le Radisson Hotel Group. O nafi len fai ei le wha mautu ei le fai ngā paanga na. Ia maua tapena fo I le pulenga o le tātou tangata tā whao mai mo mai I mana paanga ia te pena al concept le al kofa ide li te vai le UP fast food le o masina fole fa fi fiel tat food no le UP fot te ide le ia mai da tong nai mam salo ide si ba nga nai malanga ta fa mai fi mo te so fo mai ya wari ato fi ko ia la nga umar concept ki so ko su kasi au solo el vale esto su tasio ya wari le baba ya to I tato malane le pia park pe a foi sa o fa salonga le o mai da fa ye le concept te le UP40 I le masina fo ia o se fa fianga fo ye ta pena mamau ia I le amtango na to sanga asa le le tano le mai mo fa fo mai o taru tala mana la fa lo tele e pe tala valu e le tai nei to lo fo e le tu la fianga ngalo mana ia taru tala na mai sa mo ai le I fai uli tulango ile tau o la se vai ngala tunu o le tato tali nei pe to go vai asor krisi masi ani vai nga matango fi sa mo le pe ia mana ia fiti vai ia wa ko pa u de o umar ni vai aso ia o vai aso a toa le ia so o mal vai aso nga le ko was fingal ba ala e o moro le so lulu ia ki elo lunga wi pero Christmas lu o ri ia ole tu langa la le baba ia tu fo I le pi sil tatu sulu ia fa pero voi sa mo fa penga e fa ale yango kire ia I menu Christmas e fa kwa ko vai ko ia o bebe so pupu o ba so pupu o ke minga e baba e voi wa umi le nga voi I me pisini si tela tupe wala fo mai ngai se dengi I fa na ula nga lu e fa bai te mi fa fo ia ona I tau ai no fa na ula u fa mau tu fa fo la fo mai nai tupe fo I ngai sa mo po ani fo fo po reunion ia po ni lotu fo ia ai nga poto
ia mai sia fu fa pena fa ngol tau sang fa kwai do fa la besi o ka ko ngai sa munda era kala ka ki Christmas ya termine ia o kan solo ama emo solo ho mori o ke lo ho no vai ngal na New Zealand o emo solo o ka ko emo mori re lo mai la ai lo fa le pi ka ki ba de fi Christmas ai emo mori re pe o ka ki lo mai lo fa o ka se ma yo mori o pa lo ko ina ai le lo ki le pi de pa wala ya voi ala ai fa le ngi male man sa ka fa fale o loa la tau ia o fe ilafi fo i o loa masani Krismasi o meta alo i o tūlanga whapena o te mea nei ia Krismasi tātu tunu ia la fo e ta pena resi vaenga o ku whaki ngā uru ngai ainga ngai sida kapa oi resi vaenga lai sa une o skalia ia na fo sa une ngā vaenga o mai ngai kapa ngai o le leila o tōna e malanga mai hoi Krismasi wa ore tu pe olaso e o mai a kasi ako pa ukua ngu mamau ia o mai a ko so ako pa u ile fa kan balola la pia mo ko ia e ke ko mo war kala se nga ma ko Krismasi Sorry. Ya, o peo o anga na lo ke lo o le ra ke le voi na PCA ia tape na for Krismasi o e malanga te ta fao malanga mai fo ina ka fao ia le au foi paki wa de tempo ne wa maka al paki am ka nga na maloma ofisa o pisinis o le o ke mo ni mo pisi ale le mole ko kele la o maka ka ia mo me misa vo ia paki wa le singa fenga longa ni kausanga ko au fa putu alo ngai ka langa supervisor se yo paki o Krismasi o winga so i kuanga o tatu wola nei wa pole o me age kupu ka ku langa ta ke do ai o winga io le langa tatu masadia malo fa te tele o ma tau sa mo nei tai pa ia le sulo o le la le ia se Friday mai le ia se fa tuanga foi poni la inga o fa malosia o lo fanu o tatu tunu ai o winga o tau o sabili o mata polu o lo o fa penano fiti ai pe Samoa mai au mai au mana i timo ya fi tatu tunu inisio taimi o le vainga ni moto polu mo sava i le so e u fiti se vainga o le langi au ma timo pupu ia inisio vainga o le vainga i talo le tau mo le aso tona ia tai au tatu tunu o le ato urubava solo timo mai fa solo ina ta ape ai le vainga la i talo le tau le sa fa solo atu le sungfua ma le solua le va so fo o le fe mai le official va ai tau le ata ape solo ai timo ia tala yo le tau le tamai mo le nei aso i fa fonga le tatu tru la fenga le alo le ngal mana fa mano fa te tele le tau to mai tatu ngal wenga nei tai au mar nei va so a to mo yo fa nei aso mo nei fo le weekend so ia fa pena fo i te vai man me fo fa ngol va yaso te lava la fatu ia se fo ia ole sui o tano radio Samoa PL fianga ngal mana tu marva o tanga vai tipi o tanga vai ma le falo tire no nei me na lo tupu Samoa ia na fo ma tu taro tala la falo tele tau longa lan tu taro tala mai Samoa pa taro valo le tau nei tu mo radio Samoa sfriba iba tolo amo taro fo mnga sfara o nei tai Fomia swara wala so for really nice for the watch semo matala telefoni mo o pelfon e fanga ni telefoni mo mo se family ang mo se tase famna to na so fana ne so tolu fitu tase lima be tolu mo fala no lunga tanto emaili on air radio Samoa coded in said ya fa pe fo en fana fanga ni Facebook mari YouTube Samoa a se la paseng ma senga maro si fu malo se fu la o jonga tamai atai mo lo no eu famanianga mo sa o kwenduta o kroia mai langi po na malu o le sos fulua wa ato ia no sfuta sanga ia le tua fa ta ia no na no fa mo na ngale la na fa malu longo e au dia mai ai ni tau sanga tene malo ta wili malo lo tele malo fa malo to tasi tau sanga mai ana ko so lo medical doctor te atu sai mal finanga no le tua ele se me fenga tai ne tua
whaftai fwoi mō lau tā leno tā ino vi ingo le atua. Alo whaanga whamanianga mai o mātua o ane mana I whaiva pola malo lo I Samoa na wanafi. Alo whātua uso awale suatia, Helen, Whailei, Karen, lo whātu fwoi o anko ya au muana toa sang puntene. O cousins mea fōu ma ane ai whāsisi ai alo whaanga lo nena lei lunga telefoni. Whirua I staimi o ne yaso. Whaftai, tawai mo awanoa, ma mia tau sang fōu, ma ne fwoi ngaluenga ne yaso. Tai lawa, ma ne fwoi nei tai o fōu. Ma senga, o malili, ma nosi fua. Ia maro fwoi sui fua lau sunga tawai. O alo whaanga nei o le as whanau le nei o lau grand tuota. O I mara nai jok. Imara e whalongolong e nawa e aru lea onga. Tolo sifuruma le lua nei o tausanga. Alo fele lava lea tua fua e malo si ati oe. Whaftai tele lava tawai mo lea manoa. Ia manuia lo waso. Tai mani whone nei tai o fōu whakalawhani? Whakawe lahi malo lava le. Lea fwoi le kiuke. E whatawai mo lea wangoa. So whanau le lila o Michael Fotua li. Mai le fioanga le New Market I le city. Whea whalongolongo mai. Ia le asonge wa koilo fiku sulua kaustanga maiko. Lo whare kua mawangi swa popo lo soifua. Lo whakalia mai sea kungu I fafu. Ol Pasifika. Sili ea lo whaanga o whialofani ma le ainga. O ne anga maunga keke. Whawhika ke patawai e lo whamoe. Tai lawa whialofani mo ne o fōu. Pea whuringa mai o tāna whau mnianga mana le fwoi tai au whonga se o kui ki kasia I lunga le tātou I meli le se whau mnianga lunga le meli lunga le Facebook mari YouTube o le Samoa le ai whākou le ngā ne fwoi whau le lei mo la tō whau manatu o awhai o nei lo o le se para mai le la whau mungi akuru pulenga mana penga benga mo Malboka la membrano tayao. Mori tele la boncho wasa fana so very happy birthday to you all. Dr. Radio Samoa in all choice full tolu la bon. Tele o lo alofa Ua malielo uloto Imea wa efaia Yesue loa ao O te maluai Ele mawhai O na whamatalaina Lo lelei E mata utia tele
Eva mali pese. Malol fa fong Samoa, ma foi le vai le musica. Samoa number 1 New Zealand ako. Sipso. Se vai ka baru wala nei bang ole tai ala va ta vale fa tu dala bakla me ta vale u malava lo fa fonga mai hele nei bang ole tai ma lo le foi ma lo le sila ma nga ye yo lunga la wala nei tai au sole va flow de le ale traffic nei time ole tai au na o Mount Wellington mo ta tola malanga tu nei South Chang al tolang Kilani Port City bound State Highway 1 around Mount Wellington on ramp Paunal bang alo tu papatua poloka mai nei time o tai au tu mauna mo mai ia around Morningside Western Springs City bound on highway from Maleono e paunal bang le mo mai nei bang o tai au isi bang o mana wala lai manga yeso lang be maka o ka ka ngi lang be maka sama e ke mago foi sama ia lai mo ia pisi lai flow di le mo si poloka ka ko qua mù mày á qua polo ka foi ya pa nga ba nga de mai le ni ba nga cha sem qua ba nga ke de ri le after vale torcire no fole tu e tu maun sa nga de mo pel nei ta fo ya fa for le mo menino le lo sila o sta le tu la fo no nga wala fa mo nei ta le poti la tamai nai nga wala le radio Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O le fautuanga mai le vaenga o tine mua New Zealand e whaapea. O tangata fui mu o lo o maua tatongi o le ātau fia la tau ngā luenga mo le tu lai tasi mai le se fululua anga i le tasi le a wauli i le aso wharai le aso se fululua o te sema i le a i tu la o le a wha atua i le titi ai le tali atu o le vaenga o tine mu i nisi o no fuanga. Wha mole wha i tete i so se ngai o inga e ono tupu ai se mu. A wane i tu la fua i ala ngā se senga o tau mafa manatua a tula i mai se mu o lo i fafo madano fuai ma vala au le tasi morisi fa mtalanga si esiane i le fireandemergency.nz. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le anganga modi o le Kirisimasi. Whasoa mai i au lava o pule anganga o le Kirisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video ma lafa mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Kirisimasi ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na finangalo o lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima o te sema, whangate leso se fulu maleiva o te sema. O le awhata unu ure se i leso se fulu maleiva o te sema le porokalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga o Langolorina e le o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni o le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Talofa Samoa. E mawhairap sosoani atu Dr. Chen i ngase o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fōlinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga ese nei mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fo mo Australia ma o vatu. Luas fulu pasene.
Susu mai te mole mawina le matanga o fia male aulele or a Sea Breeze Resort Samoa. Ile afio angau au fanga. E yaya inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu fa valuono whatolu. Fitu fa valuono whatolu. Petanga iane ile upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E masawa ka kauli Sea Breeze Resort nei tai ao mbautua tasi au whangalo noo. A mai le so matatu tala mai Samoa tau lungo tala mai Samoa nei foi. Vai haso malo se kwa. o to finga le tau tala ma eselo fi whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa ona.
nā tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. Whātalo foi le whai ungo le vai aso le tātou utunu o tātou mafuta, tala tau longo mai lo tātou utunu. O le o tau tino le ofisa so upo le malo lo lātou whai loa lau tele, ma tā upo ese le malo. O le sese o le whaatinonga o lana au nanga na mafuai, o na whaalua whasasi ma sese le whai loina, o le whiriwhiringa le kāpeneta o le tofinga ofisa silifong, mo le mtanga aluenga o le soifua malo loina. O le sese na muai whai loa le tofia o le li fomai, le fionga iato le afoa Dr. Viali Lameko, o le ofisa sili whiriwhiria lea, mo le mtanga aluenga. Peitai o le siria le awhai tūlaa, talo na mai alea whaasara launga I lunga le upenga ta whailangi le malo. Ai sau leisi whaasara launga ua whailo ai. O se tasi o ta mai tai tausi soifua sinia. Le whatatua ia June Scanlon Louis. O le ofisa siri lea ua whiriwhiria e avea ma whauru lunga. Po le whaatonu siri fau. O le mtanga aruenga o le soifua malolo ina. Ua whaato ese ai le ofisa so upule Press Secretary de le malo. Le alo o fia I le pulenga le mtanga aluenga le pānemia ma le kāpeneta le li fomai. Le fionga tole a fua Dr. Viali Lameko. Ma le tama I tai ofisa silifou. Ona o le sese o le whaasara launga na whaia mua. O le wharetua o June Scanlon Louis, o whaasa furu tausanga o ngalue, I le soifua malolo ina o se tausi soifua wha wina. Ma e tofia neilo o vea o se tasio ofisa sililango langa o lea mtanga aluenga, o lo whaururu iai le au nanga whaatausi soifua. O sui tūlanga o ia le li fomai sa avea ma ofisa sili, le ana wha ma vai na ua tau vai le pāno ta tele, le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le sui fai pule leo a ana lofinu mela lua, o lo tau veina le tofi min stau le kāpeneta, mo le mtanga aluenga o a onga manganu. Wa au mai le whai unga tustusia le wha msinonga palota, I le tālo sanga e ave itua, le tangi tau palota mai whale alili tasi, ma ua whai lo ai le wha mariaina le wha msinonga le tua inga e wha pea, na fia whainga wha ala tua, I le ave itua o lea tangi. Ma fua lea ono o le selau afe tā lana tatongi, e le na tangi I le na moria le whaipule leo whale alili tasi. Ua whai loa le whai unga tustusia na tu ina mai le stofia le vaso nei. O le tu ina atua le lo ia le na tangi ma le lo ia le whaipule o ni mau, e lu ia I le tua inga na tu ina atua le vaenga wha upufai e pui pui a ia te taua tangata. O le tasi leo mau e taritonu ina aisa I ai le feso o ta inga, a le na tangi ma le na moria, I le ave le itua o la morianga sa loto lo toi ai, ma le se lau afe ta la. O le mafu anga lea sa le tali ai le ave itua o le tangi, ai wha au au pea. Peitai e pēra si le fia le stofi na tu ina atu ai fura sanga wha ai ua loia, le ana au tui vaenga e tolu sa au mai e le wha amsinonga. E au fia ai le ono ave I le loia si le o tua inga, o le tu ina atu le se lau afe ta la mawanu ai leo leo e whaia se sue suenga. O le wha lave le veina o mori mau, le ana o le totasi na o atu I le asunga fua na wha tūlanga, e sue sue ai le nei mata upu. I le male vaenga lo na tolu na au tu I ai fura sanga, o le wha le mi ngao lea I le wha amsinonga o mori mau na polo ina, e o atu I luma o le wha amsinonga. O wha I roe le fionga le wha amsino sidi, o le au mai se wha I unga, a o le io I le aso kirisi masi. E te lele avano le a wha lau I lo aile le rolangi le au nanga le whale tari malo le toi fo I le palataiso, le Return to Paradise Resort I matau tu le whanga. Ono o leo wo si whea ngainga I se whainga paanga ma se au nanga wha avao malo I pisinisi, tau whale tari malo e ta ua, o le Radisson Hotel Group. O le stofi le vaso nei, na wha mautu wai lea whainga paanga, o se whai to to o le lei lea si ti ai le whale tari malo le Return to Paradise, ma wha to sina ai tangata ta whao le rorangi malanga mai I Samoa, ma anga I atu e na nofo I lea whale tari malo le tātu tano. O whaalia le te whono o le komiti whaafoe o le pulenga o le whalitari malo o le Return to Paradise, le fionga ia ai ono Hinari Petana. O se urua I teimbire nei o whaipa anga ai se whalitari malo, e umia ma pulea e tangata lava o Samoa, ma se au nanga whaavao malo le a mawhai, ona whaalawi lo ailo tātu o tano, ma whaato sina mai ai matulisi. E se lau se furufitu potu o le whalitari malo o le Return to Paradise, ma nisi no whanga o sau nia de lei, mo malo mai fafo.
Wa wha o popo i ai mala wha solo pito le no fuanga. Na pu e aina te tifanga o le toi fo de palateiso. O se wha lawi loa tā ua lea mō tangata tā whao. Sa a waisui o le tātu malo, wha pēle pūlenga o lea whale tani malo o le wha mautu ina ai o le whainga paanga. E ala i se sauninga na whaia le no fuanga, o lo i ei lea whale tani malo i mata utu i le whanga. Wa vene le pūlenga o tangata tā whao mai whafo Samoa, o se tasi o i tūtino tā ua, i tā penanga o le malanga tā mino mai le Pasifika, a le wha aini lau i loa le UP Fast Furu, po le UP 40, le ai fia le to tele o tūpulanga i ana whātunga, o pese wha rekei. Stasi leo kone se te tele mo le masina a mato le tausanga fōru o ono, o le a whaia le tātu o tano, i le aso tōlus futasi o le masina fōu o Januari. Wa whai pa anga i le pūlenga o tangata tā whaua Samoa, ma le vaenga o tā ua le Agency 43, e wha lau i loa le malanga mai o lea wha aidi ma le wha moe moe, se a wanoa mo a inga ma wō wha pēr tū lisi, e a whēra tātu o tanu i tā whaonga o le kirisi masi ma le tausanga fōu, o le a fua tonu a lātu tā whaonga, ma le aso o to whaina o lea wha fianga a le UP40. O le a whea fōi lea tunu tua o i o tonga i lea wha aidi, ai o le wha lua lea, o nā whea no tātu o tanu. O tala i o le wha ungo o le vā yaso, seifua. A wā ua whānau mai mō i tātou le tama. Ua whoa ina mai mō i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Kirisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga o le Kirisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame teitasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Kirisimasi, ia tātu whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo alo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātu uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se i leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa lua le tae ao. Ona nei tau vanga Walangolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātu whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Mau so long le me o mai longa wala le se fala bla bla le chamai le le taimi o le taiao around Mount Wellington Annesley Penrose city bound mo tato malanga tu nei sautanga tawanga ki lani State Highway 1 pa na banga le mu mai le banga le taiao se banga o mala wala la so longa le saunga le mo le banga le taiao ya abtabale asmo mo le onga nei fa na fa mo le no fai fo ave fa mo mo chamai tai ne kolosina wala o so na fa sa ina le tabale Vaenga umolo kolosina I whanau mo latu sangare mo le tae au whamole mole. Tulanga na ilunga wala nei fo I taimole tae au fo. Talofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaf mai mo mai pia I le Radio Samoa. Yeehaw! Yeehaw! O le vaenga lata mai le nei I le tala o le tau le nei vaenga o le tae au fo. Vavea tu Samoa lua se fulu ma le tolu o iele ma whanawhana na nebanga le tau o te ala balu e tu mawinga langi ni leo le tau le atano e le nei fo I asa for raile e ma whaina o le lua sumara iwa le tolu se fulu degree Celsius mo runga le vevelo le e Samoa le so lua sumara lima e lona ma wanalo malo se fo manuia pa anga le tara pakalame so se vaenga le atano pere Samoa ma Amerika Samoa lo tara mafutai le nei fo I vaenga o le tai au tara wapali tulanga o le tau I Australia good day mate Good morning, pang omal tara pakalame so sa Australia sa futfao ele malulu ole ea ele la moi Canberra. Ele ne vanga ole taiao wingo le tau mo le la moi Canberra les. Ola fa solo ina pa utimu malo sit sabili ni so taimi lo se malima mo lunga na de pela o ia
ia le ea mo Canberra le la mua Australia me pone malo se fo manuia le paanga masani fo I fa fo mai le tai au sfutolo it maru lu ile nei vanga le tai au winga fa tau mo me pone le so sulu mate ngo fira la mo tau ile nei aso ato tolu se ful mal tasir mo lunga nayo ile bebela fa mawina mo me pone ile nei as for rele fa talo fa le maro le tino isini Australia ma fanfana vela kai au ria lo se fulo ye ma fanfana le vanga le tai au o winga le tau I sini Australia la fa solo pa timu ma lo si sabili I nisio taimi lo su fa al morunga nal bebela fa mawina mo sini Australia I le nei fo yaso ile baba ya to Brisbane lo su tasilo ye le bebela le airport ma fanfana le vanga le tai au winga le tau mo Brisbane Australia fa solo pa timu le nei fo yaso lo su bebela fa mawina ai ona ye o Telena vaenga Australia pera masani yang Perth Australia lo sutasi mo lunga bebela lo ile ne vaenga tai au o ya tole a langi de leile tau mo le na foi vaenga Australia Perth Australia sul matango firela todos fulima ia le mo lunga bebela ya male pitono o le lo maru lu bebela fa so ko tau sanga Darwin los fulona o ka ese bebela lo kai au poso o winga fa mo wina mo Darwin le so o le fa solo ina awa ole tau todos fal mo runga dal bela fa mo wina tele na vai Australia o lo fa mo wina tulanga ile tau mo nisi lalam papa au ni sa vai Australia pa mo mo ile tau mo tau ile ne asfo ta tu dia se mal talo tau no fa fa salonga radio sa mo tama kima kauro o kilani Spulbalo il manuale ele ne vai ta ma vai tole mana ia la vale ta o awa mai ale suluane la ma tango fiele ta o o winga nal tau le soilang de le awa ni so taimi el teme tau malo sile teacher sabili nei tau mo watu malo sile na sabili ele afia na nei tu mau lo su toru mo lunga le vela ko mai mali malu le mo ia ma fa ala ma ia nei yaso lo su toru lo na mo lunga tau pe audiam su sur matango fiele la te lo vai ngo kilani le vela fo ile air tau lo su lono e lona mo lunga le vengo yon tuatu langi de lei ia le aso salang de leila so fualang de leila so lua pa uti mura so lulu mana stoffi or vai so lulu mana ya pa mamonga o manao tuna mai la mai tau nei foi taimi ole tai au ina o se fulu mana tolu mana afala wati ai nei ia le tu la vadu malo fa te tele le sui el tanto radio sam ye pia le fionga le ali ngal mana tu mana tanga ve tipi tanga ve malo fa time mo tu tua e le ne foi tai ma ne vai aso atoa avano lo longo pu eli sa mo ya te ro nem so stuff on kilope tele melo tu pu sa mo pero ye ne tai out fa sa la wina taro tala mai sa mo pero fa fonga le tuno le tai pa tale tu la se fulma lo la u le so ma le fitu de po ana nei na vo se fia tu la il tanto tala mai sa mo ele fa unga ole nei foi va yaso por kalame manual tai out ale radio Samoa nei tai out fo smailo mai bomo no fa fonga ole taurunga nei va yaso tato ma fa Samoa E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu walanto mamanuina le tō whamanino moa, mana tua foi, au fitau muli le atu. Vea ai le ipula. O le upu nei whai I isi fuala au, e mawhai ona whabena, fuala au aina, ia po isi foi tau mawhai masani e le atu no. E ei le teimi nei a e sila I le tele o whai papalangi ua sauri teimi nei. E ia whai e te vai atu o lae whaaluaina lanu sama ua pula ma lanu mea mata lava isi vaenga. A ua iai le vea lonuinga o le tongi fo I le pao o le whai. Vea ai le pula. O lona winga e whaatatau I tangata fo I e ala whai atu sina tala whataitai.
e iai se tasi nuu sa fai se ngaluenga le nuu ngaluenga fai tasi le nuu. Ia, mana tua foi so se fio anga la vai fa moi moi i le malosi o le nuu. E tu leia le ngaluenga. O toi ina matutua, ia, na leo atu lava e wha mao popo, na o sina vele vele la titi lava, ia, na wane lea sa whai matapua. Ua mapuane na itama matutua, ai maita wina lava il komiti, a mapule au matutua, o sa whai ei fo i male au laiti. To e a mata le ngā luenga, e mapuane le au matutua, ua mapuane fo i male au laiti. Ona wala ua tu leo il komiti, sole. O le ale me tau te whata i tai ai fua i tangata mātutua. Tau te leilo tau ina ia ua mātutua. O tau e wha moi moi e le ngā luenga le tatonu. O le fie whaanga ki ngaki le ngā luenga ua la. Whai mai le tali a lesi la i titi le nasa i ai. Mako ke i lo fo e mako le la va. Wha pelo le upu o le tanta le tai komiti. O i se ka lofa se. E o tau nuu i ante o tau le muanga ngana le atu nuu. O ke ia o kou vea kou ke le pula. E oe. A wā o le whai mo se whātaita inga. E mua pula. O na whatoa vea ailea. E o fo i le mango. Po le nonu po ala wala au fuala au aina e masani aile atu nuu. O le natura i o mea. E mua o na pula. O na whasolo tuailea i le vea. Ia a o le whale tonu lea wa i le tūpulanga lea. E vea ngai ko i inga. Le ala leo le vai, wa mātutua. A e vave a inga vai a kuai malako. Le ala nāna wala au atua i ka alofa se ia au tō. Ia ngā ua kou vea a kou ke le pula. Ia manuia lau whaasaunga Samoa. Sola
Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lola mata vanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus full tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila dei. Wala o lola mata vanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. I mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululu tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa ese nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fie me le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Fafso tai mai le fitu fa valuono fa tolu. Fitu fa valuono fa tolu. Betanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mo.
Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E mawhaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langin. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus se fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se ein se fulu maleiva o te sema le porkalanga o le maanu o le tae au. Ona nei tauvanga wa Langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Mafealo
la ngā Christmas. Te mau le fia tau si e mau le fia Christmas mo tātou. Uma, Australia o le tāna pakalame wale si mos oi o le tātou o sa oi Samoa. Ale so aso alo se tumbua. Ma le tātou wale si mos oi tu sa mai Samoa ne fu e tai a fo. So alo malo se fo manu le tai a. La nge mamata vai. Malo le usu malo le tau tua ne fu tau sanga a tau kai. Pa fero ai fo ile sila mai moa fi ta fa fonga. Ai mesel ta po ir ta to tunu. No ta po io fai varo fi auto vai mal ta to le to sa sila mai va to. Malo sai fu. Malo fa fetai o va kul background so le sila manga ia li o le vai nga le te ia. Sa po malo lo le lei isa moa so ano. Sero ma ke poko ta vai ya o nei maroro lei ata ngai mo a wala le sau mai duma tu al melo ele katoliko ya polo kalo na lua le tu a vale ya o le loto a Martin Hoto si nei maroro lei ya o le tonu o le fale sa fa ya onga o le to fa o ina termine a lo tu mo pe fale yo accommodation day e renta tangata ya pe lo lo tangata mai for long term foi na ya e pe yo fa fo e ku la ko me i o ko yo mai ya tu langa na ya ita vai lo di poti ato nei ya I maroro lei ile no fuanga per campus ale Martin Hotos. Okay, malo vaftai olena e il motele sala fai le na va yaso ma vai atu ia au te loa pe maua mai Samoa. Ole aso fo o ia o se lenga nei fanau. Fa mai ia o ne tu sanga ia mai se tala tu langa le fo ia prize giving a le tu malo nai sa sinda ma anga ngai fo mongo lua fa mo mo. Ya, pe o le mafu angale na malanga mai ta vai. O le fia mori o le memorial trophy se o tina safa ya o ngar kolisi da ma to lo fio tawa. O le aso la nai fa fo I mai sa vai. O no le aso lulu. Ba ka o fa mo o le nga tongi tu fa nga fa ilonga fa unga le kolisi le ma to tu malo. Nga fa nga tasi lua tolu. Ia man to fo la ta vai. O nga fa mo numero tolu. O le tu malo fa fa pure le fio nga ni palmia. La u le ma de toa. Le ala na ia le tele no vala au dia sa ia mo fa unga pa wale vala au fa vanga no na no e ratu ai ona se ita uta mai a fa ma fa e sa sina university on palmia en fa foi la so jesi ia pe le mat na ia ro le aso na malu le mauru ona o atu le fionga di palmia ko fo ima ia ka vai de aso le e mai ku di melo ka te ka foi de uli Yang ko fele si o fa le mai de fa luang fa ala me se si o fo ka ikaso ya anyway ya ka kia nga me o makwa ka ingo ko nga me pe nga ka pa kia e se le nga nai fa nau ya me se foi o le fita o tunga nai fa ya onga o matua ma inga wala o va nga umali tonu la onga fa nau o fa matua fa ya onga matamacha onga ya le ala na no to se va ya do foi mai ya to e malanga tu sila ai o lela o ilo fa motu ai se mato no fanga nei maroro leita vai malo vaftai o le ala usi sila ma se vai nga nei le nga te matua nei fa na fo il temi na fa pena fo na tu fai ala tu fai lo foi yo tau fai nga o nga nei fa nei tu sa o pe ia fa unga fo e malu ma pi ula li ka vai alo wa ula ule aku fori ngol ka mai kiki vai vai lo fo makua ia ma kere fo nga ia fo fa finge fo nga ia kai me ku se fai ai ku ila lo fo la mo foi ai sa vai bare ku ma ia ko fai nga si vai ki ngal para me ai ka vai fa finge fia ia fo ringa fia ia ka pa sorry lo makua le vai ko over se me so ia over fia tu langa na ia ile titi fai tama o matua ia la tu fa na ia po le ale na po okay ka me kia onga e fa ai ulo ka sanga ka kula vai ko me kiki e nga lava suma lie me umanga onga re ka sanga ko inga o fa winga e fa nga ai me sa fa o le au esem sa vai ai la o mai pe le ni esmo mai so nga winga ia pe tu langa na ta vai na ye se ma to fa mo sa vai ma no fa tai le ipu fa to fo ye so antua so tina na momoli mo le aonga pesa istanga tala sa fapitoa na te moina le fo ia trophy o le top student ali 9 ona o ia te ngai ama ka so nga fo external e ke la fa ilunga e va kwa lunga dia 12 ia ai visi la ia le pero elvia e ai fo external fa tinu le te e la nga fa le ngodia ia o me ma dia e ba wa
o le akali ia ko ingola vea le fai upo ma ko kumalo o lo grandson Right. accident mai ia le vea so ang o lo a fai lo grandson ya mingi ele se do va ko lo kai kai ya ma e ula ngale na ma tu ta vai ya le la ko sa so o ka se pu ala ka ke ko ka lo kai kai ka penga mai le vea ma ku malo ya sa ro wi ta ave ma ngu e ma la yer ka kai ngam ai pu ake kele ma ngu o kele ai pu ala pu ai pu sa stu ya ma Para fia nga ele nga kana paki ula ya le ka fon ka ma fa nga le fia ngai fa ya unga waru ka sanga fa au nga se vai nga pa kita vai malo fa tai so o ani si mai ngata wana fia le sananga le fia ngal pale me fo ia le sananga ami fo ia mo nei fa na uta pena ila to mo ata ya o tu langa le pena o le la u ari pia al nga pia ari fa ai tau tu na to fo mai e ko fo mai ka ku ngai le fo malu ngala wai o isi le ko fo mai ade ar ku rano nga ya nga live aku le vai nga le channel production na fo pa unga to ta vai ya na fo la to mata tu ko ma ko merka e pa le mia pula nga ya awange e un ka ke kuskus yaku se aku se kwa lai mo wa mai aku se ko le mo fa maru wa ko me ka mo ke le lo ia ko banga onga pe ale ka wa ai o filima fo ya ele fa ko nga ka ko onga umasa mo pa le biasa mo pa le biasa Singapore o fe ka ya mai kala ma dia nga ni at pa le bia isaru ikaw wo fa nga mo le nga edu mo ya me foi la nga la fai o ya sa onga sa sina university ya e ka dia ko nga le akas ko ingai ele serang ka sa le okay le sa ye motele sala fai ola se mai nga la hotel motele sala fai sa tara no nei mana fa ngal mana tipi au tanga we foi e tu lang foi oi vai nga e poru la to ya a man motele sala fai o te pena mone Christmas e ke dongo fia ia e kale sia ka ko diko tavai ya ola wa fau me o fori ngo fale povi me ko sa fa nga u yesu e fau duma fa sa pele mencha ole wo fau me mencha no fa sa ke ngo fia ka ko diko ma lo sin nga la fo la ai sa va ka mingi ola au krisi massimo di krisi massi ya o ma ko piko la ho va ia ore ngu mua ka vai de vela fi anga miskaya seu muli pasi i fanga malo man lepa ko pe ka vanga ka body Christmas vanga le ka rumo fale pe ore po ia o pe ia fo ere ka ke ngai Franklin Road Ponson pi pe ka sa ko ngu pa wala ma ngai ia la ko ke e mo ia ke Christmas mo ia la Christmas mo a pe ngu ngaro stand out ma ko pi ko ngu ka vai ia ma ila pasale anga ia ka vanga mbia sa le ia fo diga nga po ngu ka nga ko nga vai ia fo diga wi so vai de ko so ko me so vai. Okay, so alo malo fafte tele ia e nisi me mana ye Samoa e lau mai moa wale pea ke lo e koe fo mengangi. Ia, ke la ko ia. Ayo mai lo fai kisi masi ka ko mai fafu. Ia ko vai fo i vai le fe wai. Oka. E maka ukia le kumu so. Ia le fo a maka kala ngoka ka oi. Te mai fo ngala sama kwanta sa ko yo mai ko ia. Panga ia ku la fai kisi masi ma ko ngi usila. Ayo mai ka ko ngi ka vai. O fia fo la ngi. Wa maka vengo le season me fa ponga o season sa fa ai me sa la sa fa ka vai ya pe ku langa ru pa ye ngil ke sa fa ye mai ka ai ye o reunion nga sa mo o pa la me sa nga ma ya nga me sa fa ai sa wa okay le o taunga ia fa fo tele mo tanga wenga ma o nga le vai taimi o fa se Christmas party on the staff for the Martin Hodges ye lo ka vai o le ke ke ko bumoy ke ko lang fai bayang po lakpa ke le pa kasi wala ko so ya anyway pa po fa king wa ye le staff pa ya le Martin Hodges sa trust sa fai ngal holiday in ai ko misi fo ka holiday in ko ya ai o le ngang anga fa stai nei tau sanga jang lango a inga umama tu fa na sa anga mai le Martin Hodges Foundation Trust ya ai misi ia nai fa na u fi na u le fai ngo fi la vota pena mo na tau sanga po wai da ko sau wai da fa wa fe da trainees wai fa mo lang ngadwenga ia pa umbanga ta vai na ta pena in le Martin Hodges wala nga ia 2004 ia pa po inga na ia tau sia sa ngale mu tai mo fia nga ta vai wa tai mia le pito sino la matia ia tai mo fia
So alo malo fafte tele mol ta proklame fafte foi mol fa abno mol temi au e nai Samoa ia la ta felo nei le va so pa lia manuele malang mai nane uso. Ba fetaita vai mania foi langa ia tu le weekend ia lo fatira tu le tatu le tiomra fa ngalunga meso la sunga ia tai nane ta po ingana tunu. Tai so alo fatu. Le songa sa alo se tomoa mal ta proklame vale si moso oitu sa mai Samoa nei foi ia se foile ina o tosa foto balo mino tolo tolo talo le tula iva te pauda mino tolo tolo ta to manual ta Already Samoa ta tona monina to mai chila o ta ma lo la vol pesela boy.
Oli se Samoa maile punialava le tautua mo already samas mo lima tola mo to se full farm do tolo jota tale oli tula eiba. Ai malanga Samoa ele ovela o sim card a Digicel e mawhaila na e whaonga ina la to official le malava le na paua le me manga yo maru lu tono lo official ai a to tele longo inga la wa whakarikari fa for vela ai malanga la talo ma avela u sim card Digicel ia manai vaenga fo i mo ia data se whaonga i Samoa ai e se me ke pole au le len va le wale bang on la wifi e ke so kai mai fo ni la wala man wi la wale le fa de holo pe fi fa de smile fe ngare di pole di sound ta por kala me fo ta ya la pepe ma lon se fo mo ni ta ya ya e fatalo fatu la sunga le o lo tu mai le fo le ni ta ya ya vai ani fo le fa fon ta po e Samoa ya wala usu ngar wengo le ya so malo lavar folau wale o te umi ya ona tato a tau watu le vai te mio aso fia ya me se foi fai u on nei tau ya fa tai mo fa manatu la sunga le wa ya eta wala watu malau sim card nei wa ola uma me o mai te te tau ko poli a wala matua fa tu mutu dia on mala ba le la ya ki malanga la tau atu Samoa yeah. Asa lei ya so la sa o ya wa moni mana ya le maru ru le office fo e Digicel le malava le ya acumulo la ko ngul winga wa ku fa fo se fa kan so no a wa ku mal sim card nge le ai se me ke po le ai wo seki uma me uma do tonu Samoa ya ele ngata le mato so so ni e fa ola la sim card ya ole ko ma fa yan fa la ta pa ya makata wela pando i le ofisa ya fa pete na lo wasu afiki lo sim card na welo o e fa le tapa i lo foi o e fa le pando ya ele ya fa ina fo ele na tu langa to tele la to na fe me le ofisa le va ya so ya ol dato pando ono sfuta la vala la fai ono la to tele la yo le tai fa va ya so ta yo no va ya so ya ai matwa lava le tato pando na uta pena ya e fai mai ia videos fai mai la Facebook le ngata le na ya e siaki mai e fo to ainga wa lo ia tato min te mo fu ya ona te lo e sigia tu la vata ngar tato sim te chisal na lo se sia mo ia sa mo te min neta ba sa le ya le la vata la no pepe fa mo mole fa il fo mo fa fo mo le no pa ni se mai nga fo na la tu sil fia wa o kiro fa nga borka ko pa se sala pa mai si ba ya ole to tele yo le malo la tino lo ngai mai ya ono le wa alu ko le tala wa ngana tanto va yesi man tanto va se sala pa ya me se la so fo malo lo ino la to tinam ta mama tua ya olo ava nor se tala ngati tier tato ofisa ya wa pata wina to tato va ya le ofisa ta tala la fo le volta ya pata ta pumi le suru lua ile auli a parte que igual watu la sto nai ya lo ya tato numero ele ta na ofisa ya ai mo work so son yo el numero lungo le tato pepa e ma fai ona e so ta ya ona fai le on pasi no tu me piquer vai ile a so to nai ya o le tato va torture masia ta vai ya ole la solimo January tato sek ya tau ona fa tau lo pa todos furu pe limas furu mas panoloa ina iam paiona yang apa yang patino la fo ye oele la fo ino lo tapa ya le ngatrana a nga click excela for tu pen my cash Digicel Samoa tau na lima se tala ni sila presidia tu lo my cash la ina iam paiona yang apa ya o na ya o ba nga ta wana paiona ang apa alta tu say le ma wela free ticket return ticket Samoa ele ngatrana ya watu lang di masalang tala Amerika termo ya so swani lang ta fa ma Samoa ya au da so to ta se fa ngata entries aso lima lo January ya ta tu sei manule ta tal no entries la pepe ai la fa lo ngot chau na opa tumba le tours futa la top up por sa le fa mon mon apa tau lo top up fa lo ya ta tu dairy supermarket ma yo na le water pump na janga ba yo no todos furu man limus furu ya au le afo
a le lua sepulu ma se fulu ia e le tele anga vaina le tatou fa'apitoa a e ano foi la online e tatou website a Te South Pacific ia fa'apena fo'i ia le ClickX website foi na la for tapape ClickX e te taula tolu sku kala New Zealand pe tolu sku Australia ngai lunga tapape fa'atau Ma lo fa tele mo le ta proclamation nei foi ta au foke no look forward o mana nga le nga mai ali price do ka ko se iri ele ai se price pito sili na mana o yel tanga sa mo na ilo to tongero na pase se le si tanga e a mo yeta fa sa mo to what about to pay e a mo ta fa oi yo ya ai dato totalo ya manu malo se si nei New Zealand e ko au se ta dia fo i mai lota fa mal va na to tongi la to pase se ya ai al watu no e le la tongi te pisano pase sa le la pepe fafte tele mole ta ripoti ne foi ta fo mole mamano le tino e mo no fisa digital e ele molo ia le tato mota Samoa l'official la fiona consula a Peter lunga le ground floor e te mo l'official tato digital ia pe bala foi bala watu lo telefonia na pepe fa mon ya o tato numero masan o lo tasi le maono tolu fa o lo tasi le maono tolu fa pai ona sota i mai ia tatou tautua uma ia tatou digital apena ho tatou tia marketing ia latou patau le bluebird ma latou vaiesi ma sasalapa ia e whaftai tere te vai mol matou noa ia manuia ta longa le whai uma le vaiesi whaftai la bebe mani foi whai ne asa mana weekend na whianga la bebe tuna tala ilene le polisiri on tatou company digital ia male tulanga i lanto o nanga mo oe ina wata fitu minuto lo tōra talo le tu la e iwa a o le i whaama tawhiri tāra bukala me le nei vangore tahe au e il tātou whanau community free lunch e whaila Sunday tātou tala noe free lunch lo nuinga le eise tupe tongi na molau ta maftanga o kaka kua ngai ngai le wauli mai le tasi le wauli o le whai le fiafi e whaiai o East Dale Reserve i Avondale ia le tātou whanau community lunch and free mo tātou uma la iei second hand clothes ia face painting fo i mo whanau waku fo i wa e makua o fia wari fo i mau fo ringa wari ange ai ngā wala walau mea lofanga ki si masi ia ma le tele o isi vaenga whana mau a fua mo oe tu langara na so awane ngaro ia te oe mai le tasi la o uli o le whane fiafi East Dale Reserve Avondale ia o le atou tuai fo i le tātou whanau community free lunch mo tātou i le sāsau nei o le tāmaru le tāi aure nā mo le nei tāi aumare nei vai aso atoa sa mo le atunu pele poto al tau taia le atoa uma i atu liu o lona vaa le aso whamtalanga o le tau tamari lau whaafonga mai i le nei tāi aumare nei vai aso atoa i aso atu vai maru i puenga i whinangalo ai tātou talafope a tala iwa i le tāi au nei ona tu nat fo le songa te tia fana tu te tia mal tana bakala me fifia ma fa wa te job le sama mo oi e foi as really manu ya tele lava nei aso manu for the weekend take care god bless tafa so Toe oceana I uleni tau sanga Oni aliu Ia lafo ane Ifo awa Samo tula Imai tatota Nisa bai Pepele kerissimasi ufa na umai o tala ufanu
Le pepe lea e fai malai Asala uta ia tonu tai isofu vai vai Ualiu tino le upu O ia lea e fai masulu Le tupu musu O Samoa e whana wai le tupu Samoa tula i mai tātota Nisa pai Le pepe le kerisi masi Ua wha na humai O tala ufanua o whana wai Le mesia ai mai a whaata sia mao La fia fia Pai ua si fasela manga Se tufo ia oceana Ole kerisi masi I vai mama usanga Olon whana mai Ia mana loai Oni aleu Ia la foa I le vai Samo tula I mai tātota Nisa pai Le pepe le kerisi masi Ua wha na humai O tala ufanua na wai Le mesia ai mai a whaata sia mao La fia fia Samoa tula I mai tātota Nisa pai Le pepe le kerisi masi Ua wha na humai O tala ufanua O whana wai E mesia ai mai a whaata sia mao La fia fia Fatal fatu mai a te roa I le so te amanuia. O re numero tinga te maua ngā singa ka nese te usanga rei tasi o whata o toina e osa maulunga I 5%. I le isi lua sfur te usanga siria ma le fase fun maleri mafe. Ia ele li poti li tūlanga o ia le ka nesa le state report. I le so tofir vansoneng. E le office va vai le Kahu Cancer Control Agency. O le Cecilio le office Rami Rahal, we valia. O le si tanga ta a fio fata o toa mai le tu sama. Tos fu wafe mata o fo tanga te nei le tu sanga nei. I le si le ma le fasu lima fe le wafe ma le fasu fa. Ma o mana mi fa o peo investment ni ne ma tino ile lava peno fa tino ngar soi fo maro.
Whaalia rahau, a tō te mana mia wala whomaringa songa e te liwa ina te singa ma wau ia e te kanesa. Tero mai le ua ili poti li tūranga re kanesa state of Kansas ili lima te sanga mawai. O yeisi ngā solonga le lei e whaalotu teri nai e vai ngā autua pui puinga. Wawe mawaino re kanesa ma tonga whitinga e whaia. O le awa noa e whaola ti ai ma le kanesa o whaalele a tili ili silia ma le luas te sanga o tonai. Ma le whaatula ngana o le ula te pāua whai tia i tō ai ngō te ngata anu SS, ma porokala me o siaki le tunu o au whaasolo atu i nā o ngā toe whaingo whiona sāwhia. Iai, ai au ilea, e tele lava ngā lua ngai mo mio na whaatino. E au whia ene mana onga mo le whaawau o ngā o ingo taula inga i le whai tia o tau singa le tutusa i tangata anu SS. I le whaatula ngana le tusa ma le whaatasi te si ma le ono teime e whoringa mai, e tele atu ai tangata Māori, ai whaatasi te si ma le whae whoringa mai e tele atu ai tangata Pasifika e whano soi fō Marikanesa, na i lo papalangi mai si tangata anu. Whaalia rahau, o tangata taito ta siu mai New Zealand e tala whenga i ele tutusa o le Sāwhia i tōng whitinga, ma wanoa e manui ai. Wa tapa aina e whai puro le Parliament o New Zealand i tele atu se pui nga whaasanga i a whianga o wala so ta inga lau tele, au wha maalo sia le tapu mo tupulanga la Haiti i Australia. Mata mai le solulu le vaso nei o le kulupo wha vai mo a wala so ta inga lau tele po le social media platforms, o whitea iai mo se sala tupe o tulawa le 5 miliona ta la. Pe a whai, a ele whai a step tar whenga i vao iai ta maiti matupulanga i lalo sfuluona tau sanga ma tua, mai le iai o ni o lato wha mamunga po accounts i nei a wala so ta inga lau tele. O whai pula le pātia le Labour ma le National i New Zealand ei sa tu whatasi le solulu, e wha inona sanga le mo ta maiti runga o wala so ta inga lau tele. E le whaatinonga o vaenga o wha mamunga o a whianga o ia i ta maiti a le Worsted Children's Library. I le se lau ruas furu lima tau sanga o le whaapolonga le whalitusi o le pārmene. O se whaalinga sa tau lai o wala whaatekon losi o na ponei sa whaatumuri ei se vaenga o le nofuanga o le pārmene. O le tamata e whai pula le Labour Helen White, ma le tamata e whai pula le National Barbara Gurica, sa so sonia wha mabu poina i le whalitusi, i whatatusi sa whaatumuri ei tusi, e wha matala i nai nisi o aka i tiro i e tamaiti lunga o wala so tengi lau tele. O nisi o ingoa e wha ingoa i nisi o nei tusi, e au fia i mau penga e ta ina ietanga ta wha pēa ma wha tupu vesi o ngā kengi. Wha lia White, o le tō tele o mātua e lato te leo iloina, i ata o lo tilo iai a lato whanau. O le tō tōlo tūparanga televou o isi e ea e muli nei o sa seia, au wha wau se sue ngā leo leo tanga te walina sa wāre ta maonga mai Amerika, Kyle Warol, wa atua i nei le to ono i lato, wa molia e le so tanga ma le sue nga whawhaseo tangata o whasolo e au fia e tō limo tūparanga televou ma se mawhinge tōsu tō sanga. O rol o se tangata o ngā su e lona whailonga whawho mai o le PhD le university sa tangata walina si o se whainga i le whale whaatari pasi le ai o Meadowbank i la su mai o April le aso na nafi tō tōlu isi tangata whaolia ina o mai o na su ina i ni whale kai kohe Mount Wellington mo mandu railway au kilani o le tama se mara vau tau sanga o le atu la i le whamasnonga mo tupulanga televoi kai kohe ai o le isi e tōlua sa te tūla i le whamasnong whatumara au kilani i la aso na nafi. E lua aonga au kilani o whai tio ina ni whaalu o tupe lau tongi la whonga i ala lua aonga mo whai ngā malanga e tunu i whafo taru mai le lua whema le lo futolu. O Adam Tamariki le lua aonga le aonga ale te Paina School i Mirza. Sa i whalia, hua mai ana i toi tongi ele suta si awhetala sa whaalu. Ina ua maua le su tusi. Sa ara tongi le aonga le malanga lona ainga i le astukuki i le teo sang tuluai o se vai. Aingor conferenisial whala tonga le Learning Networks in New Zealand. E ruta mali li poti al su tusi, ar company al PKF Hamilton Audit, sa wha matuina le official su tusi le malo i le vazunei. Sa malinia i le fono wha foe o le onga i tongi i le su tasi afe whasala u tala, i se maramanga o tupe tongi o whai ngā malanga valele o le atu e whatumu. Ni isi o ni vai ngā tupe sa whaalu i le lua whamale ro futolu. Ai o le taimo le li poti a meo le tau sanga nei, ele ai mese vaianga o nei tupe o toi whatumuina. Sa li poti a fo i le su sili le malo, o le a onga whaaro no lua le Henderson Intermediate sa la tu sorieli tu la fono ina wala tu whaalu le iwa whetala i whai ngā malanga, i etu no i whafo mo rua onga so o tolua.
e varua felim se la lusul fitu ta la sa fa maoni le fon fa foe o le onga e fa alu ia se singa lua onga mo moatu ma lua onga o ye nei e unoa lea mani mafu anga manino mo pisnisi mo nei tupe fa alu sa fa alu le onga ilo noa fitala mo fa inga malanga e tunu fa fo le lua onga o ye nei vivka ma le lua felim se la lusul fitu ta la e fa inga malanga lua onga mo moatu ya Wendy e Sarah i Samoa e ulava sa fa maoni le fon fa foe nei tupe fa alu a ele ni fa mtalanga o Dili City e o foinai se fa maoninga moni o le mafuanga o ni ase singa fa business. Ta longa tono chai o pitai o le tamba pirosilia tune on le leira no fusu ila o pangar kuzo waiti le langi le teminei a le tama fusu kanata ia Ryan Rozicki o ia lapata ia le alo Samoa Australia e aua ne itali tonu iona lava fa aviinga sa fa mai aina fusu anga so so to sanga nei le champino le fusu le langi le IPF ile swipi ai manu tioti ile fato ile loina le tamasia mani Turkey Hussein Sinkara le tioti matautia le tamasanga valu ile bola stonai ba fa ma tuina ile le ai sana fai ina le tausanga ia na fusu anga tolo apitai sa mai ai foi ma le tausanga le lemo tonu ai apitai ile lemo foi le ona ta mau sana fusu anga mo le tafa ia umo champino la panga ai le tama temirei o Rozicki sa ia luia le champini fa o le WPC interim il te sang tuai o ia fanaina sana la pita inga ia apitai o tina ma ia tali tonu ai e ma fai ona ia luia apitai e lona tulanga o ia nei sa ia longo ai le lominga o fai ngoino le tuspa i o fusuanga le The Ring o le mea sa titilo ia i to wau apitai o stamba pirosilio na le le o panga ai a fai o seisi na fusuanga ia ngai ma ia teia e se lau pasene lona talieina ma ia whaari ai e le fusu o pete se se tūra la teia teia sa mata ni zona fusu anga e piona fusu i tama e whaatūlanga ina pito mao lalo ma Sinkara e fōringa mai e rosa tama e whaatūlanga ina le rolangi ma ia lapata i ai o pete e awale te tonu i ona lava vivinga ma wha ai te i meo lo whai e tuai te ngata lo si o mi ai o ia o le matati a Rozicki o iai nea lusfuluana fusu ang wha professor lusfuluman malo Fluiva marmalo tioti tasir faya ina maltusa. Ila matati a opiteia luas fluiva na fusu ang fa professor leis faya ina luas furfa man malo i tioti. E torima ia tamata aro la kapimata ina li tulanga o ngar tono leina i tuapo centers po le ofu numero su tolu lea. O fa tulanga ina i tua mai o Joseph Augusto Swali Australia lea i aula kapifa awa malo. Ila fa tulanga na o tamai selau pito ilunga le Rugby Pass Top 100 o le lua fema le lufululima to sutasi au tu stalo le ala kapisa la tu fa senga ina ta longa fa va malo le lua fema le lufululima ya Swali sa to wia mo se mata ino ni anta alsa ye le ofu le kapia le Wallabies Australia e u lava le fa to sina le Wallabies o lua fema le lufululima na to su to pasene o fa mongo na malo ai Swali sa ave ma se moli su solo o lona fa tulanga se furu ma le fama se lawo tama pito ilunga fa tulanga na le Rugby Pass Top 100 o failo ai le mate ina telo le la lantalo sa ia le suma le lua masina i le kapiuni talu mai ona liliu e sima le kapiliki Swali o fa tulanga ina ilunga to le to limo tamata au le ofunu mesu tolu mata ina le ai fiai malalo sambo ia pandia kio alani malista fainga nuku o New Zealand o tau tino e sevo risa fainga ta tele le senior fengainga o toso i lalo ia le ia pupunyo lantale ni se avanoa e tu te alo ele ta marsanga o le la kapia le rolangi por rolangi le raf mar fufitu Australia a betai o se isio me moni sai longo na tai te le o ia le solulu ino sala la le tala o le ta mai tu fufitu alo fito o ta alo mo le All Blacks mo le Winga le Crusaders o se nia le fenga mo tu sanga mar kala po Frania Pepiong o le ale mo fa ye nei o na tu ta al fatasi malana wo ma mai riche maonga le tama longo o le atu e te liu mai nei New Zealand ruafa maru furuono ai o le ale tu e te alo mole Crusaders e iau riel tau sanga soai e au fia i fia au moli sa mo e risi le solulu o se fia vea i lea mai a maonga le sa ave ia i lea wingi sa le tau le leia i le setina lea o le vanga tele o le skoe ono smale ono skosi lia lea o le tama le sanga le supalakapi risa whanau fiti o mara e fa muta dia lan taleni ta aro talon fa va malo e fa se atu frani o ne na o tangata ta alo ni sila e ma foi na ta alo mole au Scott Robertson le All Blacks
Talanal ni yaso mai Aotearoa angale leisi soi foi. Radio Samoa. تسليمة إيفاتون Amo. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not late to catch up. Your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Alofa lava Aotearoa, o le talafiafia, ua whaititia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua, ua whaatinoina ai po le kalame o siaki ma whaata o ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia, e au lia lo le 15 le 5 tausaga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mo so e suenga ma whaata o ngā au ma tau whale manawa, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga, mo le whatinoi no ia whaata ma so e suenga, e tailua tausaga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus 15 tausaga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e so e suenga, ma whaata o ngā au po tau whale manawa le kānesa i le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O so e suenga ma whaata o ngā au po tau whale manawa, e ma whai o na whaasau ina i ola, a mau alo lau pusa, e whai loa. Oceana Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai i le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le Whawha, East Street, Papakura, Beverly mai i le oiva, iwa whavalu tasi lua toluiva. Le Oceanic Cars. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, wa ule nei o kasfuti alu, awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu.
le ua fia ina o ina. Ua fia o ia le poto. A o le ino le o inga le vale lea. O le tangata miolele, e maua e ia le alofa mai le li. A o le tangata ua whaitunga fiti leanga e whaasalaina lea. E le whatu mawina le tangata i lea mioleanga. A o le pongai o e a mio tonu e le whanga e tia lea. O le awa miolele, o le pale lea i lana tane. A o le whaamaa, tusa o ia ma le me pala i o na iwi. O mawhauwhaunga e a mio tonu o tonu ia. Pulenga e a mio leanga o pipelo ia. O upo e a mio leanga e lama le toto. A ngutu o e sa o la tau amio. E la vea inai i la tau. O whaumutia e a mio leanga. O lea i lava i la tau. A o le fale o e a mio tonu e tu maula balea. E vi ia le tangata e tusa malona poto. A o le uloto whapio pio ino sia lava o ia. E le leile ua tau whaatau waaina ai whailo na tautua. Ai le angale na te vivi o ia te ia ai fia ai. O whapelpele le tangata mio tonu ila na manu. A o le alofa o e a mio le anga o le sawanga lea. O le ngalua ilon whanua e ma ona o ia e me ai. A o le muli tangata whatau waa. Po le isona ma fawfam. Mana o le a mio leanga i mea ua maua e tangata a mio leanga. A o le pongai o e a mio tonu e fua mai lea. Wa ia ile mai le i leanga i le soli tu la fono la ngutu. A e sao le a mio tonu a li popua ngā. E ma ona le tangata i mele le i le fua o lona ngutu. Tau ia tu fo i le tangata o mea na whaia e ona lima. O le ala o le vale. Wa tonu le i lona manatu. A o le u whaalongo le pule. Poto ia. E vave loa le ita o le vale. A o tangata ma fau o fiu i lona maa. O le tau tala wha maoni o wha ali mai e ia le tonu. A o le mole mau pepelo. O wha ali mai e ia le wha ole. O iai le so ona tau tala. E pei o le tutu i le pelu. A o lau whaiva o e popoto e maa lolo ai. O lau ngutu wha maoni e wha tu mawina i e wha vavau. A o le lau whaiva pepelo. Wa se emo le matalea. O le wha ole. Wa iai le i loto e whaitong fiti leanga. A o e pule e file mo e ele oli. E le o se meleanga e tasi le a meo tonu. A o e a meo leanga. Tu tumu la tau de leanga. E ino sia le li o la ngutu be pelo. A o e whai mea wha maoni e fia i ai o ia. O tangata mawhauwhau. Na tau fiu filo na poto. A o loto e vale lea e wha alawa i tele lo la tau balea. E manu maloli mo e feeling ai ngaruenga. A o le pa ye fai taulanga o ia. O le atu vale le loto le ngata ua wha vai ai o ia. A o le upu le leie wha oli nai. O te ngata mio tonu, na te wha adi le ala ila na uo. A o le ala o ea mio leanga, wha se se ina i la to. E le tunua le pa ye na manu sa tuli. A le olo taua te ngata e iai lea i le ua feeling ai ngā ruenga. O le ala o lea mio tonu o iai le ola. E lea i fo isi oti. I ona mga ala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Siva, ia
Fatopati, lalo lalo, lalo lalo, mo Yesu, Yesu. My male fear, 'cause I love to dance for home, my Jesus. Ale mafayo na tawia tulona lo famai, pa onga my lotino esiva sivai. 'Cause I love to dance for home, my Jesus. Nasiva tabita mulelato. Lalo lalo, lalo lalo, mo Yesu, Yesu. Oh, Siva, Siva. Fatopati, Fatopati. Lalo lalo, lalo lalo, mo Yesu, Yesu. Oh, Siva, Siva. Fatopati, Fatopati. Lalo lalo, lalo lalo, mo Yesu, Yesu. Oh, Siva, Siva. Fatopati, Fatopati. Lalo lalo, lalo lalo, mo Yesu, Yesu. Kida kau persa badayani kida kau koira keda nangon ersa bode badayani kida kau sangai di tunamat ersa ngole kiabi sangai di tunamati topo de lesta lengua satau be my now satau be o pol poto pe na fa fonga ia le nei tai al fa ta winon ta o pol fa ta o ton ta pe simaloa ele sunga la e ta vai meni pe ona ia le to lunga le foi po kala me mo ta to le va yaso ia fa tai ma vi ia le tua ila bono fai ona tu ina mai fai fono falong longo tatu falong fa tasia fai to wino le mo ta upu ta ua mo ta to tawalungai mo le va yaso fa tai le tu le foi mo le bono ia e to mata wai pem fa mar au di tatu folongo mo tatu savalinga e ala ila na upu fola pola na fiong pa ia o fai le masuri o tatu vai mo le mamlamo yo tatu wala ia la ganga ia le fia bala ganga fa tau to lunga po kala fia mai pe ona ia le nei va yaso mo la bala na fua se pa ia bala ni as falaile malo la bala usu malo futa ba tai malo fa malos malo le on sa o le usu ata malo su fia ile aso mo le aso te ia le va ia tu o ma fo ila ia nga wenga pe ma sani ia tatu ia a o le fa talo fa nei tai ama fa filai i pa mo lunga tatu wa tunu ne vo on fai on Fatasi mai lunga tatu tautua ia matatu e vanga masani matatu pokal me fanga solo al Radio Samoa pe ole masani tautua fifia mai fatalo fatu le nei tamam tina matu moto malawa malor si fo laudle se fo moria nei ta fo il to fatasi mai i tono to moto to lawa ia o to telefone nei tamam tina matu o fatasi mai moto tangata matua ni se o fatasi mai moto ngasi ia ai tono nei ta o lo fai mai le nei ta fo a velo se fa manianga ia ta o matatu al Radio Samoa ia ai se fa manianga inisi ma malu tatu watu no leva talo fatwai malanganga fifia malanganga fa lalo ia te ututu asinsina ma lo lava fo la manuia le nei tu sanga ole fa fedo ai foi mal fatalo fa te volungali po kala me nei va ya se fatalo fa tu la finga lunga tofia le tua sunga fa fenga nga mo tu fa tua ma lo se fo la le nei fo ta fo le fa mai il matango fio le li ta pena ina ni ya se fo ea e so sanitary mo tantou ave foi maso fa popo mo tantou wola ona yante ia mo ngalo pe foi o tantou tiuti mo tantou faiva pa talo fatu del lita yao ya tou da finga nga tofile tua fiala va se tovine
o fea se fata faitaulanga o ngalue ai, fata alo fatu malanganga fa alo nei tai au malore se fua lau de lei. Ia fa pe fa ona se atu fata alofa. Ini so tatu paanga umalava. Au fa alongolongo mal au eva ale pokalame fifia mai liaso mleaso. E ini so tatu mafuta mai lava i tono latu farfenga luenga. E ini se mafuta mai tu tono latu tabale. O latu e fatasi mai nungo penga tfailangi pe ona iri Facebook. Lungo tatu YouTube. Malo ale on sai. Malo fa malos. Wa mai ole nei tayau. Wa mai le nei tayau ya o malo sua e tau lunga nga luenga. Ya fa yo eso fifia vi ia lele. Ya fai foi eisu fa no o ame tu tupu nei vai taimi au te popoli la fo i me uma ileli o ia lave so sani mai ya ti tatou leisi me fingata ya te ia so mleaso pa wal me lo su fifia au ia la mai tai au isi me o mama fa lo mafa fa ya au ni avele se me mama fa ya oi ai ave o se fa manianga ya oi matalo ile li so sani mai walunga tiu te bangalu ka malei vai aso pa talo fatul pokala me fifia mai ia be se fono lo tatu watunu o lo mafuta mai i nisi fo watunu le tayao se al tatu pokala me tatu vai vai tatu le tayao fo pa talo fatul tatu pokala me il official tatu consula ina imangele ma lo se fo manuia lo fionga pa salue fa pole lua e be se fo tatu official ina imangele fa talo fatu belanga fifia ia nisi fo nanga betutua kamprite tasi lo nga lua tolo moto Samoa o le mawat fo o tolo le tayao ia fifia la watu le lima mai lu au tatu lima fatasi le tayao o nanga betutua basani el tatu watu pe na ye company o pisinisi fata lo fatu le tayao fo ma lo se fo la le se fo maria fata lo fatu ia to umalava ma futu man le tayao vi ia le tatu o dia belo las fale le Papi to se fatalo fa la ngam to tour Samoa market. Ba futa mai fa le tai au fatalo la finga tu pai e tu ale la finga lenga. La ngolongo ina le tatu po club le fifia bai dia so mena so. Good morning.
Samoa isa utau mawhainga O te whaatoe toea ina Kainga tāla uta ua ina O te alomale o masai E ui ina lamatia I ita Ae malama lama Samoa Ia uinga Ae malama lama Samoa Ia uinga Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wale kiabi, sangai di tunamati. Topo de lesta lei wanu, satau bi mai nau, satau bi. Luas fulu male ole minuta tano le la e se fulu to tari mai o tatu pakala minita e au de lilas farelli fa maru mai oka se manga yo ngi yaso. E se foi au ngolas farelli la to fa tinenga ruenga le yaso. Tari watu tatu pakala minita ngal tau tu tatu farelli e pe ana fa pisa o ai tatu yas farelli. Oi, a sa ili se fali ai te loe tau tu mat fa mauni at oi mamomoli at ya oi sei ale le masi a mana ya ona ano le le oni ngali at oi tu ngar kiwi fish le fa la te fa mani no fa ilo mai ele te mata ya lulu tau salad tu fali a ia mola na tu mal nei ta ya fa tala fa tu lulu balor se fo dia lita ya fo ia talo fa la la suna te tia malo la vale la usu se mo ga no nei ya Ante mo fiene ya so mo poder so ya. Ciao le lulu. Ke lo e se le mang yo ngi ya so nga so ngi e se lo ko fie va ve so. So ngi si so e la mo va ya so. Ah, e ka ko nga un Carlos Fali e ka lo mala sai. O vai ya se e la ka ki e ki le mo. La ka va so singa. Le ka la ku e le ka wa se ko. Usa le kalau wasa makai ko la fa kali ya. Ya meri dua ya se ega sugasi. Se mo ko le ki ya ka ko le ki le se. Ya abi ya se e o kai ka e o po ia ngofie yer fulu. Ai ya. Wa ese ala vai kai mi o fa ma vai o kingol. Vai. Wa vai o ka masa le fulu ale le wa mo fulu exercise ai pa wala ngo ke no me mo fulu o le fi ko pikongu a me o ko polo kala wala o tara e pasa ko so pa e makau kia bori e mo ko pikongu o ka sorry ya makau fi mala le pikongu le na kala mo ko yo sorry sorry le ya tipo le ka kai mo yo o le ala sa ala kala le fai aku o tara au de le o ka se au de ya o tara wa ya ke mo fo ma ala o ka se ma nga yo mori e mo fe ilafi au ke fai aku o le mera fe au kala i le pola sa mo mualinga lenga ki e mori fu ia a nga ya o i nga ko pikongu e wa man ko le la kula nga polo kale sorry kala ku nga le pola sa maka au kia ia mori ale makau ki fo io ki ngola ki mori ola si vai au ka fala ala mo mori ale si va mai ko kan haka kasi kan haka akele ya o va pe sa o ya pikongu fe la fi mai mori al makwala po kan haka le ma se ka fu Ko ya se mori emo. Ko ya se mori emo kakasi wala wakede wa umaupu. Nada. Ya la mas se ko pisa. Ora fa emo yo mori.
lu ka le ka ma ia lo fo tele o bako emo mai du mal koki lo pa le ka mai lo pu lo ne ku ba sa lo ka sa lo mo se lo fo ko nga fa pe e lo wole se kulo lo emo fa solo ako tio ma ke le o la e já o tio vai fazer vinha tudo eu digo que dia puxua ia me ele manga elas fala ele lá como moli e mo kopi kongu ula alua vai aso polo karko awa polo ko pase tismakisa esa ke do man manga ia o manga ia foi nga ia agora ia se dengi ala emo fa solo ako mai moli ia se fa emo ai numa la wala kele ia se karke si masi fa emo ka haka ai vi ele vi ma como fiera so ole no nge me vamo yo bote sai kautia onge vamo ka u ko ma ko le le vamo ta tino ka kulo mo ya ia ole tau ole ia ti tau ole dei tai ole au nanga foi mal tu man tu le la tu ta tu le fai ngol vayaso telefone nai fo fuanga fa le ai ngai mese ia mafutanga la ia ia ai mane foi la le a mawazina sina ia foi le fai se su ia for kau sami ia ai ole ha sai le tu o ma foi vayaso ia ma o pesi se mala le od ma fa mo fi le ma ko ngai vayaso le o ngai vayaso ia fa dum sa ma ko lo dia ya ngila kaya ole takma ko makolo di alae tolos kali malawan basta boyo iya dela fa kan kali lo manga da so no biswa nga lo so kan kali tini so me mo na ko ya masomo pia ni ya sotia awale chidali nepa hawaii o kene turkey como pia chidali sa yele o elo mawala se male se ni kai Pagpa ka le mo male male tio le ai o mo wale akela le chedali te le ti sema male te ko tu ka san ni te le ko ya mo foi se e mo maso ya yo se ko ai ngai ale mo ko ni fa ka ngai ngai te le mo no winga te le ko na sa male se te tu o maso solma e mo le tra ka sa te le ko maso solma ko ni ko e dili mai ya no wala so inga yo sa to mala ko maso ya no wala so maso ya le ka ko ki ka mo mai ele o ka maso ya o nga maule se so ka ina maniti o nga ngel la ko maso ya o ma ta mo ki me o ma ti le sa mala nga le yo le tu e ko fa malo lo nga le lilo o si nga mo le nga ya ka ko se yo ai lulu la tulanga lo ia tatu wa momo tutui wa tasi le matai ai tono tatu wa tulu ia ka fa lo kui ia ke lo nga foi ke lo kui nga o nga le ti le mo ai ni no mo fa kima fa ale kui live ai la ko le mo la ia no ko ele kele sa mangi kele la hafuka mo le ti mo ni sa mangi mo sa chini e mangi si te fuang ya velo de que le han de mangi awale weekend ai ko mai so le weekend no so drone que la les cose le mau oysters no foi oysters ele mau da le kina de kuy ele mau la ia ma porque le kuy okay mal malo la mana ia fa fonga tatu atu no nei vai ngal taiao na te fa mana tu mo tatu atu si mal tatu telefoni alulu ia wa fo nga ia tu tatu atu no la fu tele mal fe e wa fa e fe ia ele ye vai ser ele sukisma este aviva ai cocina social de Christmas na lo que ya ele se me alo querer no assim como me ai vim mas ya eu assisti lá ole Five Carols Merasco asa peso ne Five Carol Freaking Rasco yo ngai mo ho fia peso male Freaking le sai Freaking ya so ai
I my rasco, ia te poni o do tasi te sono lua iwa o dina fitu. Na ia o le numero le kira kuhira kau numero ka tanginga ia antana vini mai numero ngai lua pea. Ki mana mia so swani ia no te wala o sole te poni pea. Ia te poni le, ai pasai lava te tia no le maso o na mia te. Kama ni ale sua i le suna po inpu fuanga ia museo. O le va ia nei puku ki emi ia muku fuanga ia. Kama ni ale sua. Malo fa. Ia fa tai ya te fo to final to join tatu wa tunu. Ya me se foi le au nang mal to tatu falia le fo mo ma wina to tele la tunu. O la nga o nga ya tu fa nga ina tatu to pe masani. E ba dio fe ko ve aso lulu. Ia fa tena ko ia se le tatu wa tunu pa ko ma nei aso. Alo ko te la. Tai. Ya, Sorry for ya. Lulu mo le au nang mal to tatu falia le now le kiwi fish. Tau lo le kiwi fish ia o no wingo anga ia tu nai manrasco. Ai o telefone tu wala ia o le o lo fitu o tolu fitu. O lo fitu o tolu fitu. Tele tatu tu ai nga ia ese fa ilo filifilinga. Maua ia fa ile tau maftanga la tau mai sa kale vai male ngangi manga ia ngai wingu swa mai. Mai le ai fa suore popo o ka se manga ia. Saule ia la tau ma fo i fai ai ia o kai wa kiring au di le ia ai dei se nga o ma wai nga o le fa malastino ma wai protein di le o winga e o ko wa kiring nga ila di le tau sami me ai ti do mo lu sui fu ma lo loina ai o te tau sami me ai tu puti le nga yo ma fa tu la ia ai le tele o lo mai sela ia ma lo mai suka ma lo ko ma volunga ma lo i kai ka ngofi ia ba me ngai ma fa mai la nga ke le nga kingo ai ba ai le ai ko ma volunga suka ia o le mai kai ka ia sa o le mal me nga ua le fia piwa ia o le mai kai ka le nga ia o sa man menga le musu pe o le fia au so ya musu ya ali i oi o sa man menga o le fia va ai o mai u manga o le menga o ke nga o kingo ia o le fia va ai ma le ko o ke fai yaku le was faraile i monisia sapati fatalo fatu pokale le bangal taya o pira ne liko lo fatu mai nai ranui fanangolo mai inai au va talo fire i monisia sapati malo se fola de lei so mino fatalo fatu ne bangal taya malo se fomonia fatalo fatu Christina tanu basa fatalo fatu le fatu mai nai le pone male ainga Matalasi leota le atinganga good morning. Chan leota fatalo fatu sulu malo si fola de lei ave upa le malo lo ai masi. Si upapa savini male. Si upapa le fata simai nei malukau fatalo fatu talo fai se anai le foi fata simai ngaruenga malo te fa nei tai au good morning fatalo fatu singal fa fenga ia vai se mal fatu po mane ia malo fenga luenga tofe le tolo fata simai na mal au inu vai le chato vai le hepo life o tara fatalo fatu manga ia ken ngi kai au kai le o ko suwa ia le aloe marti le si mesi do le tau lo suwa e inu le lo aloe o le aloe tau lo sui fu maloloina o le fapena fo i maliti tina te sunuina le nga o le tino o malau shake oka ua lava tau maftanga e umaringi kausanga ua makwa esilimi ya ua pia o skinki bye patalo fatua ila ni tayao malo si fu manuia
talenogu serikali, ini talenogu serikali. Samodeyani, 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 Samodeyani. Ei diso tatu ai ngale fatu sipa ina I Australia I lungo tatu YouTube fatu fatu nei tayao kuta ta mati yo le wa yo se lungo YouTube wa ya bo Facebook a YouTube fatu bai pone malo si fo banwia fatu ya Patrick fatu nei tayao monio la fa now ya fai mafili Mariana fa vaonga fatu nei tayao ya Tercia ma Patrick male ainga ina I Aukilani sifo Samodeyani, 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 Leikambani. Samodeyani, 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 Leikambani. Se ba sila fa fia ka mo tato le jaya wala finga lenga tuisa mau wala mafuto ba ina I Evandale. Be le pulenga wala mafuto ba ina li tato Manhattan. Malo se fola le Kako kilo fo tatu o vai taimi o le atele le fe vai tolu fe vai lua tau tuana ma o lo saunga le mulunga le atele le tai au tale tulas folu te va salawina le tatu tale vai fanua Sakawi
Sakawi tunaunati. That's the rest of the day, and what the master is the day, and do Sakawi, my love, Sakawi, my love, Sakawi, 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 my love. Do what I'm a tie, do what I'm a tie. Children are new, children I'm a tie. Family, I'm a tie. Live on a new, live on a tie. Home on a new, world on a tie. It's a new, it's a tie. One a new, one of a tie. Live on a new, you want a tie. Feeling a new, feeling I'm a tricycle. Siva mai trong sama ife na ova ai ai vale fe o tema na no le fe na po ale le wa sena mai ai sa oa trong sama iba na ova ai ai le patsona po ale patsona tile mana o ai si la vale pacho con semana hoy Saula vaya malala tiene si vai oh esa awasela na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday 12th December. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O mana mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. A whaia te leifa o ngā ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tawai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisosoani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so se whaamoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Au ngā tele sunga mo Baby, lomani! Hey, hey! Fatalfatu mai a te roa I le sota e amanuia. O le numero te ngā te maua ngāsi ngāsi o le kānesa I te usanga rei tasi o whata o toina e oso maulunga I 5% I le isi luas fu te usanga I siria ma le fase fu ma le rimafe. O se tūlanga le nai, se tilo vave I aile li poti le tūlanga o ia le kānesa le State of Cancer Report I le siria ma le rima te usanga mo vai. Le sa wha matuina le so tofir vansoneng. E le ofise vavai le kānesa le te hao o te Kahu Cancer Control Agency. O le ofise sili o le ofisa Rami Rahal, wei valia, o le si tanga tangata e a fio whata o toina, mai le tusa mari tos furu wafe o mata au fau o tangata e a fia o ye nei le tusanga nei. I le sili e mare fasu lima fe le wafe mare fasu fa. Ma o mana o mi ai le wha au peo investmenti ne mau tino ai le lava ta pena o whatino ngā soi fo maro loina. Whaalia Rahal, e tātou te mana mia wala fau maringa songa e te liva ina I te singa ma vau I ai de kānesa. Talo mai le ua I li poti li tūranga le kānesa le State of Kansas li limite sanga mo vae. O yeisi ngā solonga le lei e whaalotu teri na I e vaenga au tua puipuinga. Vave mo ino le kānesa ma tonga fitinga e whaia. O le awa noa e whaola ti ai ma le kānesa o whaale le atili ili silia ma le luas futu sanga o tionai. Ma le whaatulanga no le ula te pau o whae tia I tu ai ngō te ngata anu SS. Ma porokala me o siaki le tunu o au whaasolo atu I nā o ngā tue whai ngō fiona saofia. Iai, ai au ilea, e tele lava ngā lua ngai mo mio na whaatino. E au fia ele mana onga mo le whaawau o ngā o ingo taula inga I le whae tia o tau singa le tutusa I tangata anu SS. I le whaatulanga na le tusa ma le whaatasi te si ma le ono teime e fōringa mai, e tele e toi tangata Māori, ai whaatasi te si ma le whae fōringa mai e tele toi tangata Pasifika e whano soi fō ma le kānesa, na I lo papalangi mai se tangata anu. Whaalia Rahal, o tangata taito ta siu mai New Zealand e talawhenga I ele tutusa o le saofia I tongwhitinga, ma vanoa e manui ai. Wa tapai na fai puro le Parlamento New Zealand I tele atu se puipuinga whaasanga I a fianga o wala so ta inga lau tele. Au whaamaro sia le tapu mo tupulanga la Haiti I Australia. Mata mai le solulu le vaso nei o le kulupo whaavai mo a wala so ta inga lau tele po le social media platforms. O whitea iai mo se sala tupe o tulava le 5 miliona ta la. Pe a whai. A ele e whai e step tar whenga I vao iai ta mai te matupulanga I lalo sfuruana teo sangare mātua. Mai le iai o ni o lato whaamamunga po accounts I nei a wala so ta inga lau tele. O whai pula le pātia le Labour ma le National I New Zealand sa tu whatasi le solulu. E whai noa sanga le mo ta mai tirunga o wala so ta inga lau tele. E le whaatinonga o vaenga o whaamamunga o a whianga o ia I tamaiti a le Worsted Children's Library. I le se lau ruas furu lima tau sanga o le whaapolonga le whalitusi o le pārmene. O se whaalinga sa taulai o wala whaate kon losi o na ponei sa whaatumuri ei se vaenga o le nofuanga o le pārmene. O le tamate ai whaipula le Leipa Helen White, ma le tamate ai whaipula le National Barbara Gurica,
sa so ni fa ma boina yele fa tusi I fa tusi sa fa tumuri ai tusi e fa matala I nai ni so akta tiro e te mai ki lungo o wala so tengelo tele o ni so ingoa e fa ingoa I ni so ni tusi e au fia I mau penga ta ina ye tanga fa pe fa tupu vesi onga kingi fa ria white o le to tele o ma tu e la tu tele o loina ya ta lo tiro ya la tu fa now o le tōtolo tūpuranga televo o isi e ai muli nei o sa seia au fa wau se suenga ne leo tanga tavalina sa wāre ta maonga mai Amerika Kyle Warhol wa atua I nei le to ono I lato wa molia il so tanga ma suenga fa tangata o fa solo e au fia le tōlimo tūpuranga televo ma se mafinge tosu to sanga o Warhol o se tangata onga su lona fa ilonga fa fo mai le PhD le University of Kilani sa tangata valina si os fa inga il fa tai passi le aio Meadowbank ila so so mai bo aprila kora so na fi to luis tangata fa popo o molia no mai ona so ina leo I ni fale kai kohe Mount Wellington mo manu railway o Kilani o le tama suma val to sanga ra tu la il fa snonga mo tu planga telvo kai kohe ai o le si to lua sa tu la il fa snong fa tu mara Kilani ila so na fi e lua onga e Kilani o fai choina ni falo tupera tongi na fonga ia la lua onga mo fai ngamlanga e tunu fafo tolu mai lua fema le futolu o Adam Tamariki le lua onga le onga ale te Pina School in Mirza sa e falia ko mai ona e toi tongi le suta si afetala sa falu ina o mo su tusi sa tongi le onga malanga lona ainga ile atkuki ile te sang tuluai o se vai ngor conferencial fala tonga le learning networks in New Zealand e tu tamari li poti su tusi al compagnia le PKF Hamilton Audit sa fa matuina le official su tusi le malo le vasone sa malinia ia le fono fa foio le onga de tongi e su tasia fe fa la tala I se mamanga o tu tongi o fai ngamalanga valele o le atu e fa tumu ni isi o ni vai ngā tupe sa faalu I le lua whamale lo futolu ai o le taimo le li poti a mea o le tausanga nei ele ai mese vai ngā nei tupe o toi whatumuina sa li poti a fo I le su tu sili le malo o le a onga whaaro no lua le Henderson intermediate sa la tu sorieli tu la fono ina wala tu faalu le iwa fetala I fai ngamalanga I etu nui fafo mo urua onga so e tolua e varua felim se la rusul fitu ta la sa fa maonia le fon fa foe o le onga e faalu ia se singa urua onga mo muatu ma urua onga o ye nei e unoa lea mani mafu anga manino mo pisnisi mo nei tupe faalu sa faalu le onga I lono afe ta la mo fai ngamalanga e tu nui fafo le urua onga o ye nei vevka ma le rua felim se la rusul fitu ta la I fai ngamalanga urua onga mo muatu ia Wendy e Sarah I Samoa e ulava sa fa maonia le fon fa foi nei tu falu ai ele ni fa mtalango o Li City e o foi nai se fa maoninga moni o ni mafuanga o ni ase singa fa business ta longa tono chai o bitayo le tamba pirosilia tu le on le no fusu ile o pangar kuzo white le langi teminei ai le tamba fusu kanata ya Ryan Rojicki o ia lapata ia le alo Samoa Australia e aua nei tali tonu iona lava fa vivinga sa fa mai aina fuso ang so ori to sanga nei le champino fuso lo lang le IPF ile sweepi ai man malo tioti ile fatto ile loina le tamasia mani Turkey Hussein Sinkara le tioti matotia le tamasanga valu ile bola stonai ba fa ma tuina ile le ayo san fai ina le tosanga ia na fuso anga tolo pitai sa mai ai foi ma le tosanga le lemo tono yo pitai ile lemo foi le ona ta mau sana fuso anga mo le ta ia umo champino la panga ai le tama temirei o Rosiki sa ia luia le champini fa o le WPC interim il te santuai o ia fanaina sana la pita inga ia apitai o lo tina ma ia tali tonu ai e ma fai ona ia luia apitai e lo na tulanga lo ia nei sa ia longo ai le lo minga o fai ngoino le tuspa i o fusuanga le The Ring o le mea sa titilo ia i to wau o pitai o stama pirosilio na le le o panga ai a fai o seisi na fusuanga ia ngai ma ia teia e se lau pasene lona talieina ma ia whaari ai e le i fusu o pitai e seisi e tula la teia teia sa matamata e nisi ona fusuanga e pio na fusua i tama e whaatulanga ina pito maa o lalo ma Sinkara e fōringa mai e lo se tama e whaatulanga ina le lo langi ma ia lapata iai o pitai e awale te tonu i ona lava vivi inga ma fai te i meo lo fai e tuai te ngata lo si o mi ai o ia
O le matati o Ziggy o iai nei lus fuluana fuso fa professor lus fuluman malo. Fluiva malo tioti tasir faya ina maltusa. Ila matati o pitaya lus fluiva na fuso fa professor les faya ina lus fulfaman malo itioti. E torima ia tamata aro la kapima ta ina le tulanga o ngar tono le ina i tuapo centers por e ofu numero su tolu lea. O fa tulanga ina i tua mai o Joseph au kusa swali. Australia lea, au la kapi fa malo. I le fa tulanga na o tamai se lau pito ilunga le rugby pass top 100 o le lua fema le lufulu lima. To sutasi au tu stalo le la kapi sa la tu fa senga ina ta longa fa malo le lua fema le lufulu lima. Ia swali sa te wia mo se mata ino ni anta alsa ia le ofu le kapia le Wallabies Australia. E u lava o le whaatosina le Wallabies o luafe mare rufuru lima e na al tosu tol pasene o wha maumongo ana manu malo. Ai o swali sa ave ma se moli i susulu. O rona whaatulangana se furu ma le whama se lau o tamapito ilunga i whaatulangana le rugby pass top 100 o whailo ai le mata ina tele o le la lantalo sa ia le suma le lua masina i le kapiuni talu mai ona liliu e se mare kapiliki. Swali o whaatulanga ina ilunga, tuare to lima o tamata au le ofunu me su tolu mata ina, le au fiai malaalo sambo ia pandia kio aelani, ma lista whainga nuku o New Zealand. O tau tino e sevo risa whainga tā tele le saini o le whengainga o toso i lalo ia le ia pupuni o lantaleni i se avanoa. E tu e ta alo e li ta amarasanga o le la kapia le rolangi pori rolangi o le rafa marafu fitu Australia. A betai. O se isi o mea moni sa i longa na taia te lei o ia le solulu ina o salalau le tala. O le ata mai tosu fita along whaitauria o ta alo ai mo le All Blacks, ma le Winga le Crusaders o sainia. Le whengainga mo tautou sanga ma le kalapo Frania Pepeong. O le alema whai ei nei o na tue ta alo whatasi malana ua ma mai Richard Maonga. Le tama longolongoa o le atu e te liu mai nei New Zealand ruafa ma le furuono. Ai o le ale tue ta alo mo le Crusaders e iau le tau sanga soai. E au fia i fia au moni sa mo e risi le solulu o se fia vea i lea mai a maonga le sa ave ia i lea wingi sa o le tau le leia i le setina lea o le vanga tele o ni skoe ono smale ono skosilia lea o le tamar sanga le supala kapi risa whanau fiti o mara o wha mutaria lantaleni ta aro i talong wha vau malo e wha se atu frani o ne na o tangata e ta alo ni sila e mawhai ona ta alo mole awa Scott Robertson le All Blacks talanal ni yaso mai Aotearoa angale le Leisi soi foi. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa ona.
Nisi o tātou whawewhianga nei tai au, nisi se mani te mele wāti le nei tai au fau le o luas fulu minute o te enei leitu las fulu. Koe whasalawino tātou tale pai whanua pēna iai le tau tūpele uranga. A le whionga se uli malau mo tātou tala fau le nei fui tai au. Tau lunga tuani pa kalabe na, e tau lunga tuani tau tūa le whionga se uli malau mo tātou tala mo nei vai aso. Wale e tātou whamalastino nei tai au, no le mwhai whatasi mai le sunga whawhengai o pa au mo tātou. Koe si pisi o le nei fo ias whalaile le sunga whawhengai ia o le mwhai o na whawau le tātou whamalastino pēna masani ei tātou. Manatu o le a whai o na whawau le tātou whamalastino le asonga fua le vas fau i le alofo maleanga le lei o le tātou mo teisi le langi.
E ai nai whaalinga i o taunu mai I lunga le tātou pakalami lam whaitu ina atu mo le whaafonga le tātou wātu no o. Tauna no fisiri fie fo I tūlanga o iai nisi o maftanga le whaingola vaiaso lantou. Mai se nisi o whaamoemoenga fufuanga nisi o maftanga mai kālesia. Tātou whaalinga mo mua le nei o le a ule toe te ieina le urwhao pe au te toe sa saina le whala e pei o le whaiva o paula o te le toe au whanga ina foi I ale ni uloa pe o te toi papawina whaatupe o muli o tau le whonga a wau pa ia lava mani wawau e o lava ni whawau. Whaatulo foi au na pa ia le atua I so se whata whaitaulanga o lātou whaanono manu a wā se manuia mo Samoa mo na tangata. Ai whae whatonu le whuiniu I le lapalapa I le pa ia mawalunga I alo mo whanau a salu whata o ngafa tautupu ai maisi o ni o Paulo e maluai le nei nuu I tue fia o Aotearoa o le paia lava lea a wātangaloa. Masanga portele, tau fia malau soli I, whaapele whatalenga I a salua whata, tainane le nuk paia, I a turulau tū, ma teu I a la lilo. Ia, o le saonga na le upo, o le teu I a la, o le saonga na o le swafa, o teu I a la lilo. O lea ua tau nuk mai I a lau whanua o te roa le sunga le whawhengainga, I a on sai, soo, ma le kalesia, fa mai mo le fitu aso wala tu I tau rongo ina ai pe senga o Christmasi I le asa se fulma le whao te sema I le lua o lo lima e wala au whala ratu ai I lo utopa ia ma lo utopa malu ai mai se uo mai masani o le tala le lei o le awhia le posiva ala malanga so le fata I le asa tona ia se lua se te sema le hola le kalisia ia po le hol a Yesu o le ola me tisi papatoe toe I le tuatusi se fulma le iwa Noel Ben side papa toe ili tula se fulu tai au so se Israel moni lava e su lava lona fa malama ia mautilo ili mea na punga mai ai moni si fam talanga fala awane il tatu telefoni o le olu fitu lua faono lua olu mfa olu fitu lua faono lua olu mfa sa ni ni fa silanga ele sunga fa fengainga ia on sai so male maftanga alum whanau a salo whatai au kilani. Dasi leo tatu whaalinga lo tonu mai e te malanga I Samoa I le aso fifia ia aua te misia aua e te alum ave I al tātou wa whaama I al misela. Pui e pele pea I at oe I a maltou pitonu mai whaama I a mtaktia e ala I le whaamautinoa o le whai olo tui pui. Ai te le imalangatu malu e ave I alau pepatui. Whaamone mole lava, whai ona e asiasiane. Inisi o tātou whale talawai o la tāne I at oe. Olo mau pea tātou tusi le wawhirifili ma le tātou lo minga o le songa. No minga o le wawhirifili ma le songa o mau pea le tātou fisanei. Ia pe ona ia tātou tusi nai lua e mane whanea te whai mea lo whai se tasi o lo ainga niwa I te wale Christmas ma le tau sanga fau. Fitis full tāra tau le tātou tusi. Ai na lo fisa lava le rede Samoa te mo ia tātou tusi nai lua. Mana ia wala umari lua no lua tasi lima vitolu lua no lua tasi lima iwa tolu. Alo el poka la melo fanga solo le Samoa wala tu mai ia la so famana tu misia ia tatu ori mafifia iai o le tawanga o le radio Samoa mo le nei tu sanga o e whapea o le whaasoa I le anganga moni o le Christmasi whaasoa mai au lava upu I le anganga moni o le Christmasi ia pe usu sau pese pe whaisi fo isau solo pu le lava oe Pua mesa wilo malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Christmasi e mawhai foi on e vili mai I taimi o whaturangai no po kalameti tasi e mawai foi alu wanoa e te anga vaai I te tatu sei. Whaasoa ngana moni o Christmasi tali ala wilo mai le aso valo te sema se I whangata mai le sumulaivo te sema. O le awhataruina I al tatu sei le sumulaivo o pokalame a le sumulaiva I le pokalame le marua le taiao tatu whaasoa I le ngana moni o le Christmasi. Ia manuia tele Christmasi ma le pulenga ma le whingaluenga le radio Samoa.
alanga ina le tatu fa mo le na ia pe nao ni sina o tatu fa ngalo tonu mai lunga tatu pakala le tayao na fai tu na to wal fa fonga tatu watru luas fulu minuto te ele tu la se fulu alofa lava o te ro o le tala fia o fai te nei tau sanga mai leona se fulu lima se fulu tau sanga le matua le soifua o fa tino i nai pol kalame o siaki ma fa atonga au po tau fale manava ele e se ngaluanga tele te faia e au lia lole lima se fulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua o le alafo fua atu lau pusa meli ia le pusa mo so e su enga ma fa atonga au ma tau fale manava ma fa amanui atu lo waso whanau ai o le vaenga e le leia o le amo fua pusa ma mea fai ngaluenga mo le fatino ino ia fa ata ma so suenga e tailua tau sanga malafu atu se yo o ina e au dia e fitus fu lima tau sanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e so suenga ma fa ata o ngā au po tau fale manava le ka nese le amatanga e ma fai o na tonga fitia ma le manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofie o so enga ma fa ata o ngā au po tau fale manava ma fai o na fa sao ina iola a mau alola pusa Ma tau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e iai e inga whaapitoa. Ma tau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau se leni, ai sele le e oe le manuia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
bele wate le ua te luas football ole minute na tale ole tula smaltasi le talatu maltatu fili marketi tolu fit taslima tolu fit taslima tolu tatu telefoni le ubono atu wal tatu fili marketi le tayao lo winga ya le ubono atu lo tatu program fili marketi mo tanto se olo fo etu na mai lungo tatu program le tayao ya tele la bonoa mo tatu fo etu sa ili mai na tatu lo awinga ngale atu evana la peni malau api tu si fale le yai ia lo night mala mia mal telefoni ona eval audel tangata na ona le lo na mo tanto Tado telefoni tolu fit taslima tolu fit taslima tolu ele mo fai ona o teriina South Free Market e mai lungo tatu Facebook po lungo tatu YouTube io e al tatu telefoni na fa ngai natu na tu natu awal fa ngai na mai tatu wa tunu tolu fit taslima iva tolu yala tatu lungo tatu lina talofa le film market o le telefoni o le o lua lima tasi fa lua iwa valu o le o lua o fa iwa lua lima tasi koe vaku o le o lua lima tasi fa lua iwa valu po le o lua o fa iwa lua lima tasi o lo mawalau papa o le ele ukala papa I awaya o fia su ngilau papa yang avili mai le telefoni nga le ngata ilia e faile filima ketsi o ye faile karate o lesto na ini ai e fia mana o ke vili mai ke le se o lolo anga me ye mawai ile address la lia o le Gussie Lansdowne Avenue Papatoi o le Gussie Lansdowne Avenue Papatoi ia ke fongi nga vili mai ai fe lolo ke vili lai ke fongi nga lenga la mo atu fe lolo a me nga mawai o ai ke sisilia ia kanga ke la vili ai ia o a me nga mawai mai lo ia filma ke kinga astai lava malo vaftai ia bari fon leita ia o tal pel tatu leina tolu fit taslima tolu fit taslima iva tolu Se bali bali tebele wati leo telu simaltasi minute talo le tu la ese futbaltasi wa il tatu wala out fili market talofa. Talofa tuzi. Mal se fobria. Maro se fua ia ole fa ko ka ma ke kidia. Ole ia ke au si le ai de o ko mai. Ro ai mang fo e ngo. Ai se mo sa mo lu se la lim su ai se mo ai ska mo bra ko la lu nga lu se la nga I jalu ya. Para mai lau ai ma ngo fo e ngo. Ia ole si me ole nga mu re ke
Ora nga fale le yare kia. Ala mo inga ko le kau ko fia de ai. Ala ia lu se ki pala ule kia. Ya ru ko se la dum suka mang oises special nga mo Christmas. Lu se ki pala nga ia. Aru ko se la dum suka ole ia de bole ako. Pero fa iria ko fo ai sma ai vo mo meu ampunga ka ki ka lima suka la amplifier mang oises. Leola uma sa fa kai ya mga mertikala ya pula ole pando eroi ya ba le ye meu afo ele mo me i se seri we tus ya ma be afale ya ese mga o ibara mo le oro fiku lu lima ongo lima varu lu le ifo makuio le ngo fa conversa le que su valu lu sul malu lu ar com pa fo ole ngumele bala mai ai o ro fiku ro lima ongo lima varu ro fa tele ba tia bangu o was mal fa te bri folta ao a e ta pangal si me pe po i se piano walu piano ui walu piano ale i un me fa di amplifier ki kala pace ki kala wila ia e foi ala ma me siking para nga ko nga fa ko i go siking para manga ia ia la ko masimbo se ka wanga Mana ia. Ia, le fa tei so mo ta ia. Ia, tai la mo fola so. Ia, sei fo ia. Fili ba ki talofa. Talofa. Ia, mo le na ko vala wa ku pe. O sisi e inga nga. Ia, lau fala po ia po e ko nga kwai foi masai sai si fong ila ka i malanga falo. No mela ia lau mo sio. O mela o rua kasi o valufa. Valua di meselau o lua kasi valufa valua di meselau dengan falwala afkai sekki maria tayau talo falta to leina talo fa halo fa ia solo mai kai mole bagoa ole sai lua kasi bang se fulu sur fiku de rim Macwheel o lo le ato ia Macwheel ia ma mo ki ni mo le ia e ka goa singa be ko ka go o ia ko tam foi fa o la ia le ia ki ni mo ia fa so kai me ia o lua o fa kasi fa iba o lua o fa kasi fa ivaru o ia pole numela lo afino le o lua tasi tonu fa o loban o lua tasi tonu fa o loban ia vidi mai ia upete mana o i Macwheel nga i lo tau mambo le ia fa tailava malo fa te bri holta iao Tapele tato leida le minuto lo tolu fitu silibo tolu fitu tasi lima iva tolu tatu telefoni mo tatu funi maketi Talofa tu le stato le dale to fai mai talofa. Talofa. Yo. Poi ele me wa ngalo si o so foi. O le fai le koksa mo i kupa kwese i afi o fida morire ia ka que su mai ka wa fai sa koko mo sa o fai que vevela pa malo si ia lo kingo ia afi bakalban. Ia wanga ko be ka ko wakfa bolboli ia tai ia malo lava manuel tayau ia te aku fuli bakek ia mai makako pisingis io ele sei ngako ko se makek ia ngai mangai misini ngau mai talofa se karofa malo se voa ia fa moda de si kamanga nga manga o i konga fa moni
Nengu mela, wa ule maua uma. Manela melo telefoni. Ya. Wala lo telefoni. Oi. Lima lua fiku. Lua kasi o van. Tu sa tasi ta telefoni le fala ngono mista male lo telefoni. Lima lua fiku. Lua kasi o van. Lima lua fitu o tasi o vanu. Ya, dalam. Mau le faftai bariol tayau. Ai tia, fa. Abra pel tatu leina, free market bo mbalo tatu watu nei tau les falaile. Fa podia tola soi fual fa to ya le fu mono. Mani telo soi fual nei tayau. Malang mama ila wa yawa I fa mana tuina lo na soi fual nei ia tero. Ya fa anga mai ia wave. Ia wave vai se fala ingai vele ai. Ia le tina awal na aso fa now. Tatu se lungal tatu le na talofa. Ia manga ia nga. Tolu fiti fiti tasiliba tolu fiti fiti tasiliba tolu tatu wa laina. Tatu telefoni mi tolu toy. Just from family de talo le jula sumaltasi. Talofa tu pokala mel tak free market talofa. Baru se fotia. Iya se fo podia licha yao. Oh leni e fa man mole la market e mai va ko mu mele e vidi mekanka ia fa ilo ko ia le fa man mole la sunga. Iya. Kering ia. Ore o dua lima balu lima iwa tolu o. O dua lima balu lima iwa tolu o. Fa tai man ia waso. O ana I olo afu ia na ite te o mero magiti. O mea kau pau, me. Ok. Ia, te sau tasi ta telefoni? Ole o lua, lima valu lima, iwa tolu o. Ia o mea kau vali, ulumu, lola, apalola, ia mea kau kaavali, pau, me kuio, ia mea kau ka lava, makin ka mea. O lua tasi. Te sau tasi ta telefoni? O lua, valu, lima, sorry, iwa tolu o. Lima tolu o, Iwa tolu o. Lena koe la kasia o lua. Ia. Lima valu lima. Ia. Iwa tolu o. Teki, maua, mo tato FC ma telefoni le wa mawatu. O lua lima valu lima iwa tolu o. Faftai para manuia tele ngalu nga leita yao. Akoi, mwira aso. E, pena foi manuia fone leita yao.
E ora mi dito lo toi lungo tato po klami mal tato free market in lei tai o le as falaile. O de kale toi mai tato telefone ngal petani al tai ni pa tali tu la sumal tasi o la fa tato so ta ia tu le o le la fa wa le sol tato so ta inga fo ma America Samoa. E ora ele tu lo ngal to fa ia lu mo ngal to fa ia pa Dr. Roy Sange. Ya ini si fo tau po tau tato mamla mai tono le malo tele o America Samoa. Ia ai ono le pisi tele o le tofa ia lumenga lea i le astofi lea la mwhai ono te mole avano mo tātou le tai au nei pia mai a tātou telefone ngana Britania i le tāle tūla se frumartasi a te whapalo atu tātou atu nua halola batau atai malo ngā rui malo whapalo si whia mga rua ka malei vai aso ia mal tātou nunga lo solonga le mamanu ia le tai au fōle lo fōle li malo atu nei awi tā wale nunga lan tele wai taimi au te lore vai aso le nei wa matua pisi ai te loa onga Samoa ia bese fo i tātou i nei lau ngā tongi a nei whanau mahaloa ia te utou matua le wha mahalolos mahaloa ono sa le o tau alunga tau mawhainga nei iaru mwhanau mo li tau sanga ia vi ia le li e ase me wo iei le latu tau mwhai awan i ngā te iei le whinau o tātou matua ai tau mwhai pia ina ia una i nei whanau tele avanoa e le o se taha ma se la vea ai te le lava avanoa im whai on na toe lu tau wha amarisi au nei whanau tau tua nāma lantou le lumana i manuia toe tu rei le aonga nei minuto lo toe il tato fili marchetti no toe un minuto talo tu la sumantansi Mula tatu fili marketti talofa. Se karo fa mole lava la sunga le pule likio. Se koe te ia se telefone e me nga fa ka wai kui fa mole lava. Ah, elo mawala ta os telefone mo tu tama fa mole lava. Ia afika ke le lava. Ia fa te mani ia fa pena fa mani o taiao. Para mo muri talofa. Alofa lo fiona ikia ma se fu. Ma se fu mo ni taiao. O vidi a kue iai la upusa aisa la iai ia pala o ngaum e lua ka mai vale kai ak ma le vale fai pa classes ka mai vale iai a ese si bangai ia iai foi ma fafie la iai fuli e sau kanga ka vakolun ka kela fiola un kip ai a foi o la un mela ole o lua kasi o lua ko luiva o mika Ia, waftai bika mania tēnā le taiao? Ia. Ia, sei foi ia. Lelei te olunga le tātu whiri maketi no toi whamini te tali tula sumaltasi whaftai tēne samola tunu pele. Ia, mo ila tūnu mo e wanoa i wala o mo iei a mo iei lantu oloa, o ngali antu oi, asfalei le rasa fau. Te ilo le rasa whalei le rasa fau le tātu pokala muri na. Lunga le tātu whiri maketi pele masani i tāntou, a whaftai tēne lava samola tunu pele. Ele maftumai le nei fui taiao. Pesa wala fatoi mal telefone o lato wala maftomai ia ai mai se nei fa na wala na wai mal manuia lato to fainga wala tu sanga fa malo atia te to matu malo fa malo si malo fo nei fa na ia le fi na wala tu sanga o le me o iai o le na fa tai ma vi ele li ai wala ngate iai le tau fai mal ola fi na fa malo atu ia kasi dia kanga ka wai ke le fo fa ilonga ngamo ila vai ke lo kama o pesa mingo mo le mangi mo tanga tai lau mai ala sa fa lau kama pesa wai tasi le tangata na mana ia lantau fai ke le ia ulalo le saire ua ia almeanga
e tu ai la tu ka la va foi ngofo pak. Te jual beda sabon ni bangal chayao. Kalau baju pada malo le ngal dua lungo loli. Tu se foi akala mal fatu ya vai tu lang o yel orang mal jual chayao ne. Chale tu cuma tasi. Ta tu telefon ile ngala Britania. Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fafafonga, ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, another breakdown in communication is pushing firefighters to again walk off the job today. Fire crews and union members will strike for 1 hour from midday, saying fire and emergencies plans to slash jobs will cause significant safety issues. But Fire and Emergency says the union's rolling the dice with people's safety and strike action puts people at risk. Both parties met for facilitation with the Employment Relations Authority this week and were unable to find common ground. The Firefighters Union plans to strike again on December 19 and on Boxing Day. Former Gloria Vale leader Howard Temple is about to learn his fate following his multiple sex offences. The 85-year-old is being sentenced at Greymouth District Court after pleading guilty earlier this year to 12 charges, including indecent assault and common assault. Herald senior crime reporter Anna Leask is in court. She says 4 of Temple's 9 victims will be having their impact statements read. We'll also hear from the Crown and then Defence. We expect there will be a push for home detention, but if it is prison, he's looking at up to 10 years for the most serious offending.
A senior Labour MP claims there would be no winner in any potential debate between Nicola Willis and Ruth Richardson. Richardson, a former finance minister and current Taxpayers Union chair, is challenging Willis to a debate. She said 2 days ago she would be willing to debate these issues with me anytime, any place. So it was our pick. We made our pick, and she's now resisting it. The ball's in her court. But Labour's Willie Jackson says any debate would be one between two economic vandals. It's a nonsensical debate. It's like two arsonists getting together, looking to see what they're going to burn down. Surf lifesavers are urging Aucklanders to be safe in the water following 4 rescues and 2 people losing their lives in one day. 2 people in their 20s died in incidents at Lake Wainamu and Kari Oitahi Beach on Monday night. Surf Lifesaving Northern Operations Manager James Lee says Monday's conditions created a perfect storm of conditions that put swimmers at risk. He says the hot weather's attracting more people to beaches after lifeguard patrols have closed, and there's also been large surf. That's news. In sport, play's just begun on day 3 of the second cricket test in Wellington with the West Indies 32 for 2, 41 runs off making New Zealand bat again. A fine day with blustery southerlies is forecast. La Rochelle head coach Ronan O'Gara has been slapped with a 2-game touchline ban following a red card in his side's game against Pau earlier this month. The former Island playmaker and ex-Crusaders assistant coach was sent to the stands for entering the pitch and repeatedly arguing with the referee. It came after his first 5, Antoine Astoy, was shown a red card 34 seconds into the game for a kung fu kick while catching the ball. He's now been suspended for 22 weeks in total from the top 14. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. O le toa torse folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road, Weary, po o le whawha, East Street, Papakura, Beverly mai i le o iwa whawhalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leasus fulu lima te sema, whangate leasus se fulu malaivo te sema. O le awhatau nuu le se i leasus se fulu malaivo te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. O le nei tauvanga o Langolorina e le o Dentures. Telefoni 252-22-tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Ersa wada yani ki the kau, ersa wada yani ki the kau, koira kede na ngon, koira kede na ngon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani ki the kau. Sangai di tuna mat, sangai di tuna mat, ersa wala kiabi, ersa wala kiabi, sangai di, sangai di, sangai di, sangai di tuna mati.
Sataupi mainau, sataupi mainau, sataupi, 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 sataupi mainau ta. Kida kau ersa badayani kida kau koira keda nangon koira keda nangon ersa bode ersa bode ersa bode ersa badayani kida kau sangai di tunamat ersa wala kiabi abi sangai di Sataupi mainau, sataupi mainau, sataupi, 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 sataupi mainau ta. Ini talenogu serikali, ini talenogu serikali. Samadayani, 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 samadayani laikabani. Serikali, ini talenogu serikali. Samadayani, 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 samadayani laikabani. Samadayani, 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 samadayani laikabani. Samadayani, 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 samadayani laikabani. Ya, lele iwa minuto cha dele tu la sumaltasi nungal tau tubla udah kasih fongal video samo tu sinima betul lama mal pokalame mo tatu le nei tayau pero foi ato lam foi on tatu so tai mo mol tatu filo inga foi mal sungal fo mai Dr. Royo sangi mal tatu pokalame pe on yai tatu so ta inga ma am Samoa ia ona le tu tuangia foi sungal fo mai ia le mo foi on fatsi mai ia au le sini au sitalia ia fa temo vi ele te fa wa tatu pokalame le tayau ma fatama le tatu wa tru ia le tayau fo fatala fatu balanga fa lalo la sungal fo mai sunga foi lau to falo manga malo si fomoria balo lang man li ta fo ya fa malo se fo tia ya wa vai se nga fo ye le fe do ya fa ta yo le wa mo le fe do inga ya ai mes fo ne so ta inga fa ta lo fa fo tapa nga masani ya mesele tonu wolo mo mai el taplo kalama ele neta au ma lo se fo mnuya ia sa ole lei ma boni fa ma oni fo sa duanga le tayau ia o tele la vo de pisio po yo na ia ai fa tai vi ele li malanga mai fo ile nei va yasi lava yasu le mo si ta filo inga ia ale o tatu te filo ia na wa isini Australia o amari tau na isini Australia Roy e faia siti munga nei le no fangal ne o kasulai I Sydney New South Wales ia malu no foi le tau o lo e temil nei ia sia mo ni tau fa pe masani lava tau o Australia ia ai te lo silia tu ia ila to lo la papa o ne foi vai en Australia le timu mal malu nei lo vela le o ia il tengo tau mafanfana malo fa tai malo fo malanga manuia malo le o ainga fai ainga le lei ya wali tau tu ina lava pe ona ye fo vala wina I tono ainga mai kalesia ya malo ale on sai ona ta tai mi fanga solo fo ta fa sol ni ta ya mana mi na tupu tono ya tau tu ina ya Samoa ai ona ole avano le un fa ta tal noi ole fa ta te mo le ta avano a ole na mo le avano fo ile filo ia tuai ia le tatu watu no Samoa ma pole vala udia fo ile na watu malo amik Samoa tala ino la tu fono si sa no ai fala utele ma tala fo ile avano pe ona wa ia tuai ia le tatu finga malo I Samoa I sifo ile vala udia ma tango file na mai amik Samoa
e taua le mele na tupu i le teimi o le asa whaafitai Amerika Samoa tia vae le whaafale tonu. Mai se o le malanga mamalu teitai o le tātou malo mai Samoa. Ionga i le au le malo ma le masiofo whapea foi a le fionga le pālemia ma le whalatua ma le fionga le whangawhitalai ma le whalatua. Ia o le minstai a Fesolai. Ia ma le whalatua. Ia whapea foi nisi o sui minstai o le kabineta. Sa whai masui o le tātou malo whatasi ma le tunu. O le mafutatu lai le umsanga ma le whaunwhaneina o le mauta fono. O le fono whaitu la fono Amerika Samoa. O le whailonga lea o le tu whatasia o whina ngalo maloto tangata Samoa umalawa i Samoa na lua. Pamoe moe Amerika Samoa. A wai sa tupu lea mea i le vāo o malo e lua. Ia, mai o se whamnianga i loo lava talitonunga ma le vai mamao mo tātou tangata. Pao o ina mafuta ia teitai o malo. E mautino lava o le talano ina o mata upu mo le manuia o whainga malo e lua e meise o le tonu lau tele i mea umalava i le vāo Samoa na lua. Ia, mai tūlanga ese fo i le makutanga le nei a wā lesa masi alo i atu i al whainga malo sa ma le malo fionga i le komsina o leo po malo le malo ia whapea foi manise ulu mtanga luanga sa wai ia mai le o po foi malaina le silafia le tonu ia o se tasi lea o vaenga o le auaunanga ale malo sa moeala i le whaili pua leo. E tuli matai e tangata i Amerika Samoa e silila mai moa ma whaafonga iai. Ia mai tulanga se foi al whatinonga o le awaunanga ale whaili pua al malu al malu. Ia mai sa mul mawina foi nei o tato uso. E le ngata o le teimi o le whautwhalenga ma le umsanga ma le teimi foi o talolo. Ia me se foi le avanoa sa whaafiefia ai. I se whailo inga ma le tonu. O ila tolo e papa o Amerika Samoa na whailo ai ai. Ia ile no whanga i tafuna i laso na soa i no uman wha moe moe le malo. Mai e tele ia tia o le au ngā o le whailo inga lea. E le ngata o inga fo le e tātou te whaitau o le whailo inga e elo na tala whaasolo pita wa tūsia. Ia maua matai le si mata upu fau o sotanga o vāo malo mo latu te tai. Ia whapena fo i le agolu mao o mata upu sa toa lia e le ngata o mata upu i pe mita u whale ai Samoa. Ia Samoa whapena fo i tangata anu Amerika Samoa o le tūlanga o pe mita e whau whale ai tele o loa. Ai Samoa Amerika Samoa ma whaiona ma ta ina le ngao singo ni o loa i Amerika Samoa e whaongai nai ia o loa mai Samoa ma tuinatu le malo Amerika ia au le avanoa fo i talano i nai la tina ino pisinisi e le ngata pisinisi Amerika Samoa a tina i Samoa au pisinisi Samoa e mawhaiona tina i Amerika Samoa mwhai paanga ma fesoso ni ai le ngata o le whawhawina ma le atina au tangata whainga ruenga i le vāo Samoa na lua. Ia e me se foi o mata upo e afia i le malo Amerika e fesoso ni ai Samoa e whaawala mai so tanga i malo Amerika Samoa. Ia a tonu foi e tātou te vavai tūlanga o whemalanga inga e pei o na sauno e le fionga le li pāle mia. Ia pe au o ina taulau o le wha moe le tuina mai o tātou waalele ia o lo fuafua le whainga malo Samoa e toi amatalia. Ia ma whaonga ai e malai waalele wha malo i tāfuna. Ia Samoa. E uianga ia tu e tātou waalele manga ia tu ia wai ma Amerika. Ia ma whaingo fie fo le whea i manai o tātou tangata i Amerika Samoa e whaonga ai ia le fo e waunanga tā ua le malo Samoa. Ia ma le tele la voisi mea tia. O te manatu. Ua mawhai o na mātalatala
ua mafai foi ona fa'amautuina ia ona o le feiloaʻiga ae maisi o le fa'amaluina e o tatou taʻitaʻi o le fa'amoemoe o Amerika Samoa mantua foi tiatia vana le fa'afoga le tonu afai tatou te vavai le tulaga fa'aleaganuu ia ua le o toiai ni ao atui i le motusā ma le falsefulu ia peseʻi la e vava'ai i le afio atu le afioga le tamāiga le afioga i le tuiaʻana le tui ma le lifano ia mai ese foi la le vaʻaiga lea i le vaʻaiga fa'aleatunuu auā e peiseʻi o le vaʻaiga lena ia e talitonu o tatou tagata i le lagona fa'aleatunuu ia ua si'i atu le fala siʻisiʻigatā o le afioga i le ao le mālo po le tamāiga ia mai e lē faigofia le fa'amalo'ulo'u o le tamāiga i le motusā ma le falsefulu ia mai o te iloa le ala foi lenā na lai ona tumatila le talemālo Samoa ia ona o lea ua afio atu ia le tamā o le atunuu i le vaʻaiga fa'aleaganuu ia mo le auaunaga ma le tautuaga e le gata o Samoa uma o lo'o e mapapa'ao i Amerika Samoa ae fa'apea fo'i tagata Amerika Samoa lava ia e talitonu le va fa'aleaganuu ia lea ua afio atu le tamā o le atunuu ma le atu Samoa ia e puipui malu iai o tatou tagata e le gata o saofa'iga malu anuu mafioaga ia ae fa'apea fo'i ia le nofo a tapa'au a le falsefulu ma le motusā ia ma le tausiga tamatua ma fetalaiga i to'oto'o Poninga mai la Dr. o le te leo le nei fo'i vala'aulia a ua mawhai ana whaasoa i nisi me le lei mo vaenga i e lua i Samoa i sifo ma Samoa i sa Lolo minga, e te lela le tāua fo'i o lea fo'i whailua inga au se te mua mua le utupuai la se langa ona Amerika Samoa ino wa aia tūlanga i le haso na te tala ina aile mo te fono ia ina ua whaatino fo le tūlanga na i aile ta lolo ia ma vaenga uma pe ona ila nganu le tātua ai mai se le tātua whaili pumu lena wasi mai la se langa ona wa aia o Amerika Samoa i la le haso o le tūwhatasinga o la ngona e ala i finangalo tangata Amerika Samoa sa whaaleo e le fionga il presidente o senate el to fa e le na falsefulu ye le motu i atua olo ma te lo foi fa penal finangalo le fionga i le fonftalai le to fa to ya savali talo wale le asa fa al manino el to fa ya atua olo e le o tama o ainga e le o alanga manuia e le o le tupe au so tanga ia mai nala leona te fa na tu ile taua o Samoa o le ainga o Samoa le tupuanga e tasi ia tasi le whainga matua ia o Samoa o le uso ia mai o ina lea e whawhauele langona lea e ulava ina ese whainga malo ona o le territoria Amerika Samoa o le malo i lalo le wainga le malo Amerika ia o Samoa le tunutu totasi ai li avele mea mamea e manatu ele al malo le palemia ma le fongofitalai ia e fa ese ia sotanga fa le malo ia mataitai o le territoria Amerika Samoa sa ta oto lava ia ni tulanga ia ta oto ai ia whainga malo i tulanga fa taitai ia ai u fa malo lo lava ia ona manatu i le vatu no nofo o taitai o Samoa na lua ma o telo o le langona lea nei o tatou uso mai Amerika Samoa ia o le talia e Samoa e ala ian taitai ia le vala au whaapitoa a Amerika Samoa e awai i le aso wal memoni ia e se asa ia ini mauta whaapea e umusama whaulu fale i Amerika Samoa ia mai o te lo foi o mauta fono lena tu i lalo o mauta fono tuai Amerika Samoa ale fono fai tu la fono ia o te lo silia ma le limas fulta usanga le fata fai le mauta lona lua ia lona winga ele lo foi pe o ma le limas fulta usanga mau tu salauta usanga mauta len faul fan ia lona winga ia e pau fola le o te mi ma o se felo inga tai tai ma fai ai ona tali
I le valaunia na tuina mai. Ia mamawhai e ona tala no nisi o mataupu. Mo le manui o tātou tangata ma sau tanga whaare malo. A tonu o leisi au wala lei. Ama tanga fou, swinga fou, so o tanga fou, o mea umai alu wha fou. Ia pe ona sauno i e foi, ia tai o malo e lua. Ai o tau le nā mo tātou. Tau foi. O lena te o to lua se unga i le whainga malanga. A o le avano fo i lea lena whilo i atuai. Ia le tātou aingal whātuatu i le atua sa mo o tasi. Pe o le whainga malo, malanga atu. Ia mal tātou ainga i nai amik Samoa. E moni le tia na te tala lava le avanoa e le ngata o sui o le vaenga whai o le whātuatu le atua sa mo o tasi. E na te tala fui le avanoa i so o se Samoa o lo e mpapa o i amik Samoa. Wai ai le whilo lea ma teitai o le tātou tu. Mai o se inga winga e se foi le solo atu le tonu e fia whilo ai nei o tātou teitai. Ma ua lea mano e lulu au ai, ma pue ata, ma whio wholo whai. Ia ai o se tengi pānga noa foi. E whaso ai o tātou teitai ma tangata nu. Wa ele peo tātou teitai tia o telu teitai o mālo te mukalasi longa lolang. E se asa mauni whilo inga whapea o nal tūlanga pui ngol latou sanga le mu. Ia au te whaftai la vau ia i le fionga i laur mālo mal masiofo. Ia le fionga le pālmia mal whaltua whapea whonfong whtalai mal whaltua. Ia o le fionga le liminsta ia salai mal ona whaltua ma suiminsta. Ele manatu lava ilo latu sanga le mu. Ia ai tu o lalo latu tangata tulo o latu. Ina ia mafuta ma le tonu, ma pue o latu wata ma le tonu. Awa na te sila fia. O le tele lavo teitai o le malo. Ia e iai mo meo tapu le mele nei o le pue whatasi o ata ma teitai o. O tangata nu. Ia peitai. Ia na te tala lava o latu teitai. Ia lava noa e pue e le ata ma sos tangata. I lo lātou tel tununga. Ia whai au i lātou e whata mai e le atunu i sos e mea. Ia o le alan mea o lātou pole e le mawhitanga o le tamama le whanau. Ia o le ainga ma i lātou o lo tautuaina le ainga. Ia mai le ini manatu e lualuangi ai. Ia pe alualua i o lātou finangalo le popole. Ia pole atu tu vale foi lo lātou saonga le mu. Ia ai na sa loto le tonu ma matala fo ia senga lo latu finangalo. Ina ia mafuta le tonu ma felo ai. Ia tau sa sami fatas ia ma mawale avano. Ia e fe oi ai. Ia ma faso. Ia i mea manui ai nei o tatu tangata i so se mea. Ole te mo mua lea Dr. Olewa filo ia ia le penga maloma le tatu po ole fata filo ile tatu pati o fatu tu le tu sa mo tasi le ua tu la imale malo mal tatu ai ngai nai am sa mo talu na uma mal palo ta yo o le moni lava tia ya o le ua tengi le ua felo ia to il palmia ina ua umalo na filfilinga mal fawilna ya e na yo tatu tangata umala vai le ngata o to tino vang fai ia ai so se tangata a wa le na o se palmia ale vaenga fai ai palmio Samoa to ma so tangata ia mai fa pena foi la sio o teitai o tatu tunu ia o le ua maua le felo inga mole ua itaimi ia manai o tatu tangata ia ai mese lava i la to lo nga lue ma puno wa ia mrik Samoa ia ma fiso sa ni malo silati na ia o tama inga i Samoa e iai nei mana o ngā fo ia nei tatu tangata o lesi le vaenga tau ona umantauina i le whailoinga o le mana ia o momori sa o lava mana o ngā tatu tangata i Amrik Samoa anga i le palimia ia mal whainga malo ai mai se ala mātou i sawa alua kua le vālele maota ala kua le vālele ia o ia sau mana e ori manga ngai o manga o ngā ka whaarongolonga ko i ngai a te utau soli Amrik Samoa. Ia, au te loa tia vane whaafonga le tonu. Ia, to te leu so matua whaafine mai sawa i o loa lalam papa o i Amrik Samoa. Ia, mai le whaingo fia me leo le alwatu waalalo. Ia, taunu i le wafu mata utu i polu.
ia toe su ele o tavale e fae ai le uta mai Amerika Samoa ngai le wafu i mulfanua ia su ele si tavale e tu ia ilunga le uta tulou al fafonga le tonu mo sale longa ia manga ia ngai ia sau mano fonga mau mai le wafu salonga ai a faila ia se malanga e mafan fatu ngai na malo Samoa ia pe fatasi le lua vai aso pe fatasi le masina lona winga e fatali umala tangata ia lato fa momoli fo ia mai se o pailate mal tele o loa avisa vai il malanga na ia a fai fo en fatu langa se malanga ale Samoa e weisi tato valele pe fa lua le vai aso e malanga sao mai ai il malai valele tafuna ia anga i mai se transit stop i faleolo na anga i lea i mauta po asau. Ia sila le whaingo fiona whiwa i o tātou tangata. Wa maua i a tupe ia au tātou tangata te Amerika Samoa. Ia mai walato lo fo le tāu al mele o le teimi. E po le ala valato ngā tāu le pase se le vale. Ia e manatu lava lato. Ia na o na maa na valavala ngā lua ngā Amerika Samoa o so le vale le sa o lo isa vai. Ia au wail whalavelave po le alava. Ia toi o se le vale le toi malanga i Amerika Samoa. Ia mai wa il sila fia foi tangata whainga luanga mai la toi pisil kalena. Ia o isi teime e ta ua le tupe o sili atu na ta ua le whaamalia o le teimi. Ina ia maua ia mana onga e whatu lai mai le teimi ma le teimi. A ia mawhaila ia waunanga whapeo na whatino le uti o le teimi ina ia mawhai ona monil me foi le te whasoa. Ia o le breakfast il tai au i tafuna ai lunchi i mauta po a saulaso lava lea. Ngā, komu. Ele ngata la o tātou tangata Samoa. Aia o ngā fo i le tele o tangata mai Amerika o lo i Amerika Samoa le tele o ngā ruenga, le vaenga le militeli o fomai. Ia o lo ia mai la tolo fai ngā ruenga a fai fia tā whau sa vai. Ia malanga sa oala i malanga ne anga isa vai i tā whau. Ai umatoe fo i Amerika Samoa. Ia mai o le tele ia o le ati na e tia. Ma fai ona whaatu langa i toi ngā whai ngā malanga ia. Pea whapea e whaatau nuina. I se teimi lata mai. Ia woman folfola le li pāli. Ia o le amwhen whaatau nu il tau sanga fau. Ia pea whaatu langa i si waalele o lo tau o mai. Ma whaatau mai el malo Samoa. Ina i ma whai ona lava. Ia waa ma waalele. E tau tuai nei lea tonu i whai malanga i ngā whaabao malo. E a ngai sao mai tāwhuna mwhangatongo. E a ngai sa le longa mauta māsau. Mani. Malo whaftai, o no le ta teimi mani tele vaenga pe on ta whasua, le ngante le whilo inga fo ia le, o le tātu ainga whatutu le tu sa mutasi Amerika Samoa. Ia ma le tātu malo, ia a mai se fo le vala uria pe on le toi tala mwha mai ei tala le lei, ia ma whilo inga ma le telo me mana nai on te tupu. Ia au fatasi atu le tātu whainga malo i tono Amerika Samoa. O ani si vaenga mea sa tupu i Amerika Samoa, e whaiwhaona, whamai le tapo kalame maranga whalalo lumo. Ia, o le teitono le sa whai ai le tālolo. Ia, o le teimil na o le aso whaftai ia le tau o le ia, ia le whaftai ia inga Amerika Samoa, o loto e Kalesia, o Fioanga. Ia, ma vaenga umai masani ele tonu o Amerika Samoa. O le vai aso le nei tia le amatanga le vai aso i le aso sa. Ia sa tatala lo ia il plo kala mo pespenga kilisimasi. Al ia le tele o mtanga luanga malo mai te maua le atoanga o ia foi whawhiwhianga. I lunga o le KBC KTV. Ia e mawhai ona sa ili i le Facebook po le tato YouTube channel. E te sila mamai moa iai. Ia le tūlanga ese foi o le whawhiwhianga ma whawhiwhianga al tele o mtanga luanga. E foi lau foi pese ale malo Amerika Samoa, e tau o le American Samoa Choir, lau foi pese le na whatulanga le sunga ya pati o le teimi o tato festival, foi le Pacific Arts Festival sa foi awai. Ia ma le ala whaua wina mai lava lau foi pese le na. Ia mai o tulanga ese foi
le matatia ma le tele o tūlanga mawa e wan whauna usia. Ia, e tau fun whafonga le tunu o nisi o pese sa tūsia le tele o tamba whanau i lantou e longa le musika. Ia pe o tō whanau mla unu a Dr. Puisi. Ia isi tangata whatu pese ma tu spese. Ia leo o tō whatūlanga le tato whai pese nei. Ia ma whaiona latou pese ina pese ia. Ia mo le tunu a mise lava le vai tau o le kilisimasi. Ai o le avanofo, ta ma whai e ona whaola ina ia mo li kilisimasi a le kale si am tu mfangne nea. Ia i lalo te inga sunga to ina ia siata. Ia male kale sia. Ia whapefo ia mo li kilisimasi o le fioanga i alo au. Ia o le fioanga i Pavaia. Ia manisi o fioanga. Ia te leo nola i sa mope ia ini a fioanga e whaina lato pesengo kilisimasi maki mwhaola ia lato moli. Ia ai a tonu o le tau o fole asole nei. E le lope o tultau sanga lea. Ia o feo lolo nini ia fioanga i sawa i maupolu. Ia ua whata i tai. Ia fioanga ia Melik Samoa. Ia e whailo i le tau o le spilo kilisimasi whai mai nisi. Se le lea kukuila ia e maua le tupe whatau ai mo lito e tau ngofia le tau ule wila. Ia Paul Power. Ia ai o te. Ia ua mau fwta mau a inga o tātou uso mai Samoa. Ia mai o te loa. Ia e le lopol matou nu o Sama tau le la mawhale la tai le la whaia se mea mtau tia i le. E le kilisimasi o le tau sanga fau. Ia le a whaisa matou lau kilisimasi. Ia ma teu atoa le nuu ma le tu malo. Ia fai mania matou pesenga hule le pe lua ia aso pe tolu aso. Ia ma fai fon fa lau ilo le taleni o le matou fo tangata. Ia wau te loa. E ke le ngai lo maku kua le maku ngu ma le ku malo le mkwa le le ia o le ia la le o whao ngai. Ia sa o le le ia. Ia o te loa. Ia o le atau ma fai se mea wha pena. Ia atonu foi e pole alava le mamau tua. Ia solo kua pia le taulanga ma le pata i sai. Ia nga ia tu sisi foi sa me tau mwhala tai pia fai se mea wha pia. Ia ai mana ia le whate tai inga ua whai a Melika Samoa. Ia mo Samoa. Paula upa le ngale rumo e ngai na ia te utou. To e whai ni pespesenga i ko inga malo umako ngewe ke ue roi koe rei loksi ko inga ua mako kua. Pua ngale pa pōlenga a ori ia lo mako kua ia o ke whao koe makau kia. Ma rei a whaisi nā mea whaoso. Whaoso na ngona ma whaatupu manatu foi. Ia moi tu malo ai me se whai a whianga. O lan tūlanga lo i tatu whatan malo le ua o maltu vai temel kuisimasi. O tu mo pea le au nanga mal tautua i nai mul whanua walito tele le atu e mapuati iai. Ia, whatu muina lava le tātou whaltel malo. Mana ia. Ia, masalo e ope o tultau sanga fau. Ia, uto e fausia nisi potu. Ia, ona ia aso, o le whaaso longa atu le nei alu ma le tau sanga fau ia Januaru. Ia, ua le pai ona ngawhatia le tō tele o le tonu. Ia, ui lava i lea. Ia, au te loa lava. Ia, e lava ua le mwhai ona whaafio fila manu le tonu e solo atu. I le tātou whaltel malo motel. Ai ave fola ave no le tia whafonga le tunu. Ia. Ia mamoli atu whafte tunu. Ia mes foi lau sunga. Ia mal tātou ala leo pole ala ata. Ia il whalau lo ina le tātou whaltel malo. Ia meso le langlongo ina. Ia o sia mātou foi tamai pisi nisi. Ia lea foi vaenga le tunu e tautu ai le tunu. Whafte tele. Ia molo tau sao. Ia mo sio mātou ainga. Malo whaftai, mani le ta whaasol ni tai au, a tonu la te molisi ta filo inga mal ta whaasol vas fau, le lofa maleanga leo le tua, ia ai uia na ipisi au tuto mo whaiva i tonu a inga mai kalisia e whaalaulau mai lava lau taimi, ina ia mo sta filo inga whaingatale malo le tatu watunu, whaftai whairo manatu le tatu watunu, ia manuia tele lo whianga ia iau whaiva lo filima, ia wai umalo singi e aruro iau wai, ia umau iau wai e peke wai alaku i o ia Donald Trump, ia anga wak karkirisi masi, ai malo le balanga manuia. Ia, moni le tia. Ia, au te loa e mau folta vanoa o sini vaso fo. Ia, au le sia tu vai aso wai. Oh, ia. Vai aso loa o le kilisimasi wai California ma Alaska. O fea lava ia. Ia, e au mo fia lava e whaial tau tuanga ma le unanga mol tatu tunu. Ia, me se lava ia
tala me tupe Amerika Samoa. Ia manisi o me fai una sosoni pe o mal plokalama. Ia o le fafai ngofie. Ia o me fai ngata faftai tele lo wavno tia. Ia faftai le tunu la to tapo inga. Ia me foi auto tolonga. Ia e tu mati lai fai vama. Ia matiute. Ia mam fai un fatino na tato nanga so se baenga. E mawel tato plokalama ai manu tele. Ia fai ungol ne vaso. Moenga waka whaia le kala kau aso fo ile ngale kua ko kangaka ia o kakapupula o mai le mar kala kau aso ka fia fa pe ia o konga ka fia fa pe ia o nga olu malanga kwa e kau ia tono chop manuel fai ungol vai se o tuto mo faiva ta feno va se follow mo ia le se fo ia fa se fo ina le tono ia se fo ia ia le nau fa fonga tatu atunu ia wa vai o mai oni so vai nga pe oneli tu tubla danga ale to fa ia lu mwanga Dr. Royo sange pe ole tatu pakal me table tayao table wati le o to lua se football 2 minute on ta le o le tu la ese football lua se ba le pakal me le mo o si le fa mar sa fa le nga to lunga to le tu tubla danga sungal fa fenga nga ia Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame le leimo oe, tā rofa laka. Tu se e peru e se furu male tolu o lona whai upo e se furu male rua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te to o le a ai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa uma o ta uma to toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o ta ota nei tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, matu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utah. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le maru whale anganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalorani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
le kirisimasi Longo tangi tangi le lalo langi so se tasi longo le kirisimasi Longo tangi tangi mai le langi na fatali tali Longo tangi tangi so se tasi longo uma le lalo langi Longo tangi tangi mai le langi na fatali tali Longo tangi tangi so se tasi longo uma le lalo langi Longo tangi tangi fe lanu lanu ai le lalo langi longo so se tasi Longo tangi tangi fe lanu lanu ai le lalo langi longo so se tasi Longo tangi tangi na ole tasi mai le langi le lalo langi so se tasi longo le kirisimasi Longo tangi tangi na ole tasi mai le langi le lalo langi so se tasi longo le kirisimasi Leo tangi tangi, fia fia ma oli oli Longo tangi tangi, ile fale povo Leo tangi tangi, fia fia ma oli oli Longo tangi tangi, ile fale povo Leo tangi tangi, ole oli oli Nafana wa, le ala male upumoli Longo tangi tangi, ile fale povo Leo tangi tangi, ole oli oli Nafana wa, le ala male upumoni Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O le whautuanga mai le vaenga o tine mua New Zealand whaapea. O tangata fui mu o lo o mawatatongi o le ātau fia la tau ngā luenga mo le tūlai tasi mai le se fululua anga i le tasi le a wauli i le aso whawai le aso se fululua o te sema i le a i tūla o le a wha atua i le titi ai le tali atu o le vaenga o tine mu i nisi o no fuanga. Wha mole wha i tete i so se ngai o inga e ono tupu ai se mu. A wane i tūla fua i ala ngā se senga o tau mafa. Manatua a tūla i mai se mu o lo i fafo manonofo ai ma wala au le tasi. Morisi whaamtalanga si esiane i le fireandemergency.nz. Alofa lava o te ro, o le tala fia ua whaiti te nei tau sanga mai le onas fulu limas fulvalto sanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalambe o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le limas fulvalu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le
tino ino ia wha ata masuisuenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua. A vave iloa, ma mau e suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha asau ina iola. A mau alola upusa, whai loa. A whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E ma whai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalawelawe. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mu. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whasoa le anganga modi o le Kirisimasi. Whasoa mai i au lava o pule anganga o le Kirisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Kirisimasi, ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le atua e fua e mailona tali e tasi mole lalolangi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhata unu ure sei le asus e fulu maleiva o te sema le porokalame o le maanu o le taiao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. So lilo longa yo sua male te wolunga tau tua po kalame le mo le fo itai au fa fonga mel tatu wa tno ya malu ole sai malo fo lava pale ti te manga luenga pe ona ele ya so vi ele le o tali watu tatu po kalame la longa tau tua sunga tong sia ole tatu fa tava le meka kas le wo fat mai mo tatu ni tau. Good morning my friend tong sia. Good morning, Papa. How are you, Papa? Nia manu ya auntie. Hey, now Papa, you tell us ya Papa fa bau. Yeah. Wa mi on lita ya grandma? Yeah, le Polizia sa ele pa grandma lo. Ni waka kaya tia, ya se fu manuia la sunga. O le mata o fio o lula eile ni tae o ese mai foi o que ua foi ni tae no tinha me se senga me fai ni le aso la tovia pela le vinga fam talanga la tovia tia le mata o fio la e fi foi malu la tinu e foi sisira te tu mai mo tia te oi mautanga ngai fa tino fai valo filima yo e le vinga la tala ia peia o ese to ina fo ile wo to fa la ina ia pesi to ina wala titi o tau sanga ri dunga o saulia ia to sanga dunga te fo titi o la fo yo fo dinga la le yo ia okay fa ka ke le atong sia ese no au le ese fa ka ke le wa ka fa kala fa thank you so much kong sia Kamu yelo maka. Zo la nga fa finge. Kafi ofi mai Kau kafi ofi mai alsi si au dunga. Kai pa ui fa dalu. Ole wa tau lungal fa ingal vai aso la tau ia ka kor kalia. Vai no ka kalia le vangi vai aso akwa malas ngofu alu was fa di sori. Ia, so le la basa nganga tia. So le la basa nganga yo le matongo fie fe mele fen fie la to yo aso fie le tape na tele la ni mele ya io come tu to fu ta to fa ola ya tonga fie ta to te lo che
ke ro pete ta tonu foi pete awai foi sa tala la fai atu e matango fiese ke usi masi asitangata e afa pe e ini tulanga foi na yo na uso foi le pa mangalo yai i ini fe na yo na ba mo no uso to fa fine e pa pe fo tangata pa mangalo yai ya na mawala yo mele la ata yeso o matetia tao mana ya maria tu alalu o le sosani silina mo tantou le isi me sili ona tau o le tangate pulelo no loto ai pulelo loto ma fai fo ona e no fai ma fa maulalo o ia oi ia ma e sosani lisi so tangata ia no manu ia fu ila ia ata ilias ia sa le ma so ma te tia yo e pe amo me so sta mo se ka lunch sa o le yo e pe amo me singa aki da ko le o le audi ia un fa sa o McDonald Yoi, ia ali fasa sulu le ke diola ukala fusungo. Ai me tana ki pe ti balele le hosa. Ya me oka. Ke fa ko o ya ki nga fa ko le ka filo ngo ar ko su i morisio ngo. E kai fio su afa. Ye yo ma fa yo ma nga ye o sistema ka ko chamo. E me fa nga la ku su ngo pa ki me so pe fanga. Ya, e me fa nga la ku su ngo nga ya me si dia nga ke lo wang sala nga fa ya me. Ia ona tata mistoki ia la fotu ia nei taiao to lunga tapo kala me ama se fotu langa lo tutua. Ia fa tai tele lava la so te tia mo nei taiao di ia lava le tua fa tai tele lava ata la fa foi ba ia mo lunga so tato o tinu Samoa yo na tulanga fa lupea mai lava no te tele se pa ia mo ngaiti pa malo se fu mania fa malo fo la mania pa malo fo tawa tai fa malo le sa ia misali nei bai tau tali so i fuanga yo e o tau ta so i fuanga ia ai moli atu le fa tai foi a tonsia e pa ia mauluno sa mo fa ainga to tu al tato fa ta vale o me ka kansi de aso mo aso ia se pa ia mai le so ia to tele foi ia le malu le tu ia fa monia mo ia to fa mianga le fa ta usanga e ba ai ma to le sa la ta vale yo e tum tu o ila wa sita ai a foi a maintain pe a foi e pui e o me ka kansi mai foi ma tonsia la wasita ta auto tung ia la le e fata sanga e lista la fu e manto lo sa e fata sanga e fai fu e manto le fu le won fitness spa fu ta sanga e a foi service fu e ta to falta vale lo sa auto tung ia me ni tu langa sa mo ia ile mo e ni si tu langa ile mo foi ni si tu na falta vale la volta to tu la mega count e mo ia so so ni mo e pa mama benga mana tua a maniera tal sanga yin si tu langa ia de foi fa munia nga fa tongi lo sa ya maki so e se payment e to da fo ya pa un December e se payment yang vali e se payment do pipuan apa pungi mo mu ala de December ya tiu ya maki la payment mo mo to so fo yo ni si fa mama de ngai mo e sa mo au no foi pe afa pe wa e to fa e to mama ti na le ai yo fa pele no fo ala ki fa si ta vali ya mana no o me kans o le tele fa mama benga ia mana tinga malo fa lai ko ia ni na tele yo to no to falta vale ala mai to ile to lima se la la te malo fa tuai e oi mo ke wis masi e esa to wi therapy ya fe lima se la so se ta vale e wa fe le therapy o to to mai la io to vale to vans family vans commercial vans to family vans o spulu 12 seater o le 10 sorry 11 10 ja ma le iba no 4 o dato mini vans o dato tai fitu ma tai balu no 4 io me fala dato SUV la pa po ma si tu langa e mo tai fitu no 4 ai ngo tele ia tina le foi tele dato ta balu mai ona ta pereina nei vai tau dato foi tu o pick up po UT for Rangers o Toyota Hilux o le Mitsubishi Triton and Nissan Navara le mo e ta topiki apu pasu mai mantala mai au o dato SUV la po Toyota Highlander Holden Trailblazer CX8 CX9 matato Toyota Patrol ya tela tato ta vale faila fi pilinga pasu mai mantala mai au ya foi dato hybrid cars nga foi pising si foi le upa ya nga foi se tela pinsing yo to ta vale kise ya tele foi sport cars mo tupulanga tala volta lia la trade in yo
Pai pe na matu le tupe I do au pe ava pe tinga lo pai pung fa mai le tupe mai a fo e mai la lu tau ta vale ia fa ma lu ngatu e matu le fa tau in ta vale ba na ngai e o fa tau la to sai to no ta to to ama tau tu ta to pa vale o le make cars yo nisi tulanga talia socialization e o fo ia le ni dai sene e pung fa ngalo passport e fa ila tal sanga nisi tulanga ti fa siri ai ai tu o lo mo to po lo ma to pe penga benga ti fa siri mai atu sia ia na bala au mai na ia ile o iba lua fitu lima balu ta silua o iba lua fitu lima balu ta silua ele na foi pesu mema tala mai au ile lu selau Kevin Stripe ine papatu e manuka lu selau Kevin Stripe pe bala au mai fultale 9 ole o iba ole olua tasi pa tuono lima fatasi olua tasi pa tuono lima fatasi ia magia tele weekend samo pa magia le tu yo fai balu lima ketia mo te nei fatu fa su tu e luso a tia malo va te tele tong sia moltari poti ne foi tai mo ni foi nga luenga matu tele ne foi a se fo e man wia olu tasi fa fi tolo ni fa tasi olu tasi fa fi tolo ni fa tasi e ole te tu ranga na sung ale sunga tong sia mo tato to lunga tuai mo ni vayaso to lunga se te tu sa ranga te tele ni a vayaso mo les fa lai fa te tele sa mo le tu pele ile taliaina o se leo vai to lo mo to mo lo to no fa finga luenga to no ta vale pe ona yeri tato maftanga mai da fua se pa ia mai nei taimi oli taiao e ia fale tonu so se aunanga ma se tautua e aso toi vai malu puenga i lo finanga lo samola tunu pele pe afa pe wei se ngana usala pa o papa fo ibil tatu maftanga pe ona ia ile aso mo le aso foto ale tautai a sela na yama ile atoli o le va ale tautai ia ono ni fale tonu fo sa ai tatonunga e malu atu lo titi fai tama samola tunu pele so mo si langona mo si au nanga mo si tautua manatu fo langona fo tautua ina tatu atunu ile vai as fo ai mali taimi family tele le tu tu fai wala flima ai mai se fenga yo tatu atunu ia I fo fanga mo fa ngon nei vai as Manuel ala tu la sapati ila sa mo ma wale folfola le tu wal tom to wino tatu loto mo tatu tangata awale tu mo lon vingalo alo fatu sa mo la tu pele sei fo ia manu era sabode anquila kau sangai di tunamat era sangwala kiabi abi sangai di tunamati go for the lesta leibanu go for the lesta leibanu Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. Whatalo foi le whai ungo le vai aso le tātou utunu o tātou mafuta, tala tau longo mai lo tātou utunu. O leo tau tino le ofisa so upo le malo o lātou whai loa lau tele, ma tā upo se le malo. O le se o le whaatinonga o lana au nanga na mafuai, o na whaalua fasasi ma se de whaailoina, o le whiriwhiringa le kāpeneta o le tofinga ofisa city phone, mo le mtanga aluenga o le soifua maloloina. O le se na mua muai whaailoa le tofia o le alifo mai, le fionga iato le afoa Dr. Viali Lameko, o le ofisa city whiriwhiria lea, mo le mtanga aluenga. Peitai o le siria le awhai tūlaa, talo na mai alea whaasara launga I lunga le upenga ta whaailangi ele malo. Ai sau leisi whaasara launga ua whailo ai. O se tasi o ta maa I tai tausi soifua sinia. Le wharatua ia Tune Scanlon Louis. O le ofisa siri lea ua whiriwhiria e avea ma whaurulunga. Po o le whaatonu siri fau. O le mtanga aruenga o le soifua malo loina. Ua whaato ese ai le ofisa so o upule press secretary de le malo. Le alo au fia I le pulenga le mtanga aluenga le palemia ma le kāpeneta le li fo mai. Le fionga tole a fua Dr. Viali Lameko. Ma le tama I tai ofisa siri fau. Ona o le se o le whaasara launga na whaia mua. O le wharitua o Tune Scanlon Louis, o whaasa furu tausanga o ngalue, I le soifua maloloina o se tausi soifua whaawina. Ma e tofia nei lo avea o se tasi o ofisa siri lango o lea mtanga aluenga. O lo whaururu iai le au nanga whaatausi soifua.
O sui tūlanga o ia le li fo mai sa avea ma ofisa sili, le ana wha ma vai na ua tau vai le pālo ta tele, le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le sui fai pule leo a ana alofi nu mela lua, o lo o tau veina le tofi min star le kāpeneta, mo le mtanga luenga o a onga maanga nuu. Wa au mai le wha unga tustusia le wha msinonga pālota, i le tālo sanga e ave itua, le tangi tau pālota mai whale alili tasi, ma ua wha ilo ai le wha maria ino le wha msinonga le tua inga e wha pea, na fia whainga wha ala tua, i le ave itua o lea tangi. Ma fua leo no o le selau afe tā lana ta tongi, e le na tangi i le na moria le whaipule leo whale alili tasi. Ua wha ilo ai le wha unga tustusia na tu ina mai le stofi o le vaso nei. O le tu ina atu le lo ia le na tangi ma le lo ia le whaipule o ni mau, e lu ia i le tua inga le tu ina atu le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te taua tangata. O le tasi leo mau e tali tonu ina aisa i ai le feso o ta inga, a le na tangi ma le na moria, i le ave le i tua o la morianga sa loto lo toi ai, ma le se lau afe ta la. O le mafu anga lea sa le tali ai le ave i tua o le tangi, ai wha au au pea. Peita i pere si le fia le stofi na tu ina atu ai fo le sanga wha ai ua loia, le ana au tui vaenga e tolu sa au mai e le wha amsinonga. E au fia ai le ono ave i le loia sili o tua inga, o le tu ina atu le se lau afe ta la mavanu ai leo leo e whaia se sue suenga. O le wha lave le veina o mori mau, le ana o le totasi na o atu i le asonga fua na wha tūlanga, e sue sue ai le nei mata upu. I le male vaenga lo na tolu na au tu i ai fo le sanga, o le wha le mi ngau lea i le wha amsinonga o mori mau na polo ina, e o atu i luma o le wha amsinonga. O wha i roe le fionga le wha amsino sidi, o le au mai se wha i unga, a o le io o i le aso kirisi masi. E te lele a wano le a wha lau i loa i le rolangi le au nanga le whale tari malo le toe fo i le palataiso, le Return to Paradise Resort i matau tu le whanga, ono o leo wo si whea ngainga i se whainga paanga ma se au nanga whaavao malo i pisinisi tau whale tari malo e ta ua o le Radisson Hotel Group. O le stofi le vaso nei, na wha mautu wai lea whainga paanga, o se whai to toa le lei lea si ti ai le whale tari malo le Return to Paradise, ma wha to sina ai tangata ta whawhao le rorangi e malanga mai i Samoa, ma anga i atu e na nofo i lea whale tari malo le tātu mutano. O whaalia le te whono o le komiti whaafoe o le pūlenga o le whalitari malo o le Return to Paradise, le fionga ia ai ono Hinari Petana. O se urua i teimbire nei o whaipa anga i se whalitari malo, e umia ma pūlea e tangata lava o Samoa, ma se au nanga whaavao malo le a mawhai, o na whaalawi lo airo tātu o tano, ma whaato sina mai ai matulisi. E se lau se furufitu potu o le whalitari malo o le Return to Paradise, ma nisi no whanga o sau nia de lei, mo malo mai fafo. Wa whao popo i ai, ma le tala whaasolo pito le no whanga, na pu e aina te ti whanga le toi fo i le palateiso, o se whaalawi loa tā ua lea mō tangata tā whao. Sa a waisui o le tātu malo, whapea le pūlenga o lea whaletani malo le wha mautuina ai o le whainga paanga, e ala i se sauninga na whaia le no whanga, o lo i ai lea whaletani malo i mata utu i le whanga. Wa vene le pūlenga o tangata tā whao mai whafo Samoa, o se tasi o i tūtino tā ua, i tā penanga o le malanga tā mino mai le Pasifika, a le wha aidi lau i loa le UP Fast Furu, po le UP40, le ai fia le tōtele o tūpulanga i ana whātunga, o pese whaare kei. Stasi leo kone se ti tele mo le masina a mato le tausanga fōrua o ruono, o le a whaia le tātu utano, i le aso tōtus futasi o le masina fōrua i Januari. Wa whaipa anga i le pūlenga o tangata tā whao Samoa, ma le vaenga o tā ua le Agency 43, e wha lau i loa le malanga mai o lea wha aidi ma le wha moe moe, se a wanoa mo a inga ma wō wha pēr tū lisi, e a whea le tātu utanu i tā whaonga o le kirisi masi ma le tausanga fōu, o le a fua tonu a lātou tā whaonga, ma le aso ato whaina o lea wha fianga a le UP40. O le a whea fōi lea tunu utua o i o tonga i lea wha aidi, ai o le wha lua lea o nā whea lo tātu utanu.